E whatalo whātu le nei tai au le atunu uma lo le wholau manuia o si fongo le lau mua le amatalina na tautua le tai au le asfareile le aso lua sifurutasi al masina o ke topa le tausanga e lua whilua sifurulua. Lo meia o le tātou sauni ngā lotu te ia le sunga le whawhirenga Reverend te whapepele taitu ave mai le kale sia na Sareta Samoa Gracefield i Low Heart. Usi mai al whawhong. Au manuia ile alo fasilsili ese o le atua mo i tātou. Ata alo fatu Samoa ilo maleifua mai. Nei fo ia se fou. Ia e mai se fo i nisi o lo omwhai ona whaafonga mai runga o penga te whailangi. O whea lava le mea o le o lo e whaafonga mai e le nitai au. Ia whata alo fatu maa lo le soi fo manuia. Ata alo fa fo i le sunga i le li pule o le itio whaasala lau. Ia e mai se fo i le sunga le au ia tu fue ma le au whainga luenga. Ma lo orso i fo manuia ma le langi mama. E loa loa o le tātou atu nui. Ma i lava i maunga te tele se ia pa ia maunga iti. Ia au te wala watu ma le whaalo alo. O maia, o le au tātou tāpua i atu i le atua. E o tātou tāpua i atu i le atua le nei taia. E o tauvi i atu i le ali. Lo wanga ngai. E vivi i atu i le ali. O te vivi i atu i le ali. A o uola. O te whaipe senga i lo o atua. A o utu mau i le ola nei. A tau talo mo le angang pa ia. A tau whanau na watu. No mātou tamai. Fio maia e ala i lo angang pa ia. E to i aile mātou. Tāpua inga ma lo atu nuu i le nei tae au. Pa ia o mātou lotu. Ina ia o mātou tāpua i atu i ate o i le anganga ma le wha maoni lama. Ma walunga lovi inga tama o na o Yesu. Ameni. O le pese o le au tātou pese ai ia pa ia o tau le kale sia alo tātou watua.
faitauina o le afioga paia le atua mo i tatou. O le amoa se tusifilifilia mo i tatou i lenei taeao. Mai le feagaiga tuai e tusi a le perofeta o Isaia i lona mataupu e ono. Ae fia faitauina le faiupu muamua e faapau mai le faiupu e valu. Isaia e ono, faiupu muamua e faagata i le faiupu e valu. Afoga mai o nisi nei o afioga a le tatou alii. O le tausaga na oti ai le tupu o usia. A'u iloa ai le alii o afio i le nofo alii silisili ma le maualuga. O na pito ofu fo'i na tumu ai le malumalu. Sa tutu se rafi e lata ane sa tofu i la touma apa au e ono. O apa au e lua na ia ufitia ai o na mata. O le lua na ia ufitia ai o na vae. O le lua fo'i na ia lele ai. Avala au fo'i le tasi. Ua whape ane. E pa ia le alii o au. Ua tumu le lalolangi uma i lona mamalu. Sa lulu ina fo'i whaavae o whaitotoa i le leo o le na wala au. Sa tumu fo'i le fale i le asu. Ona au whaapea atu ai lea. Au ea au nei awa a iau a whano. Awa au o le tangata lau ngutu leanga. O au fo'i mātou te mau whaatasi ma le nuu lau ngutu leanga. Awa lava ua iloa i o umata le tupu o le ali o au. Ona lele mai ai lea ia te o le tasi se rafi sa ilona 5 fo i le malala ola. Na ia au mai i le ofi a ilunga o le fata faita ulanga. Na ia whaapai mai ai i lo ngutu. Ma whaapea mai, whaauta ua papai atu le nei mea i o ula ngutu. Ua ave ese ina ai lau a mio leanga. Ua whaamangaloina fo'i lau anga sala. Ona au whaalonga tu ai lea i le siwafonga o le li ua whaapea mai. O ai ea o te awina atu. O ai fo'i e alu atu mo i mātou. Ona au whaapea tu ai lea. O au le nei. Ina awina atu a. Ia tawina ia a malama mai e lea nganga pa i o lea tua. Ana fionga tosia ua whaita wina mo i tātou i le nei tae au. O le launga i le suafa mamalu o lea tua tolu taspa ia. Lea tua le tama, lea tua le alo, ma lea tua le nganga pa ia. O le whaiupu e valu o le maenga o le usia i saia le sao tātou whaitau ina o lo iai upu whaapea o ai ea. O le fesili na fesili ai lea tua ma le talia i saia. O le fesili whaapea o ai ea o te awina atu. O ai fo i ea lu atu mo i mātou o na tali leo i saia. O au le nei. Ina awina atu a. Ele o se mea fau le fina ngalo le tua lo na ave ina o le tangata ua saa uni e tali ilana wala au. Le tangata ua saa uni e whaatino se misi ona whaapitoa mai le tua. Ia pol tangata fo i ua filifilia e le tua mo se misi ona whaapitoa. Ele o se mea fau la le ave e le tua o se tangata whaapena. Se i whaatepa ma whaava ai i lona mamalu silisili ese, ma lona mata utia, e ala i se whailonga po se vāvenga, a o se whaalinga foi, a o luma nai ei le whaatino ina o le wala aua le atua mo le nata ngata. O le tala maalama lama ua o tātou i loma sila fia, le mea foi na tupu ia mose, e taimina ave ai e le atua o luma nai, e alu atu o mose, e au mai le whanaunga Israelu. Na ave le atua whaava aio na mata i le la au tala na mumu. Mumu tala li le afi. A e le a whaina. A o le atale na o le matautia o le atua ua whaailoa mai ia mose fo ia. Malona ia fo i wala awina. I le nā taimi. Whape na umale mea leo lo tupu i a i saia. E o na tātou whaitau ina se vaenga o lana tusi le nei tae au. O le taimi ua whaatepa ai e le atua le pelofeta o Isaia. I ni wa ainga na te le i wa aia mua i lona o langa wha pelofeta.
O le tangata sala, ua whaafesāngai ma le pa ia sirisiri ese o le atua. A o se toi whaamanatu fo'i, ma se toi whaafangu o le atua i le perfecto Isaia, e tusa malona wala awina. O le taimile nā ua maliu le tupu o usia. A usia e whaapea le whamatalanga o se tupu sa fia i eile atua i lona taimi. A o whai matupu i le whai ngā mālo i le itu i saute po yuta. E whaapea le tala. A o whai usia matupu i le itu i saute i le tausanga fitu iwalua i le fitu wha OPC. O se tupu sa tauta ua tele i lona nio atua. Ai mai se foi, o usia i lona taimi. Na matua wha malo sia ai sa yuta i le wha tino ina o whai ngā taulanga. Ma le wha mu ina o mea manongi i lunga o whata whai taulanga. Le wha tino ai taulanga mu i le atua. Pei tai. Na wha fua sei o na mai si tamaloa. I le mai o le pela. Ia mama liwa i lava. O le wha aua wina la o le tiute wha profeta o Isaia. Wa le wha ingo fie. O nei fōlinga mai. Wa maliwa tu lava usia. A ua furi tua matangata i le pa ia o le atua. Wa le wha ataua ina i tangata. Le pa ia o le atua. Malona fina ngalo wha asino mo i la atou. A ua fia e ola i le angasala. Peitai. O wa inga ia na mata ia i Isaia. E le o ni wa inga o se lalo langi. O wa inga o le langi i le mea o loa fio i le atua. O usia sa whaamatala ina i upu whaaperitania whaapea powerful king because he was a godly man. O le tupu e a mio atua. A o le pongai fo i le nā o le iai a te ia o le mana o le malosi lea wha le atua. Lea wa fina ngalo le atua e te tau ona so atua i Isaia. Lea wa fina ngalo le atua i atoe wha afo i mai e Isaia le nuu o sa yuta ma Jerusalema i le pa ia o le atua. Nai lo le soifua pea maola i le toa saa ma le whamasinonga le atua. O le iei lao i Isaia al profeta i le la fesanga ina ma le atua i le mano. O le mua. Wa ai tino Isaia i le atua e ala i whaalinga. Mama ainga matautia ese na ia mai tauina. Ai mai wa fio le atua i lona nofo ali sili ma le maualunga. O na pito ofu na tumu ai le malu. Sa tutu lata ane se rafi. E tai ono o lato apa au. O se rafi na fai mai Isaia. Sa o la fetali ai i le vi inga o le atua. Fai mai ua alanga atu le isi se rafi. I le isi ua whaapea atu. E pa ia Jehova o au. Ua tumu le lalolangi uma. I lona mamalu. Ai mai na aia i Isaia ua lulu ina whaavai o whai totoa. Ona o le leo le vi inga le se rafi. Ma ua matua tumu le malu le asu. O le ata le nā o le pa ia o le atua. O le ata o le mamalu siri ese o le atua ua fio mai. Ua fio ifo. Ua fio ane. O le tali le nā le atua i le vi inga se rafi. Leo o matua wha atumuina ai le malu i le asu. Ua au i lunga le vi inga. Ale mea e whailo na ola. Lea fo i la ua tali mai le langi. I le wha atumuina o le malu. I le pa ia siri ese o le atua. Mana ia le pese wha peritania i upu wha pea. When the praises go up and the glory come down. Ai whaolinga mai o i tū te tele fo i nā e lua o le tātou tāpua inga. O le alu i lunga, ma le alu ifo i lalo. O le tātou wō i lunga i le tātou vi inga. A o le taimile nā e a fio ifo ai le atua i lona mamalu siri esi. E tali mai i le tātou vi inga. E whapena fo i le tā ua o le taimi. Na tali ai le profeta o Isaia. Ina ua ia langona ina lona loto
le pa'i mai i whaapitoa o le atua i lona pa'ia. Ai mai le whai upu e lima na o iai upu whaapea na tautala i Isaia. Au we au nei, au a ia au a whano, au o le tangata lau ngutu leanga. O au fo i mātou te mau whaatasi ma le nuu lau ngutu leanga. Au a lava, wa i loa i o mata le tupu o Yehova o au. Wa tali atu i Isaia, i le tauti nonga o le loto ua wha liu suawa ina. Ua tali atu i Isaia, i le tauti nonga a le tangata ua i oe i lona wha le tonu malana anga sala. Ua tali atu i Isaia, i le tali a le tangata ua ia la ngona le loto sala mō wha maon. O le tala whai mai, ua lele ifo le se rafi ma le malala ola. Ua lele mai ia Isaia. Ua whaapapai mai le malala ola i lau ngutu o Isaia. Ma ua ave ese ina ai lana anga sala. Ua whaamangalo ina foi lana anga sala. Ona fesili lea o le atua i upu na sao tātou whaita uina. O ai ea o te awina atu. O ai foi e alu atu mo i mātou. Ona tali leo le profeta. O au le nei. Ina awina atu au. E whaulinga mai o le ata atoa lea o le tātou tāpua inga i seisi tū. O le tāpua inga whaamanu ia ina. E te tau lava o na tali mai le atua i le taimi tātou te tāpua i atua i a te ia. O le whe au le nā mo i tātou i le nei tāia. Ia manuia le nei aso i le whenga i ai te au mga luenga. Tātou pa ai u le talo. O mātou vi ia oi ta maa i le nei tāia o fau. A whetai i lo walofa malawanga le lei. I lau ta ita inga. I lo mātou wola o mātou au lia fo i le nei aso fau. Mātou tali tonu ta maa. E le mawhai lava ona e tu la fo ina. E soi fua malo mātou wola. E te ta ita ina pea i mātou. Aimi uma o lo mātou wola. Wa iai fo i le nei aso o wha upopo i aso le soi fua malo mātou wola. A mātou whaafitai tele i lau o fio maa lo pule. Whaafitai alofa ta maa. Whaafitai i lo le tu la fo ina o i mātou. E ui lava o i mātou. O ni tangata e le ato atoa i o luma ta maa. A e le mawhai lava ona li liu ai. Le alofa tu noa o lau o fio mo i mātou. O e ta ina lo mātou wola. O mātou iai le nei taia o fau. Mātou whaafitai lau upu, lau tuspa ia e awa o ina i pea o mātou tangata. I lo mātou wola whaale whaatua tua. Ma lau fina ngalo whaasino mo i mātou. A o mātou iai le nei lalo langi e le tū mau. Mātou whaafitai lau whaasoa mai mea uma lava o lo tau si ai lo mātou wola i le tino ta mā. Whaafitai lau e ka le sia. Whaafitai i le alo lofa mai o nisi tangata mo i mātou. Ma la lātou fo wai mo i mātou ta mai mea umalava. Mātou wala au i lau a fio i le neita e au. Te ia wha maa ngalo i mātou. A wao i mātou lava o tangata e le ato atoa i lo fina ngalo. Mātou manao ta mā. Tu inatu i a te oe. La mātou malanga whai. I le neita usanga ua mātou wanga atu fo i le. Whaai unga le nei tausanga. Ia alofa mai e ta ina pea lo mātou wola. Mātou te talo pea mo atu nuu e le o iai se toa file e mu. A mole ta mā. Wana o oe lava e maua ai le fesoa soani mo i lātou. Ia alofa mai e le nei aso. Le anga atu o lou atu nuu mau tangata i whi au mga luenga. E mai se po ina i whanau ia o onga. Te ia whamanuia ia i lātou. Whamanuia po i le ngālu e ngawhai. Se ufonga lau mua ia so uma. E eilo o lofa mo i la atou. O le mātou talo le tamā. Whamanuia i mātou. E ala lava ia Jesu ke wiso le mātou. O lima le mātou whaol. Amene. Amene.
Na ua whafonga le tunu o di tātou saunu ngā lotu o le nei tai au, le ngata fōle nei tai au, le niwa yaso le tāpina ina, sunga le whawhinga Reverend Whapipele taitu ave, mai le kalesia nā Saveta Samoa Grace Field i Lower Hutt. Mele mole o 25 taitele, a malo tāpena whawhitai, mole tātou saunu ngā lotu, i o saunu ngā lotu le niwa yaso, whamnui atu le atua lau sunga mal wharitua, whapena no fualo, whawhitai fo i le kalesia mole tāpo inga, ia manu te leina foi langa ia tu le wha iungo le va yaso, ia manu naso mano lo lumna i whaftai lava. Taimi o luas full tolu minute ua te nei le fitu, afa le fitu o le porokana mele ata o le tai au taimi nei, ia le pese whale nganga o le atato pese whatasi fo le ni tai au, ma le sunga Peter Crichton, whanga solo toi foi le tato porokana mele nei is fo, ta alofa lava le si ufonga le lau mua, ma lo lava le mafuta mai.
Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ia tatou programa le ata le tae au le nei fu tatou tue fi lo ai lungo pe au le pe na tu mai le so na fi le mele au fa talo fa tu le nga fi tele le tu ma lo so i fua ma lo fo lau tatou ia le tae au le so fo raile io le so fo nei tu le mata ia le fa nga luenga wa fo ie ma na valo fo ma lo fo le fa un lo va ia fa talo fa tu le nga fi tele ta lo fa lava e ta di tonu lava sa manuia ma lo longo le po ele ngata foi lo ni si sa fere mtu te mga luenga tai le lo fa mlanga le yo le tu au te mai lu so i fu mo lo ni tai au ta tu fi lo ya ole ta lo ve Wellington le mata ngo fi le ta u fa ngo le va ya so to ton foi te le foi la to le a fe malanga i fu nga fa le ainga fa le kalisia fu nga fa la potonga ya u te lo foi le api si la va ta to u fa ngo le va ya so ele ngata le ta fa ngo le aso malolo le son fu mua o mele o fatalo fatu le nga fi tele malo le so fu mo mo le langi mama sunga fa finga nga mafale tua tupu mai o le tunu e o fale tua matau si sa o ma le luma o le malo si o le tunu ma dai fa nau e nga te foi le o le to o tono le fale mai mo le fale pui fatalo fatu le nga fi tele malo so fu ali ya o tato anga i te foi le asalo na fa o le masina o ke topa ya o leo to vai atu ape to e pe to iva so ye to yo na uma voile o masina le o topa ata lo fatu le tatu ya novembra man to te o ya novembra fai tau lo foi christmas le vo mata mai tau ina to no fale lo ye o mata no fe la fi mai ia o lo o christmas o lo tau fa se e o christmas ya tato Yo me ya ma lo fo lau ya o le tato por kala me ata le tai au tatu tala no fa so ai ye mo fo ini ta upu nga mo tato umalava atalo fa tu fo i ya te o lo mo me tu ele Facebook mo YouTube fa te tele ma futa mai ya fa pe te o mir ki na subscribe ye ta ole o mir mo tato YouTube fa mo mole Era te leo tato app, e foi initial tu no lo fa long me app o le Samoa Capital Radio app.
nunga o lau telefoni poto na e whaiana e whaalongolongo mai ai, ma eva mai ai, ia e renga taile, ia whaapitola fo i la tau o lo whaangaina le tātou ala leo, tasi ono tesi ma le tasi wha mo i tono ainga ma tono o tāwale, tono fo le whaingalo. Maha loro so i fua, ia lewa amtalia le tātou por kalame le tai au fau. Whakalofana hei atu, good morning, ta lofa lava, ia morena, ia malo lelei, malo pieto, di sampula vinaka. Kia ora na, ia whatalofa umana, aloha, wa dis whatalofa to ina umatu, ia shalom, talofa, o si fonga le mo am talila na tautua di tai alis freely. O tofo le tātou tautua tau lava i le lima i le fiafi, ia ona wha uaua i lea i le tātou app whasa launga tau lava i le asonga fua lava, ia so le fitu le tai au, i toi amata fo le tautua si fonga le mua. Manuia te lea onga le whanau, maratua, ia tu uafo i le ia onga, toa toa ele so lua le so fou fa pena fo tele nga luenga umalo fo nei po tai ia toa toa ele to tele le so lua le so fou ia wa o le so fu al tatu wa so malu lo to fa wa u le pese fa le ngau le fi on sangone ia le sa ma si to tu ile ni to sang mo vai ia ona fa fo le tatu talo le tau ma lo so i fu si fo le lo mo More
Smen fa fonga tātou talo le tau mōne nei tai au pēo whalu ia lo fisi o le vai tau. Ia te tonu foi ia ole a fua foi ei fua fuanga le asmalo lo. Whamelo fisi o le vai tau le aso nei e paolo le aso nei le o yeinti munga o valo ia. O le aso a tai au le matu apu pula malo si avio le lai le aso a tai au. O le sama le aso fua e tau paolo foi. Ia le matau lai ni siu taimi o le aso lua e langi le lei foi le tau. Aso lulu. Au hoa ma tau paolo le tau, ia o le stofi ma le asto, whareina le vaso fau, wha manu mai eina i timu. Maulalo le fua le manu rua fitu, wha mawina i le aso le nei, sifuru ma le rua, ia le ea mawhana whana. Ma lo tua mana ia le tau le vai, ungo le vai aso. O le talo le tupe mo le aulaf tupe, ma lo le anga le lei lu tātou tunu. Tasi tala New Zealand, maulau tupe Samoa a tala lima sifuru whasene. Tala lima fasene le tupe le so, tasi tala New Zealand, maula tupe Australia e valu sifuru valu sene. Le tupe Amerika e lima sene le aso le nei, tasi tala New Zealand, maula tupe fiti. Tala lua sifuru valu sene. O le paanga tonga le tala lua fitu i le so. Tasi tala New Zealand, maula tupe Samoa, tala lima sifuru mal fasene le aso le nei. Tala lima fasene, ia. Manuia la foi no la useleni fa malola va lei. O le no family nga so ifua. Mo ila to mo so ifua ne yaso pa fa pe isias fa nau ia mo la va no tato email le na aso fa nau at samocapitalradio.co.nz. I manuia lo was so ifua pa fa pe ne lo was fa nau. O le aso luas furutasi o ke topa. O le tus foi taulo mo tu sia luka ono foi pe lu furfitu lo ye foi taulo nei. Au te whai atu ia te outou o e whaalongo mai. Ia alofa atu i e o whai outou mo lātou fili. Ia angalele i atu i e o ita mai. O awa onga loloto ia lo tātou ali i e talia ngata. O le o i tau te ilo ai ia o tātou atua. Ia o le atua na te tausia le file mu. La ita mai whamai angalele i atu i ai. Le fai oe mawhili, ala fa mai te alofa atu ia. Ia o loo tausia e le tōtele o i tātou lea foi tau o le fionga le tua. Luka ono foi pelu furfitu. Ia oe ne soifua le sol fi au tāua namo o le yaso. Le pese nei, ma le sunga ia i ono ni usale le feunati, ma ria lo was soifua. Matania
Ia whatala whātu ina tunu o smel whawhonga le wawai fo ile itala o mena tupu la langi ne yaso di tele o tausanga mo vai ile aso luas futasi o ke topa. O le sol tausanga e tasi valu tolu tolu ia na whanau el tangata leo Alfred Nobel ia o ia tonu ana le whaingoa ele whainonga mawalunga lea ile la lolangi o le Nobel Peace Prize o tangata tauta ua tele mtau whaasaya nisi. O le sol tausanga e tasi iwa lima sifuru malifitu ia na whaalu i tua pe na whaali ai nule o Amerika le atati whanga lo na tolu o le tangata leo Elvis Presley e ta ua ta o le Jailhouse Rock. O le sol tausanga e tasi iwa ono fitu na tatala ai ia a pena iele solo te tele lava na whaia i Washington DC. Ia o le te ele a tangata e mafua mai o le taua vo le Vietnam e le fia i tangata Amerika o va mal se la wafe i la tona awai. File mu wala te ia te ua vesi mulmuri ane se lau la tona manurua ono se lau valus futasi la tona loka i leo leo. O le sol tausanga e tasi iwa fitu valu o le pailate Australia swafa ia Frederick Valentich. Ia na lei loa i le asolo nei i le nuu leo Bass Strait i le tu isaute o melepone o le mafuanga e whapea na ia whaasala wina na ia wa ai le UFO. Tau lia fo i waa fo i e le sau mele wate te le
mate so no tangata pe la poto foi le ia na fa mai la tamalo na va ai muri ane o lo aso nei tau sanga ta si fitu van le lo lo pai la tele e o mai ya nei le lo po fe o ia o so fa manatu o le aso nei fa manatu i America ma Mexico ta ma fa foi le nacho ia le pe le foi saule e le TV e fa la no al tamana na mata mel tau sanga ta si va fa tolu le sol tau sanga umalava e fa manatu ai le aso nei ta ua mo tangata saina ya mai se tangata saina i no foi fafo mai o saina e le tau le Overseas Chinese Day le aso nei poto ai la tau ia mawhai la tau fia whamanatu ala tau tū maanga nuu ia ma le atunu no mai ai ia i whela nanua ia le aso nei tangata o le nuu le o saina ia o tātou tala nā toi maua le whapoponga tai masani whaaftai lava. O le whawhoma le tautua si whonga le no mua le whawhianga mai a whanana Jerome Gray. Nia leo langa o Samoa, toi tolu minuti o le tāle o le walu whawhonga i telefonu tala mai Samoa. O nei vaenga me o tupu i polirua le nei whai ungo le nei vai aso. Pio le aso le nei amata le taim le sanga le whai i le manai le i tala atu le tata ofisa. Ta longa ia e whamanatu ele limas furu tau sanga talu no wha vai.
le yungi la kapi le Wellington Samoa tele foi au le atau vai tam sanga ma se fuanga o le afia I nei polilua I le fai mo le vai aso tele foi la to fai mai fa foto polilua o le a wai ia mo la to foi no foi ia wala ne cast crescent fan team ia pe o le apisi foi na ia wala na e le fonotanga le kalesia o le Assembly of God Church of Samoa le a matatau no mai le asone nei tele o whainga malanga mai isi tuoni usila au fia au gilani ia o le motu I saute ia o le a pisi e fwila le awala na pe a whai e te alala I Fenton Street Macasta Crescent o le a wha ngai ta avale whiwa ia ina le awala na ia lava pela o le sai te lo foi o le a tele tato malo ia sia le tato nu neo polidua le wha ungo le nei vai aso ia le gato fuafuanga le unakapia Wellington Samoa ia fuafuanga foi le kalesia lea o le Assembly of God Church of Samoa I fonotanga le kalesia le taunu I le so na amtania le taiao ma le sa ia e te ape I le asofua o le asofou ia le vaenga na e vavelongo tuai foi le ia fua ia fuafuanga foi ia le gatei le ia o le afilo I foi nisi o ainga I nei Wellington mo la tu ainga malanga mai wha moenga nei I le wha unga o le nei vai aso ia o le tala fia matua I langi le ia le tauso afa pele te malanga mai wha foto Wellington ia te manatu e te sau ia lu te whangota o la ufotuanga mo oe le vai sesi o lo ainga e nofo I nei Wellington I te luo a le tangata fo I te luo whangota o se tangata e masani na lu whangota awa e sau mai au kilani pe sau mai motu I sau te sau whai mai au tate o tate whangota o la utari whai atu e le ai o fwoi le masani o te whangota te uta malu le mo mai ia pe tate o mai le ai ama se ia le eise pa ua le stu tu o te le alu whangota ava pe te saua o e alu whangota o le fautuanga ua te le masani le sami Wellington pe a whai te le I whangota mua ai ava pe sa e alala I nei a leu e to e sau e tui whangota ia nana o ke ia o e nā te ilo alme taun whai ana I whaminatu na ia alu te minei tala mai Samoa ia usmai al whaafonga Whaamalo le tātou te no ina o tātou au sia le whaai unga le vaiaso I tiute whe au mga aluenga o whenga iai. Ala mai o se wha o poponga I nisi o tala I meolo tutupu le tātou te no. O le aso na nafi na tu alo ia I nā tuai I a au. Le pūlenga ma whai a onga wha bea foi le malo Samoa, mai le ampasa le malo I Ampani. Le ngā luenga o le toi wha whawino le whale a onga whanga whalilua fau le fio anga o whanga primary school. O le ngā luenga whaso swani ne le malo I Ampani la non po kalame whaso swani le moa o ngā Samoa. E le ngata I nau lātu toi wha whawina I potua o ngai valu le o ngā whanga. Ao fie mo le potu mo la I ngā whaia onga, o le whale tusi, ma le potu mo au onga wha computer, ma ni whale le tā ua fau. Le tūsalo na tau ma le lua se lau ma le lua afe, ono se lau limas fulwono tāla Amerika, le e maua le siful tōru afe tāla Samoa. O le malosi le unai ma le longolango le malo I Ampani tu langa tau ia o onga le atunuu, na wha I loe le ampase a Center Keusuke, o le ki ma le wha vai leo leo na ia ma le tupo le tamau a ingo le malo Samoa, pe a whai le leile tu langa o oina, o alo ma whanau o le atunuu. O le fionga le minister o Ta'alonga a onga maanga nuu, le fionga se ula yoane, na sau noa le sau noa nga whaaftai ma ia oti na le lipine, na whaatasi e foe ma le fionga le sui minister o tanga wenga le soifua malo noina, le fionga tea to ala peato, o le whaipule foe leo li tu malo whaasale le anga numera wha, o whanaua onga ma tua mawhaia onga, na whaatasi e le talalo I eina, o le ngaruenga fau. O le whalea onga tūlanga lua lea o ngā whanga, whātu ato e whaafowina lea, taru mai le tausanga e awhi se la wivas funma lua, na mua I whausia in ai. O le temi nei e to lua se lau lua se fulu whanau lo wa o inai, ma le to valu o lii matama I tai whaia onga. E whaamaumonga leo fiso foi numera lea o whae o tangata, na matamalanga mai lea tunu uina watatala wa alele I lea so mua au kuso, mo atu le iwa afe whase lau limas fulwana wafe. E a wha maubonga o le iwa sfulfate si male lua pasene,
o i lantou ia na whai malanga mai i wa lele, ma le 5% o i lantou ia na malanga mai wa lalo. O tina matama i taile ai silia le numero i lantou malanga mai Samoa, le ua silia ma le tolu wa whelua se fulu, ai na o le tolu sfutasi tesi ma le 2% le tupao tamama lii. O le atunu o New Zealand le to tele atu o lantou tangata ua malanga mai, ma wha pasene ai le fast food maltasi tesi ma le valu. So ye ma Australia, le na malanga mai e le to awhi onu se lau wonu se fumalevalu le au whai o tangata, au fia e maturisi. Wha to a pito i ei Amerika Samoa, ia matatu tangata nu mai Amerika. Le wha atulangana o pasesia vaalele, o lo ma walunga ai le company vaalele le New Zealand, o silia ma le tōru wafe tangata no lanto o mai ataru mai le aso mua au kuso. So ye ma le Fiji Airways, e lua afe 5 selau ma le lua. Company va ale Qantas, wa silia ma le afe tangata na ia au maia. Samoa Airways, e afe ma le fitus fuduonu tangata na malanga mai ai. Ta Alofa Airways, e na ole ono selau 5 se fulu ma le lua. Ua whaamanino le whionga le minister se fua malo loina, va lasi lua pito whanua to ngā manga ta fito sele, e matua nimo mason si le fia le ngā yoinga na whaia nisi o lana matanga ruenga, o le tapa leo se tupe te tongi tangata na malanga mai le antinu. Pe a whaia tau nu mai le malai wa lele wha maa loi whaleolo, e le i eini pepa wha mao nia wa whaia se tui pui pui o le COVID-19 fuwiwa. Na wha ai loe wa lasi, o le ngā yoinga lea na wha ate tele le te melefon tele i maa lua, na mafua e na ia sa nia se pepa, ma fe a wela na matanga ruengo i lantou ia na fito i tonu i ele wha le tonu, ma ta ofi. Na wha i loe le whionga le minister, e le ngata na te leilo ina ma se mea e tasi, e o fo i le malo o mea o mai e te tau o na wha tu la whanoina, pe a whai e pasia e le kapeneta. E lei wha i loa mai le whionga le minister nisi o la matanga ruenga, na whaia lea ngā yo inga, ai po ai fo ina au mai e le wha tanunga, e whaatino ai. Wa toi whaamanino mai e le whionga le teitai o le tua ngai wa wha malo lo le tu mau mo le lusful wha sina, e lana whaatalo noanga ma le autu stala, e nā te toi whaamala malama ati le e pēle tu la whono lo fina wina ma au mai e le whaalapo pitonga le sanko, na o lātou au mai e se whautuanga le mālopo le kāpeneta, e lātou te matua langolango ina le pālota mai o tangata sa moia tunu i whafo, e ala le whaatino mai o le lātou pālota i awala wha teknolosi. Na wha i loe le whionga atu le epa, e le i tau fia mai lava le teimia mata awha, o na pālota tangata sa mō mai atunu i whafo, o loo te tala lava le awanoa ai ia malanga mai i te tono sa moa, e whaatino aila na ia te tau, i le whiri le e le sui ua whina ngalo i ai mole manui o lo nei tu malo. O se tasi o whina o le whaalapuputonga tina o le sanko, ina ia whaale au ngā ina le se 40% o tina matama i ta i le pāle mene, ai oi lava e manu malo mai le whainga pālota, tu sa lava pele ai se tina, o sui whiri lava nai le mauta whono i tia whau. Ai o le whina o mea le whionga tu le epa na mafuai o na la whia ma le whionga le pāle mia le whionga whia mena o mi mata awha, le se 40% e wha o fiatu le pāle mene, o na e iwa atunu o le larolangi le taupulenga, e le aini tina i te tono o le pāle mene, o le ono o nā atunu e le Pasifika e au fiei ma Samoa. Nā fuai o na ia whaata waina le sao tina, e to tono o le pāle mene, e na ia maua le pāle mene se sao whainga tina e whautuaina, ma natu o sui whai pule tama, e so se paia inga, pe a mai a whainga pālota. O tala fōia mo le whai unga le vaiaso, manuia tele lo tātou tunu o whasoi fōia. Tala flawa le whaapoponga momo tala fong mai le si ufonga le lau momo le nei tai au luas full tasi o ke tōpa lua whelua lua.
Momo atu I tala ia tuno I fafo, ua whaalia le palemia o Beretania Liz Truss o le a whaamawai ma le tofinga palemia. Ai whaato a ono vai aso, talo na ia tau aveina le ngā luenga, ua maafuol whaale tono le ngā luenga le tamaitai palemia, o na olana pola kalame mo le tamao ainga na whaale tonu ai, ma fe whaatawa inga ma ke ti tau tupe, na alu mau alunga ile tau le soifuanga mo tangata palota, ma fe ese a ia ila na ia lava vaenga whaupufai, le Conservative Party. O le maualunga o si itia ia ile foi numero tangata whai ngā luenga le malo e tu ua ngā luenga, o se tūlanga e whape e ofo pe whaate ia i lātou pe o na lapata ia ile asosia tangata whai ngā luenga le malo le pisa a, ma o se fangu tele lea mo le malo, I whaamaumaunga whaalatau sanga na whaalauloina le komisi mo au nanga le malo. Ua whaailo ai, le matua mawalunga le siitanga o tangata whai ngā luenga le malo ua tuua le ngā luenga. Mai se fulufitu te simal tolu pasene o tangata whai ngā luenga na tuua ngā luenga le tau sanga whaalitupe, lua whelua tasi, lua whelua lua. O loo whaalia I whaamaumaunga, na siitia le tolu te simal tolu pasene tutongi o ngā tutonu whaatustusa, I le fitu te simal tasi pasene, le siitanga o tutongi I au nanga whaatuma oti, ai o se tala fia ona o siitanga o tutongi teimi nei. O loo maafuli I tangata e maua lalo mawheo lolo tope maua, na siitia le tutongi pito maua lalo le tolu tesimal tolu pasene. Ai lua pasene na whaopopo ina ai tutongi o tangata pito e te leo lato tutongi, pei ona ta ua ele pisa a. Ilo nao te lenga e tasi tesimal le lua pasene, na whaititia le numero tangata whaingaluenga I au nanga le malo. E o mai lea sotolu sfulo yuni lua whelua lua, mai tu samala fitse lau na whaititia ai tangata whaingaluenga. O le atali malo le Porirua Park po le malayo le Cherry Collins Stadium I le whai unga le vaiaso I aula kapi ma le au tāpua I maise o ainga e whaamanatua I le 5 tausanga o le uni la kapia Samoa I Wellington e o atu le 5 awhilau whainga o tangata o le ua ile talutonunga o le a awai le a fia mo ainga e au fia I au Pasifika e 20 I Aotearoa e malanga mai o Kilani, Waikato I tō malo Bay of Plenty ma Porirua. O le aso to nai o atai au lea, wa yele talutonunga o le aveo se whaatasinga pito te lele o le lakapi mo le Pasifika. I te tono au te aroa pe a fua I tausanga I tolu o tua nai. O le iune lakapi Samoa I Wellington o le whaalapo tupotonga pito matua le ile atono o mo le lakapi al Pasifika. Ma o le whaatasinga I le whai ungo le neiva yaso e amana ia mapatipatia I la tona ulua I amataina. Ma whaata atia ina le whaavae mo tangata lakapi Pasifika. Ina ia manuia la lato taumawhainga I le taalonga. E amataina le whaamoemoe le sefulu I le tae au, e o atu le ono I le afiafio la stona ai, mai le ise tau e ulu whale ai taalonga. O le atele whale ainga manisi o pola kalame e whaafiafia ai ainga uma. Na sauno le poleno o Porirua ani tapeika, o le paka I Porirua o seno whanga ua pito silia tona tala fianga I whaatau nuu I na ile whaamoemoe. I le aso a tae au, o le au ilinga o vaenga uma o le whaamoemoe lea na sauno I ele a fionga au matangi tonu mafono, ke na a kui o le iuna lakapi Samoa I Wellington I le aso lulu o le vai aso nei. Ua pa ui lalo I fole se lau wafi, le au whainga o tangata o loo talia ina le benefiti, mo e ua saune whai ngā luenga, ma o le taimi mo mole ua pa ua I talo mai le masina o aperila luafe lua sfulu. E tu sai ma whaamaumaunga fau o le malo. O whai numera mo masina e tolu e o mai a se te malua whelua lua. O ailo ai e iwa sfulvalua fe iwa se lau tolu sfulfa tangata. O lo o tali lea benefiti, a wale sauni atu e whai ngā luenga, whaatusa ili se lau sfululua fe male 5 sfuluono, ili taimile ne ile tausanga taluai. Mai siria male sfultolua fe ua maua lalo I foai. E se lau fitu se fuluafe ma le tolu sfulfitu, le foi numero tangata o tali le benefiti e lango ai I la toa o sa ili ngā luenga, whaatusa ili se lau iwa sfultoluafe ono se lau tolu sfululima le tausanga taluai. Leo whainga atoa tangata o tali le benefiti au tui tutono masina e tolu. E o mai a se te malua whelua lua, e lata ili se fulu whaafi, ua whaititia pepa ua I mai le taimile nei le tausanga taluai. Maulo o whaalia I fo ile whaasolosolo peina pa ui tausanga te itasi, o le numero tangata o loo talia ina lea benefiti. Na sauno ai le minista mo anga fsota I mga aluenga Carmel Sepuloni, watangia mai lea fo I numera, le tau maungo le malo le tau mawhainga I ave sea tangata mai le benefiti, aya ngai I ngā aluenga. E whaitau se lau tangata ua loka ina leo ma le whaitau wafio molianga ua whaia mo tupulanga talavou I au Kilani ma Waikato.
E nei masina watuana yatu. I se pepa whamatalanga na tā waia leo e to olua se lau ma le 5 tangata na whaatolu se lau ma le 7 o na tau fia malokaina o na osfa inga ia whaongai ta avale ta lepe i whale uloa ma o nise o la tauia e le whaatasi o na solto la fono. Ilo na o te lenga e a whelua se lau luas fluiva molianga na whaolua atul whaamasinonga o tupulanga pe o na ta ua e leo. Ma o ia molianga e maile a Samoa Februari e o maile whai unga o September. I au kilani e to se lau whase fululua tupulanga salo kaina e leo ai afe malitolus fuluono molianga na whaia e whaasanga ia la tau talu maile masina o me. O molianga i au kilani maha Miltone e whaatatau inga o inga. O lo whaanga solo pesu suenga i au kilani ma Waikato. Ma o talitonunga e to iei fo istanga tole alokaina ma molia na ta welcome sina langolango Richard Chambers. O ia foi numero o ta umayele ngā lulu e mālosi o leo e sa ili i la tau i olo solto la fono ma molia i le to la fono. Na saunole pale mia Jacinda Ardern il fontanga malpulenu ufou au kilani Wayne Brown e le vau le fitu ma le 0.5% le sitanga o la fonga po rates mo au kilani pe a fai e le faia suinga o fuafuina le malo mo swavai le 3 Waters. Aina sauno Brown e fia ngā lue whaatasi malpale mia mana min stasi nia e mata uputaua nei o lo fea ngai ma au kilani. O le asonga fuana ave se tusia Brown i le taitaifono le water care Margaret Devlin e whaape te tauna tau fi umanga luenga i olo whai le 3 Waters. O suawai e tolu e au fia i suawai leanga. Na whaongai nei tutono whale o suawai tau mawha ma le suawai mai te monga malolonga na sauno Ardern wa mai ona ia whaamanino a tulpule nuu o le tūlanga tonu lava leo lo walo i einei o kilani. Ma ia awane i tula e mai se tūlanga e lea iei senga yoinga mawhai o na whaia i la fonga tangatani usila leo lo whao popo i na pea na ia ta ua foi o lea wailumo le komiti whaapale mene le tula fono mai fia whaalongo fo i whautuanga ma whaia i nisuenga ma whai na whaamalo si atili ai le tula fono sa wha leo fo i Ardern o na atunga lunga i le siti o la fonga po rates mo tangatani usila pe a whaia lea i lava senga yoinga i whaia ngā luenga titele o sua vai le atunu o. Na whaate eina aloa ia Karl Rav Sharma ma le vaenga whaupwhai le leipa i le asoana nafi na maawai le iloilonga wa tauleanga ina le vaenga whaupwhai ona o ni tū maanga le li i whaipule pio na sauno le presidene o le leipa o le asolua na whaasilsila i Sharma lana whaama vaenga mai le palemene malona whaanaunau ai whaavai pe whaatuina sana vaenga whaupwhai fōu. Na whaiese suenga le New Zealand Council le pūle ngā le leipa, ona o se whaasea mai le vasenga o whaipule le leipa, talwai whaapia wa solia le li whaipule, a la taua inga. O le asolu sfultolo au kuson whaate e se ai mai le whaafale tui le vaenga whaupwhai. Ma o le whautuanga le pūle ngā mai la la tau suenga, e te tauna whaatea Sharma mai le vaenga whaupwhai ono ia mafuanga. O ana na whilen whaasirsele le pāle mia Jacinda Ardern, le aso le a whaataunu i nai le whainga pālo tala i titia Hamiltone i sisifo o mafua ono le whaama vaenga Sharma mai le pāle mene. E silia ma le miliona le tupe whaaluina i whainga pālo tala Haiti. Ma o le whainga pālo tala i titi mo Hamiltone i sisifo o le a whaataunu ina le aso toona i se fulo te sema. E whaangata le whaulunga o sui tau vai le awa uli o le asolua, valo Novema, ai whailo le whai ungalo i o le pālota i le asolua sfultasi o te sema. E o atu i le kirisi masi ua toe tatala ina le whalitifanga o le event cinema i le Queen's Gate i Lower Hutt, talo mai le ono tau sanga, na toe whauina ina ua whaaleanga ina ma le toe saunga le mo, mai le mafu e lea na lulu i kai koura. O le itu lea o lea no fuanga tele o whale oloa, sa pito sili, ona te lelo na fianga i totono Lower Hutt, ona o lea mafui e, ma sa tapunia i lava ma le mall mo se vai taimi. O whale tifanga fōu le whaapea e fitu ana potu e whaalia iata, ma o loo au fie mani whainga whaate konolo si fōu, o le avea ma whale tifanga pito te lele to malo o Wellingtone. Na saunole pale mio Beretania Liz Truss, o i o se tangata whinau, aile o se tangata e musu ngō fie. E le whaingo fie le tūlanga o whianga iei ma le pale mia, o na uo o lawa ilana vaenga whaupwhai le Conservative, e le o maalilia iana fuafuanga whaale tonu, iana whai e whaasao le tamao aingo le atunu, na whaama vai se tasi o suisi ni o lana whainga malo mailo na tūlanga tofi, na whaalia le whailau tusi po le minister o le loto i whale Suella Braverman,
ua whaamawai ona na ia solia ia inga ia lailona la foina o se pepa o whaamaumau ngalo ia sa whaaui mailana e-mail ia lava ai leo le e-mail le ngā luenga sa ia whaonga ina lana tusi whaamawai e whaitio ina ile pāle mia ma ia ta wai lona popole ile itu lea e anga ia ile malo e whaalangolango le malo i tangata e talia ina ni ala tau whaiunga se po ni sasi na whaia pe ona whaalia Braver Man ai ole whaawau pea pei lawa ile eini se na whaia ma le manatu e leo ilo e tangata sa iei o lātou sasi e ta o mai ai e le o manatu mamawhai pole kiki e la wilo lea whaipule le vaianga whaupwhai le Conservative ona olona ta inga o polisi mo tangata malanga mai fafo mai le imanuia na tau mawhainga sa tau vai mo le tofinga ta il vaianga whaupwhai le na mana malo le pale miolo i ele taiminei. Ita alonga, ele isa suinga le au wa filifili le whaia onga Leo Crowley, mo le Leona, ele suinga sampini makalai stete le pola stona inei, le taamilu sango le NPC, e iwa ta alonga saso o le Leona Wellingtone, ele itoe whai ina lava, e o mai lava le ta alonga le ana maanu malo ya o kilani, limas full files full male iwa. O le whaanaunango le Leona, ia fo i mai le lau mua male ipo le NPC, talu mai le luas fululua tausanga ele itoe au iai. O le aua filifilia, Xavier Numia, a Safo Aumua, Becca Ho Cowan, James Blackwell, Dominic Bird, Caleb Delaney, Duplessis Kirifi o ia fo ileo le kapiteni, Peter Lakai, TJ Berenada, Jackson Garden Bishop, Pepe Sana Batafilo, Riley Hickens, Billy Proctor, Julian Savia, ma Ruben Love. Walau whaaneo leo James O'Reilly, BJ Sheik, Titi Etui Maua, Taine Plumtree, Killen Whitman, Richard Chad, Aiden Morgan, Makana Garden Bishop, e a matal talonga ile fitu, ile a fiafia tai au. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaengol tai au. Maula mano e toi whaafonga na tino i tātou fau, le tāo nei lava le tāo le iwa. Nā o whaafonga mai e nei teimi e whaapoponga mo mua, whaaftai atu le tino, le mafuta mai, whaafifianga o pese le teimi le tāo, nisi o tātou tautua e whaalau loa, ia e ngata fo i lea, nisi o tātou whaasila silanga. O le whaafonga mai le tautua, le si ufonga le lau mua. Se o pese ma fa matala o le tala malama ai telefona o onga e onga ile tasa valinga i te tonu o le fa o le tanga fa malasia ina i pelo ta ua o la fa le nganga o le tanga mata wa a ile ra ai alona ainga ua o le fa sau sili toi fai mai fa ma walunga ai lilo isi ona ainga o fuanga le tua now let's get a fale nganga e mala mai mea whapena e whaalua na whai ana miti ai tutu sau malava o na winga fusi saito e se fulu male lua ke tuma sina whapea male la ua ifo atu ia te ia o nai o na usa foi ua tinga tau pule loa i se au olai ave se ai male aina kola tau la ko ia i le lua whapea i le uma e lona ola ai le tula fo ina i le atua lana au na mala tau whatau Mata miti ana sa fai malanga mai ile awala tuina ile fale pui ai sa ai pe ale tua o ia fama tala lo le winga o mita pa mota e to alua o ina na ma ai lo ava venga ale tua e o lava ile miti a fara o na o ia lava na fama tala e tupulea o ma ofa ile ata mai o Josefa o tofia loa o ia awa ia iluna ngava Josefa ua whaamanuia ia i le tua i lona ola Ua filifilia e wharao e whai o ia mapale mia Na amata mai i mea tinga toi kolonga lona olanga Ni manatu iai o ia awa e mala mai le tua Whamanga lona i ona uso i le alofa wha le tua O se ata foi le na bea e whamao ni le anganga Na tela veina mai taua mai me tinga o le olanga Se fama na tu foi le na le fama tala miti moi ta ua Ke a famo mo le tua i le ta fai nga malanga Te fai ai na ta
mai I mea tinga toi poronga no na olanga I manatu ia io ia awai malama lama le tua Whamanga no na iona uso I le alofa whale tua O se ata foile na pe ai whama oni le anganga Me te lawe ina mai taua mai me tinga o le olanga Se whama na tu foile na le whama tala miti moi taua Pe ai whamo mua le tua I le tawha inga malanga Te whaea ina taua male manuia Ta te urufale atu foi male fia whiri langi fōa I e saunia O le tau I le nao lau tau tinga O mai le taimi a sesia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me seisia pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I saina I le whai unga le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaonga ina le click X Pacific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole deifa bitoa. Silanga o le awanoa teo ngā tupe mo pūlenga, ma le whaalalo lava e whaasila atuai, wa iei nei se awanoa mo se tangata whai ngā gwenga I le tūtau tupe mo pūlenga I le ofisa o le komisina maulunga o Samoa I Wellingtone. E mana o mia se tangata e lei laloifo I le 5 tau sanga, talu ona whai ngā gwenga I mata upu tau tupe mo pūlenga, wha maoni, wha aloalo, ma le leilo na soifua maloloina. E tā ua telefo I nei tangata, ona le leile wā whēaloa I mo isi tangata o le au whai ngā ruenga I le ofisa o le komisina, ai moise ai ma le mamalu o le atunuu. O le malamalama ma mawhai ona tautala I le ngana Peretania ma le ngana Samoa o le awhiso soani lea I le tangata e tālo sanga mai. E mana o mia le leio le lipoti mai le ofisa o le leo. Mo nisi whaamtalanga, e mawhai o na mawaina mai lea I le ofisa o le komisina maulunga o Samoa, I le numero o le telefoni o wha fitulua o iwa 53, o wha fitulua o iwa 53, ma fesili mo Robert Nico ai ono, pe I meli mai foi I le info@samoa.org.nz. E mana o mia le tau au ina mai o tusi tāru sanga I le ngana Peretania, whaatasi ai ma le lipoti mai le mtanga wenga o le leo, whapea le whale whai ngā wenga sanga lue ai, I le tuatusi e pei ona tā ua I lalo, Samoa High Commission, Tasi A, Wesley Road, Kelvin, P.O. Box 1430, Wellington, telephone 04-472-0953. E tapunia tusi tāru sanga mo le nei awanoa I le astofi, luas fulfitu o ke topa, luafe luas fulua. Whawhetai, o le ofisa o le komisina maulunga o Samoa I Wellingtone. Whau pēr tātou whaasirisilanga. O le whaasirisilanga lea le skopa. O le atou whaie I whale ula le moe ma le whautanga na whaasauna namu I malai sā. Wau pa ia sau o Samoa o le waa e whaofinga tātou na lava. E o le asunu I tonu loa le ute unga I le wau o le nei whaasirisilanga. I le pa ia male mamalu e na o tawina al kolisi o Samoa I vaivase. Ua whaatulanga ina lau sos, ua whaatalo sanga ina lau sos soni. E tawala mai le asosi skopa I au gilani. E langolanga suai mo le waka foni sa ili se leni. E tu ina atu lea mo ngā luenga whaatino si o tātou kolisi I vaivase. E tu sai ma whainga fau ua I nei, ne whaafoina wa onga. O le nei wha moe, o le a whaataunu ina lea I le taulanga Wellingtone, I le waitangi pāka ngā I atu I Oriental Parade, I le asto na I le aso 5 o Novemba, I le iwa I le tāiau. Le upumoni, ua tātou winu malie ma whaasoa le vai upuna, ai mo puna e pea I le laumua, masanga whaatu mawina ai le tātou mautau ave, o le atamai e tautua mo Samoa.
e fia maua, se a whai e fia maua se pepa e tu si ai lau fo ai. Ia po le fia malamara mātili mo nisi i vaenga o le wha moe moe. Whafso tai mainu mela nei. O Sara tu polo le olua tasi, olua lua, tolu valu, iwa tolu ono. Olua lua, olua tasi, olua lua, tolu valu iwa tolu ono. O Sara tu polo na. Numela mawai ia teo teo, palakoki talata ina, olua lua, tolu lima ono, fitu o fa o. Olua lua, tolu lima ono, fitu o fa o. Ia mole numela lupe matsila, kai o soano. Ole olua lua, tasi iwa lima, ono iwa lua fitu. Olua lua, tasi iwa lima, ono iwa lua fitu. Haftai. E i folisi a tātou whaasiri silanga lea o le whanua e fia whatau atu, se isa i lea tulu tātou whaasiri silanga na. Ia, a mau lor whaasiri silanga na whonga atu lea. Ai, e i whaasiri silanga lea ua mai lea o ngatu spaia le Pasifika. E whaasiri sila atu i le kolisi al tu spaia po le Pacific Bible College i Wellington. O le a whamana tuina le luas furu tausanga talu o nawa uina le tuspa ia le ngana Samoa i Wellington. O le a whaia le i le asto nai, le asto tolu o te sema wha masina muni muni o le tausanga. Whaia i le a fiafi. A mule mole a li i matamai tai na onga ma le kolisi a matamai le luas furu a luafi ma le lua. E o ma le luafi lua tasi, e whafso tai mai e seta le telefoni lea. E iwa fitu ono, fitu iwa. Iwa fitu ono, fitu iwa. Ia pole o lua tasi, tasi fitu o valu, fitu tasi tolu. O lua tasi, tasi fitu o valu, fitu tasi tolu. Whaftai. Whele i tato whasilanga lesa i tono tato whaila lea. Ia, lele. Le la tato pese lea se isa ili le tato whasilanga lea o na whonga atu lea mōna utou silfia. Ia e sauni ane lau peni ma lau pepa. E te wha mawina i lalo le ngoa. Le numela, ia, le lau maua. E lava tele ma le whaalo alo e tawai e whaasitila atuai. E ele whanua e fie whaatawina atu. O le tele o le whanua e kuata eka. O ngā uta o le au waa po le au waa uta iai. I ale i sā tua masanga. Ma nei alo na tūlanga to e māluru savili. Molisi whaamitalanga wala au telefoni leo le olua fitu. Lua se lau. Lima lua o iwa. Olua fitu. Lua se lau. Lima lua o iwa. Ma le whaalo lava whaaftai. Ia, pau i o tātou whaasitisilanga mo nei taimi. E il whaamoi moi le tai au nei le iwa tātou telefou. E o le kuata e te e le iwa. O le a maula venoa e tala noa ai. Ia le tātou le whiongole li pule e awha masanga mores. Ia ma le tamaita i whai pule le tuma lone o mana. O le MP o Barbara Edmonds. Ia po palepa. Ia o nei le kuata e te e le iwa. Ia le polo kaname le nā. Ia o le i inisio mai ngata ua e whaatale tala noa atu ai. I le tātou whaatale tala noanga. Whaate ia fo i le atunu ua mesfo laulangi ma nei tua laulangi le whaamahawai whaafosei. O le pālimia o le malo o Penetania. Liz Truss. Whaamahawai nei le tai au. Ia po le ua saule news nei le waweaola na whaamahawai nga. Ana le ono hawa yaso na pālimia ai. Puu te le temin pālimia ai. Ma le voi whamawina tu sa o le whai leo pālimia o Penetania i tu tono le ono tausanga. O ono tausanga ai wha pālimia. Tu sa e whapena fo i Australia. Te leo pālimia o Australia i teimi puu i ele i umatune. Tu sa o le wawa ai atu i atu. Penetania le si atunu o whesoa ina fo le fo launga tūlanga tauseleni. Ia ono suinga le tamao ainga lo langi le teimi. Nea lai maa fua ai. Ia ua le mawhai e siti nā le whasu fitu tausanga. Ona tau avele ma mafa o ngā luenga ia le lau i unu wha mawai. A o le ali i lea sa avea fo i ma pālimia taruai le na pa u o Boris Johnson. Ia le fufa alia le tau nei. O le ato e tau vai fo i le tau vanga fia pālimia fo. Fe la e malo Boris Johnson. E no winga. E se fo i la le to inga mea tu sa na whai ina na lu SCA ia to e sautu e pālimia.
tu sala o tangata tu la I mai le taimi nei tau avea tofi o pāle mia mata ita I o mālo I vai taimi whaingatane. Ia ui lato me whaina tatalia le pressure po le tūlanga o le tele o le mamawhatu o le avenga te ita inga o mālo le taimi nei o le tau whaasoaso ina o le tamau ainga. O le mai tau atu le tala le na mai Samoa e yeini se o le tatu tunu una malanga I Samoa le fono I mālua. I le vai taimi tonu le na malanga ai. Samoa I le tūlanga le o le tapa o tupe le malai vaalele. A male vai pēr tatu whaasoa iai pia yeini se o le tatu au whaalongolongo ma le au whaafonga na malanga I Samoa le tapa le official so I fua malolo ina tupe. Awa ile si tala na ufai tau ai na tapa le tupe ai le fiu whatu e mesili siti na umaia. Ia, e pe o le anganga vona le tātou liti o e tau whai wha amalama lama mea ia wane isi se o tātou wane nefu I se vaenga. Ia luatu, ia ai ini mea fau e whai e se isi e tele isi le fia ma ou nei loa. Na whate ia I lātou na maranga I Samoa le taimi lea ina watu. Ia o le mena tu, e tapa tupe, ai, e le isi li siti au maia. Me mena tatu whaminatu ai fo ia. Lea la lau whamitala atu e mena tupu, o si tau ainga le o au I Samoa e iai si o tasi o ainga na matu tala noa li si o malanga. O le mela na whaile ainga le, sa wha tau na tau whanua I vaitele. E ui la I lalo le sala si po le Samoa Land Corporation. O le mela whaisi ainga le, e to tongi la tau tupe pe valu se lauta la I le masina, o la tau whanua wale na deposit na ave sfuru wafe e wha mau le whanua, e tongi ta I valu se lauta la le masina. O le mata ala lau le tina o le ainga lea. O te mi mai le li siti, mai teu. A mai li siti, a mai teu. E teu ale lo matua le li siti. Nau te ria tātou ni stei me whaale anu e meo li siti na mai ati ai. O te isi ainga e mawai pe lua le tonu tau sanga o tōng tongi al whanua. Ai taunu atu le tusi al sala si. E ato tongi mai le tupe lea I masina I e le tutongi a. Ale ai o le ase il whanua. O le ainga la, o te. O wale lau teino, e nei ma se taimina misi e le tongi o le whanua le valu se lau masina. E a vaila le maa nei a mo le taofi o me meo li siti, ya, le la whaila o tala. A patu lolo mtua le na pusa langa mai lunga li siti. Ia o lo mona na whanau le ofisa o le salasi. Ia atu lo whafsanga I lo, le tusi le nto o vatua. E o le taimile na mai e whaangata I ale mau atu le valu wafe pe sfuru wafe ta alale misi I tonginga. Ia wau ese o tomu le whanua ese il whanua. O le siti ia. Ia na le whafsanga ia mal ofisa. Mau alo ma le ula le tonu I. O lea na te whaia li siti. Ma whaia le nanga o inga pi o I tupe ia le salasi. Ia o le whelan mea le whaia. Ia. O le tāua meo li siti ia lau le whaamitalala le whaia ungo le tala wa. Na uto lon fai so wenga ia mfa malolo ile no fai le mi pi ole. Ta ua tele me oli city. Me vola na so se tupe apo fe la va tau te o ia I la langi nei ata pase tupe. E ta tau ana ta pase li city. Fe la li city. Ai alu foi le sa mol mla vale le pe ol mele na mai nei. O le mo mauna ni si. E tapa le tupe a fa to me li city e li city. O fai ngalana, o fai pi o ele me moni, ele me a mi tonu. Fai ga tau fa se mo tau fa valea. E ta tau an tātou malama mai. Ia, o se whaamilatu tā ua te rena mo tātou. So se taimi ave se tupe mai ati oe. Ia tapa lauri siti o le whaamau ninga le na. A whai fo ia maua lauri siti tā o file lei. O le si whainga na maa. O nei vaenga i whaasoa mai nisi tangata le tunu ue musu e o lungo le. E ai whaasoa mai tua. O mai, e masani ia. O lana masan, ya mai le lisit, e tango siaki pa o sa o le fuai numera, sa o maupu, a whateinga whaase lautala, ia mauti noa tusi le fuai numera, whaase lautala lisiti, nungo upu, $400. E mauti noa o le aso, malona ingoa. A ina le mena tupu, na avela na iwa se lau, a mainga le tupe le tusi, la le fitu se lau, mantua ele stangata na la vatu al tupe, mai lisiti nau tu ulo ele tanga, a ele whaitaua. E tau mau mai le mau e lua se lau mau fuar tangata le. E na winga a whaifo ia mai lisiti. Ia si yaki lisiti. Pe tu tusa le tupe le tusi lisiti. Ma le tupe lana e avea le tangata le na mai lisiti. Mea umai e tauna si yaki. Ia pe ila lisiti ia si ufonga lau mo tusi lisiti. Olo ile stamp ale mato ofisa.
o le Samoa Capital Radio po si fongo lo mua ia so stupera o mai e tu si lo ni si ti ona vatu le ia ti oi ia nai fa fianga o le tai au a fa se mo le vanga le Samoa le vale le vi mai tatal noa io ta u io nei vanga ia u nei si me fa le tonu lo mo vira mo langa le va ia so si fongo lo moto e lu su tonu minuto de talo le va
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia le tautua le sifongo le mua e iai foi langolango New Zealand On Air. Whafta ia tui lana au nanga po lana tautua foi. Ia po lana langolango le tautua. Ma ri foi le tala leo tawhai tau i le tau nei. Ia o le amatanga le tala o le tala o lo whape mai. E ili kompani la lo kala estete. Ua lato li wina le lefu foi lea ua wha lefu ili tangata. Tu lou a tangata umaliu. E whai mamaa. Nga whai mamaa tā ua. O lato o mai lefu le e li ua e whai mamaa tā ua po o whai mamaa. Nei fo ia. Ia fo ye nei o lato tātou a inga ia na wha e tu lou le ngana Samoa. Ia o te lona e pele ia oe. Ia le ua o i fo kompani wha penale o lato whaia le fo i fua. No inga ia. O i whainga tā ia inga ia e nau whai loa tu wha pena. E se fo i whainga o lea. To inga ta mai ma lea to mai. Nei ia tele. E le i whai loa ina mai le lisi o le tātou au o le toa Samoa le tālonga le umautu ma li teime o le tālonga. O le vavea o le asong fua. O le ngole po le aso sa au lia le asong fua. Ua lia le asong fua. Le lima le vavea o. Taimi ni usila. Taimi fo i le Samoa. O le tālonga le tālo ma le au Greece. O le au Eleni. Ia o le asong fua le vai aso ti o le tua. I le taimi fo na le vao le lima liono. O le aso tolu se fulu ma le tasi leo o ke topa. O le ata alo fo i le taimi na le vao le lima liono. Ma le au malo se falani. Ma au i o tālonga i e lua. E i loa. Ia le alu o tātou le semi quarter final. A le fu fatulanga mai le fitu i Hong Kong. E uma le vaso le ona tua. Le fa unga o le vai aso na po le aso fa lima ma le ono le masina o November. Io le voi tau sini o le tatou au le pulu na iai. O Australia, New Zealand, Samoa, Hong Kong, le pulu ei. Le bol pulu a. Ia le o toi sini ngialta le tatou au le tatou fitu le ai. Lunga le leina le tatou au tatou fitu. Ma na ia tele tau whaia nei tamaiti mai Samoa. Whaftail whaia onga. Tā penanga fo le tatou au. O tatou tali tonu uma. O le ale au le leitanga ta ale le tā penanga. Ele le lei fo le whaai unga o le tālonga. Tā lusia ia au le toa Samoa. Ia. Te lo wa ngā fo le whai ina le na ia i lela a. Toi sauni ia na tālonga lua i toi o le kulupu le iai. Ia o na i loa le pe au atu i le quarter final. Le ua whai loa mai o le pole asto na i le tālonga le Liona. E ma le au malosi Canterbury po le ia Canterbury. Ma o le tālonga leo suenga leo le fusi ia o tāmi sanga whalo toi whale ni usila le NPC tālonga laka pīl vai ngoli. Ia tālonga ia sa uman sky. A le fufa tūlanga fo i tālonga o le whae unga o le vai aso. I le vaenga o tamaita i leipo lalang. Ia pangalea. Sau i lunga o le Spark. Tene lopo na mai le Spark i lau TV i le whae unga o le vai aso. Ia o tātou umale na mo le mau le leanga. Tu lou le upu. Whae le tonu. O le au mainga o tālonga le na whai o le ipo laulangi le vaenga o le liki a. E te lefo i o le whae le tonu o le tālanga o le ipo laulangi le vaenga o le. Ia ma le tua le tātou loa umaso o se tālonga e tatala. Ia. E ma tau tia tāpenanga lea tonu umalea tonu pe a tatala. E pe ta puni fo. A le tālanga o le ipo laulangi le whai inge lani le sone. Wa ese ia to nga ipo laulangi so. So, tu le ar fai ali. Ia fale tonu i mea pea. O le fu tatou lo i. Ai fu fale tonu ni mea la iti. Fo ia le tatou fo ia tunu. Ia, o mea na mea la tunu. A mea ia fai nei i ingelani. O mea laulangi atoa. Fuanga laulangi atoa ta alonga liki. Ia mtu a fiu nei tangata tutu ma la tau fua. Si inga o ipu. Nei tamaiti o levan ta pena la tu fa fianga e o le fa ili. Ona ia ma se mea. Ia, nana tau nuu i le ono sifuru falani i le. Le ono start, ingelani le ono startu au. Ia, lele, whawhiwhianga o le tai au, to sifuru tolu a minuti o na talo le iwa, e il por kalam wha toa tātou kua te te iwa. Tala noa toa i mo le whaipule o mana. O le afa le iwa o le tala la ununga o le vai aso. Ia, afa le sifuru o le por kalam le si singa, whatou teia le to ina malolo pensionary satis o le ete.
ele ngalo o tau po tato umana foi lo mafti e mai o le tino ia malu i tau o le nei o langa o lo whianga i mai tatou. Ia o le sifuru tasi nei whawhiwhianga o le tae o le whamautu o tūne o le porokalame le nei lau tina i le afa o le sifuru tasi. Tāna sifuru rua tala fau, whawhiwhianga o le au auli, ia porokalame le pokale foi le tatou o le laurangi o aso nei i le tā o le tasi, whawhiwhianga se ia afa le tolu tala fau tāle wha ia o le porokalame le au tala fau. Ia, si whonga le lau mua, mai le tama o whaipa ua ia kopo. Talofa tamma teni talavou wa utono pilongi a fayo te mafayo e te mafayo fu si ufongo lau mua i Wellington. Ole ale pungai a olona ma
alofani ia tātou fia ngā lulu ai whātasi o na manu I o lea whanau ia so taitasi ma le lumanai o se talofa wa fia I o na langona e moni upu le tusi pa ai te te se a ona nei tupu a e ma faile a ma faso sa ma le petia tuai se ma futanga ma fana fana ni le lofa mai lo toe e le tusi lima isi o uso e tala no ia te ia so o se mea e fai o le ai umanu ia ya ai ta me tato ni tangata le tato te fatu puina o le file mu ya na le anga malu ya o mea fape na mga luenga le pea tato fia mai a Yesu ia tato Don't talk about no G.O.D. If you ain't got no L.O.V.E. on a kid like me, we tryna make it O.T. Mambo Maya, we coming with the fire. Sing like Mariah, Biggie más Osiva, agua equeica, cacao ole pia sta ole pizza, never ever, siva, faifa mangaya, vai se maka, ipa ia ilo, Ita mana tua lana fitalenga muli ai le ia fio atu o ia ile langi ia tafe alofani ia tatou fia ngā lulu e whātasi o na manu ia lea whanau ia so taitasi ma le lumanai le tatou ni tangata le tatou te whātu puina o le file mu ma le anga malu o mea whape na mga luenga le pea tatou fia mai a Yesu ia tatou L.O.V.E. Ko tanga ya malisunga ya sauni Paulo siu o vea tātou o ni tangata e whaatupu le file mu. Tā ua tere lu tātou tiu tere nao le whaatupu le file mu. Ia whape fo ise si o tātou lo whama ite le misa, whama ite le vevai ai ma le fifuli tuai. Tu sau leua fifuli tuai to lua le ma fu me ya. Tua le le ya lo mele wo fai. E tau ia te au le whama ite le file mu. Ina ia file mu ai le istangata ma le istangata. To 5 minuti ona tale o le iwa. O le tai o nei au kilani le ntu la ia le le tatou minista o Fela Uinga o Michael Wood. Ma ia whaalia fuafuanga al malo o le ala atasi e le pepa e whaonga e tangata malanga i le waa o le train ma pasi. Ia, ma rei te, so se mea lau ni usi le te iai. Pete iau kilani. O le fuafuanga le a Sau Wellington, o lau pepa na atasi e whaonga te whelua i nei. Ai alu i Canterbury, alu i Otako, o le pepa na atasi te whaonga ina. Lono winga la pei ala, le card, o le debit card. Le mail for le tupe, mwhai ana whaonga i nei. E ma whai fwoi whaonga iau kilani, te la tu tala ila tupe, whai fwoi walu Samoa tala ila tupe. Tu se lau le la whapena le card, leua vai le lau leua, leu whaonga mai leua, whai loa mai nei le ministeri le tai au. Wha sawa ni mele o le so ona tele o pepa e tau whai mga luenga i whai. Lo vai te fwoi Samoa lau wha lau ronga lue whatasile nupi wha Samoa ma le titi saul. O la lama whaina tala i tupe ana i mātua, fwoi le rua se lau tala i le masina. La tu pensione. La tala fwoi nungo le telefoni, ia mana i o le suwinga na le uanga iai. Suwinga o le teknolosi le utatu uanga iai. Ia ua whao ngā ia le tomai wha nei o na po. A whapete malanga i Samoa, e mana i lo walu e siaki le whale tupe, pe te alu fo i Hawaii po Amerika po Australia. Alu e siaki le whale tupe wha tau lau kāt. O lau kāt le fie whao ngā i le atunu, une te alu iai. O nau te loa i tangata na malanga whao ngā kule kāt ai poloka. O leo masal salo whale tupe. Pei ua hek po whale, ua awele tangata na oi, ngā oi le kāt le whao ngā i Hawaii, Amerika Samoa. Ia, e mawhai whane alu nunga lau apps iaki ai. Ia e mana ele wha manatu nā wae. A e tala ina se tupe whate, inga lewa latu malau kāti ni usila, a e tala ina tupe i Samoa, le te le i o le fi e te tongia.
Tai muni lo i Samoa, fitu sfuru tā la le pili e te tongi o lau kāt pe a whaonga Samoa. Fitu sfuru tā la ni Samoa. Vela te leo nā tupi. Ia e whapāleni le oe pe a malanga pe whaonga lau kāt i Samoa, pe la wholau tu pe titi sao la tala i Samoa. Nei vanga le whamana tōtu ai. Ia pe poloka fwoi lau kāt, ia mo le aila se me toi mawhai. Ia ai na whamana tōtu whape. Nā, nei minuti an whafonga mai noni tātou telefonu, nei whawhiwanga le tai au. Ia ta pena mai fwoi le lisi tātou porklame le ta pena mai in kwata te ai liva, si whonga le ramua. Lea whai tūlangi, o tangi mai ala, au puni matangi, ala ua sala, wangata le petua, te au o le vasa, motu si ala upale sa, au tiua i ia pia. Malol tātou te no ina o tātou au siar whaai unga wa yasu I tiute whe au mga luenga o whenga iai. Ara mai o se wha o poponga inisio tānai meolo tutupulu tātou te no. O le aso na nawhina tu alo ia I nā tuai I a au. Le pūlenga ma whai a onga wha bea foi le malo Samoa, mai le ampasa le malo I Ampani. Le ngā luenga o le toi wha whawino le whale a onga whanga whale lua fau le fio anga o whanga primary school. O le ngā luenga whaso swani ne le malo Yampani la non po kalame whaso swani le moa o ngā Samoa. E le ngata I nō lātu toi whaafauina I potua o ngai valu le o ngā whanga. Ao fie mo le potu mula I ngā whaia o ngā, o le whale tusi, ma le potu moa o ngā wha computer, ma ni whale le tā o fau. Le tūsalo na tau ma le lua se lau ma le lua afe, ono se lau limas fulwono tāla Amerika. Le e maua le sefulu tolu afe tāla Samoa. O le malosi le unai ma le longolango le malo Yampani tu langa tau ia o onga le atunuu. Na wha I loe le ampase a Center Keusuke. O le ki ma le wha avae leo leo na ia ma le tupo le tamau a ingo le malo Samoa. Pe a whai le leile tu langa o oina o alo ma whanau o le atunuu. O le fionga le minister o Ta'alonga a onga manganuu. Le fionga se ula yoane na sau noa le sau noa nga whaaftai ma ia oti na le lipine. Na whaatasi e foe ma le fionga le sui minister o tanga ruenga le soifua malo noina. Le fionga tea to ala peato. O le whaipule foe leo li tu malo whaasale le anga numera wha. O whanaua onga ma tua mawhaia onga. Na whaatasi e le talalo I eina o le ngā ruenga fau. O le whalea onga tūlanga lua lea o ngā whanga. Whaatu ato e whaafowina lea. Taru mai le tausanga e awhi se la wivas funma lua. Na mua I fausie nai. O le temi nei e to lua se lau lua se fulu whanau lo wa o inai. Ma le to valu o lii matama I tai whaia onga. E whaamaumonga leo fiso foi numera lea o whae o tangata. Na matamalanga mai lea tunu uina ua tatala wa alele I lea so mua au kuso. Mo atu le iwa afe whase lau limas fulwana wafe. E a whaamaumonga o le iwa sfulfate si male 2%. O I lantou ia na whai malanga mai I wa alele. Ma le 5%. O I lantou ia na malanga mai wa lalo.
O tina matama ita ile aisilia le numero ilan tu malanga mai Samoa. Le wasilia ma le tolu wa felua se fulu. Ai na o le tolu sfutasi tesi ma le 2% le tupao tamama lii. O le atunu o New Zealand le to tele atu o la tu tangata wa malanga mai. Ma wha pasene ai le fast food maltasi tesi ma le valu. So o ye ma Australia. Le na malanga mai e le to afe onu se la uono se ma le valu le au whai o tangata. Au fia i maturisi. Whāto a pito i ei Amerika Samoa. Ia matatu tangata nu mai Amerika. Le whaatulangana o pasesia vaalele. O lo maa walunga ai le company vaalele le New Zealand. O silia ma le tōru wafe tangata no lato o mai ataru mai le aso mua au kuso. So so ye ma le Fiji Airways. E lua afe 5 selau ma le lua. Company vaale Qantas. O silia ma le afe tangata na ia au maia. Samoa Airways. E afe ma le fitus fuduono tangata na malanga mai ai. Ta Alofa Airways. E na o leono selau 5 se fulu ma le lua. Ua whaamanino le whionga le minister se fua malo loina. Valasi lua pito whanua to ngā manga tā fito sele. E matua nimo mason si le fia le ngā yoinga na whaia nisi o lana matanga ruenga. O le tapalo se tupe te tongi tangata na malanga mai le antinu. Pe a whaia tau nu mai le malai wa lele whaavao maa loi whaleolo. E le iei ni pepa wha mao nia wa whaia se tui pui pui o le COVID-19 fuwiwa. Na wha ai loe valasi. O le ngā yoinga lea na wha ate tele le te melefon tele i malua. Na mafua e na ia sa nia se pepa. Mafe au weila na matanga ruengo i lantou ia na fito i tonu i ele wha le tonu. Mata ofi. Na wha i loe le whionga le minister. E le ngata na te leilo ina masa mea e tasi. E o fo i le malo o mea umaia e te tau o na wha tu la whanoina. Pe a whai e pasia e le kapeneta. E lei wha i lo maia le whionga le minister nisi o la matanga ruenga. Na whaia lea ngā yoinga. Ai po ai fo ina au mai ai le whaatanunga e whaatino ai. Wa toi whaamanino mai le whionga le teitai o le tua ngai wa whaamalo lo le tu mau mo le lusful whaama sina. E lana whaatalo noanga ma le autu stala. E nā te toi whaamala malama atili ai pēr le tu la whono lo fina wina ma au mai le whaalapo patonga le sanko. Na o lātou au mai ai se whautuanga le mālopo le kāpeneta. E lātou te matua langolango ina le pālota mai o tangata Samoa ia tunu i whafo. E ala le whaatino mai o le lātou pālota i awala wha teknolosi. Na wha i loe le whionga atu le epa. E le i tāo fia mai lava le teimia mata awha. O na pālota tangata Samoa mai a tunu i whafo. O loo te tala lava le awanoa ai ia malanga mai i te tono Samoa. E whaatino aila na ia te tau. I le whiri le ele sui ua whina ngalo iai mole manui o lona i tumalo. O se tasi o whina o le whaalapuputonga tina o le sanko, ina ia whaale au ngā ina le se 40% o tina matama i ta i le pāle mene, ai oi lava e manu malo mai le whainga pālota, tu sa lava pele ai se tina, o sui whiri lava nai le mauta whono i tia whau. Ai o le whina o mea le whionga tu le epa na mafuai o na la whia ma le whionga le pāle mia le whionga whia mena o mi mata awha, le se 40% e wha o fiatu le pāle mene. O na e iwa atunu o le larolangi le taupulenga, e le aini tina i tu tonu o le pāle mene, o le ono o na atunu e le Pasifika e au fia i Samoa. Na fuai o na ia whaata waina le sao tina, e tu tonu o le pāle mene, e na ia maua le pāle mene se sao wha inga tina e whautuaina, ma natu o sui whai pule tama, e so se paia inga, pe a mai a whainga pālota. O tala fōia mo le whai unga le vaiaso, manuia tele lo tātou o tunu o whasoi fōia. Toi whaatala whaatol whaapoponga o tala whau ma le si ufonga le lau mua mo le nei tai ao. O le mawalunga o si itia i aile whai numero tangata whai ngā luenga le malo e tu ua ngā luenga. O se tūlanga e whaape e ofo pe whaate ia i lātou pe o na lapata ia i le asosia tangata whai ngā luenga le malo le pisa a. Ma o se whangu tele lea mo le malo. I whaamaumaunga whaalatau sanga na whaalauloina le komisi mo au nanga le malo.
ua whaailo ai, le matua mawalunga le si itanga o tangata whaingaluenga le malo ua tu ua ngaluenga. Mai se fulu fitu tesimal tolu pasene o tangata whaingaluenga na tu ua ngaluenga le tausanga whaalitupe, lua whelua tasi, lua whelua lua, o loo whaalia i whaamaumaunga, na si itia le tolu tesimal tolu pasene tutongi o ngā tutonu whaatustusa, i le fitu tesimal tasi pasene, le si itanga o tutongi i au nanga whaatuma oti, ai o se tala fia ona o si itanga o tutongi taimi nei, o loo maafuli i tangata e maua lalo mawheo lolo tupe maua, na si itia le tutongi pito maua lalo le tolu tesimal tolu pasene, ai lua pasene na whaapopo ina ai tutongi o tangata pito e te leo lato tutongi, pei ona ta ua ele pisa a. Ilona o te lenga e tasi tesimal le lua pasene, na whaititia le numero tangata whaingaluenga i au nanga le malo, e o mai lea sotolu sfulo yuni lua whelua lua, mai tu samala fitselau na whaititia ai tangata whaingaluenga. O le atali malo le Porirua Park po le malayo le Cherry Collins Stadium i le whai unga le vaiaso i aula kapi ma le au tāpua ai maise o ainga e whaamanatu ai le 5 tausanga o le uni la kapia Samoa i Wellingtone e o atu le 5 awhele au whainga o tangata o le ua ile tanutonunga o le a awai le aso fia mo ainga e au fia i au Pasifika e lua se fulu i Aotearoa e malanga mai o Kilani, Waikato, i tō malo Bay of Plenty ma Porirua. O le aso to nai o atai au lea, wa yele talutonunga o le aveo se whaatasinga pito te lele o le lakapi mo le Pasifika. E totono au te aroa pe a fua i tausanga e tolu o tua nai. O le iune lakapi Samoa i Wellingtone, o le whaalapo tupotonga pito matua le ile atono o mo le lakapi al Pasifika, ma o le whaatasinga i le whai ungo le neiva yaso, e amana ia mapatipatia i la tona ulua i amataina, ma whaataatia ina le whaavae mo tangata lakapi Pasifika, ina ia manuia la lato tauma whainga i le taalonga. E amataina le whaamoemoe le sefulu i le tae au, e o atu le ono i le afiafio le astonai, mai le ise tau e ulu fale ai taalonga. O le atele fale ainga manisi o pola kalame e whaafiafia ai ainga uma. Na sauno le poleno o Porirua ani tapeika, o le paka i Porirua o seno whanga ua pito silia tona tala fianga i whaatau nuu i na ile a whaamoemoe. I le aso a tae au, o le au ili ilinga o vaenga uma o le whaamoemoe lea na sauno i ele a fionga au matangi tonu mafono, ke na a kui o le iune lakapi Samoa i Wellingtone i le aso lulu o le vai aso nei. Ua pa ui lalo i fole se lau wafi, le au whainga o tangata o loo talia ina le benefiti, mo e ua saune whainga aluenga, ma o le taimi mo mole ua pa ua i talo mai le masina o aperila luafe lua sfulu. E tu sai ma whaamaunga fau o le malo. O whainu mera mo masina e tolu e o mai a se te malu a whelua lua. O ilo ai e iwa sful valu a iwa se lau tolu sful wha tangata. O lo o tali lea benefiti, a wale sauni atu e whainga alwenga, wha atu satusa ili se lau sfulu lua a ma le 5 sfulu ono, ili taimi le ne ile tausanga taluai. Mai silia ma le sful tolu afe, ua maua lalo i foai. E se lau fitu se fulu afe ma le tolu sfulu fitu, le foi numero tangata o lo tali le benefiti e lango ai i la atoa o sa ili ngā luenga, fa atu satusa, ili se lau iwa sfulu tolu afe ono se lau tolu sfulu 5 le tausanga taluai. Leo fa inga atoa tangata o lo tali le benefiti au tu i tutono masina e tolu, e o mai a se te malua whelua lua, e lata ile se fulu whaafi, wa whaaiti tia pepa ua i mai le taimi le nei le tausanga taluai. Ma o loo whaalia i fo ile wha solo peina pa ui tausanga te itasi, o le numero tangata o loo talia ina lea benefiti. Na sauno ai le minista mo anga fsota i mga alwenga Carmel Sepuloni, watangia mai lea fo i numera, le tau maungo le malo le tau mawhainga i ave sea tangata mai le benefiti, aya ngai i ngā alwenga. E whaitau se lau tangata ua loka ina e leo ma le whaitau wafio molianga ua whaia motupulanga talavou i au Kilani ma Waikato. E nei masina ua tuana i atu. I se pepa o whaamatalanga na ta waia leo e to olua se lau ma le 5 tangata na whaatolu se lau ma le 7 o na tau fia malokaina o na osfa inga ia whaangai ta avale ta lepe i whale uloa ma o nise o la tauia e le whaatasi o na soltola fono. Ilo na o te lenga e a whelua se lau lua sfuluiva molianga. Na whaulua atul whaamasinonga o tupulanga pe o na ta ua e leo.
ma o ia molianga mai le Samoa February e o mai le fai unga o September I au kilani e to se lau fase fululua tupulanga salo kaina leo ai afe ma le tolu sifuluono molianga na faia e faasanga ia la tau talu mai le masina o me o molianga I au kilani ma Hamiltone e whaatatau inga o inga. O lo whaanga solo besu suenga I au kilani ma Waikato. Ma o le talitonunga e to iei fo istanga tole aloka ina ma molia na ta welcome sina langolango Richard Chambers. O ia foi numero o ta umayele ngā lulue ma alosi o leo e sa ili la tau I o lo solto la fono ma molia I le to la fono. Ua whaalia le palemia o Beretania Liz Truss o le a whaamawai ma le tofinga palemia. Ai whaato a ono vai aso talo na ia tau aveina le ngā luenga. Ua maafuol whaale e tono le ngā luenga le tamaitai palemia. Ona o lana pola kalame mo le tamao ainga na whaale e tonu ai, ma fe whaatawa inga ma ke te tau tupe, na alu mau walunga ile tau le soifuanga motanga ta pālota, ma fe ese a ila na ia lava vaenga wha upawhai, le Conservative Party. Ita alonga, e le isa suinga le au wa filifili le whaia onga Leo Crowley, mo le Leona, ile suenga sampini makalai stete le pola stona inei, le taamilu sango le NPC, e iwa ta alonga saso o le Leona Wellingtone, e le itoi whai ina lava, e o mai lava le ta alonga lea na maanu maloa ia o kilani, lima siful whai le siful male iwa. O le whaanaunau o le Leona, ia fo I mai le lau mua male ipo le NPC, talu mai le lua sifululua tausanga I le itoi au iai. O le aua filifilia, Xavier Numia, a Safo Aumua, Becca Ho Cowan, James Blackwell, Dominic Bird, Caleb Delaney, Duplessis Kirifi o ia fo ileo le kapeteni, Peter Lakai, TJ Berenada, Jackson Cardin Bishop, Pepesana Batafilo, Riley Hickens, Billy Proctor, Julian Savia, ma Ruben Lam. Walau whaaleo leo James O'Reilly, BJ Sheik, Titi Etuimaua, Taine Plumtree, Killen Whitman, Richard Chad, Aidan Morgan, Makana Cardin Bishop, e a mata le tanonga I le fitu, I le afiafia tai au. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga le tai au. O te whaatalofa atu mo lau whaalalo whawhonganga le tunu ni tai au. O le su ingo tato po kalame leo mo lewa noi whaatasi mai ai le whaipule ni mana sunga ia Barbara Edmonds. Ia o ia fo o le ngata o le sui o le pulino i nei. Au ia fo le ta ia le fono fo le Finance and Expenditure Committee te tonu o le Palemini New Zealand. Talofa, welcome again to Samoa Capital Radio. Talofa lava afamasanga, ia whawhitai te lava mo le awanoa. Malo le soifua manuia to everybody who's listening. Yeah, it's always good to be here. Yeah, you know, home, it's only 5 minutes away from my house, so but I'm always late. It's a bit cold outside today. I thought we'd turn the temperature on so it's a bit nice and warm here for us. I think we're making it cold so that when our Wellington's Samoa rugby has their 50th anniversary this weekend, I think Wellington decided to make it a bit colder so that our rugby players who are masangi to the cold have a better team advantage. So, yeah, I think that's what it is. Right, let's have a look at some of what's happening, not just in the country, your electorate, the country, New Zealand, but overseas. Yeah. Did you hear that the new UK PM has resigned? Yeah, 44 days. So she is the shortest standing Prime Minister the UK has ever had. And that's quite remarkable. But I think the reflection, the lesson for us here in New Zealand is what really caused her slide was the tax cuts that they were looking to propose. The financial markets in the UK and the Federal Bank or Reserve Bank had to swiftly move to try and save their economy. Because what happens is if you give people the tax cuts, it pumps lots of money into the economy, and the UK inflation, the cost of goods, has gone up by 10% in the last quarter. So the Reserve Bank were really worried that the economic picture in the UK was going to slide dramatically, and the markets reacted to that. So that pressure
of the tax cuts then for Liz Truss, who was the Prime Minister, she then had to change it. She had to do a big U-turn and stop it in order to save their economy. And so obviously a lot of pressure on her. I understand you said that she's a fighter. Yeah. One of her only yesterday she said that. Yeah. I'm a fighter. So for us in New Zealand, the lesson is that tax cuts in the current environment of high inflation is not what our country needs for economic prosperity, or else you're gonna see what's gonna happen in the UK. Even the International Monetary Fund commented about when they started hiking all those things in. It's really big because the impacted the world. Yeah, and we here in Labour, we take a very targeted approach. So we give the money to those that need it the most, whereas a tax cut gives everybody, from the rich to the poorest, some money. But what we've calculated is that a person on the minimum wage would only get $2 in the hand from a tax cut a week, versus someone that's on, over a $300,000 salary who gets the tax cut, they'd get thousands of dollars extra in the week. The Mayor of Auckland would get a bit more than... a bit more, yeah, but I understand that there's not enough money for him, so I don't know, some of us believe that's a bit unfair. Well, turmoil in the UK, but over here, on a smaller scale, we're looking at having a by-election up in Hamilton West, is it? Yeah, by-election. It's really unfortunate because the person who called for the by-election is also standing in the by-election. So what that means is that it'll cost about $1.2 million, sorry, not billion. So there is a cost to that. It's also if he had thought about the by-election a little, we've got an election next year. Yes. So you could have waited. He could have waited and save that money, but that's his decision. And on the Labour Party, as a caucus, we expelled that member because he did not have high trust within our caucus. And then the Labour Party just yesterday expelled him. I think the legislation needs to be amended. If all the parties in government agree that we don't need a by-election, save the money. Well, that's an interesting thought. Yeah. That's something we need to look at collectively. We can actually do something and save the unnecessary expenditure. Yeah, well, there is an electoral law reform that's happening at the moment. It's looking at a number of factors, but that's a new one. I haven't heard that recommendation. Well, from Samoa Capital Radio. Right here first, we try and promote some good governance stuff. Yeah, you do good policy, yeah. All right. Now let's have a look at local election results. So I was following that, but we interviewed a lot of people and we actually were promoting our candidate from Samoa Capital Radio for the youth. Yeah. It didn't get through, and also Ken Agui ran for Eastern in Wellington, and we were hoping that Professor Collins will make some traction on his, but not to be. Yeah, the representation, I think, across Wellington for Pacific peoples is lower. Obviously, we didn't have the incumbent Whāwhoi Seuli, who was standing here in Porirua East. He had not come back with the Onipoto ward. I think what it really shows, though, is, especially for Porirua or the Onipoto ward, is we had a number of very strong Pacific candidates. But what I think there needs to be better coordination between candidates, because what had happened is, the Samoan vote went to Murray and to Finley, and then probably the Tokelauan vote went to Zechariah. So being able to have, not too many strong candidates, because they were all very strong and really well known in our community. It just split the vote. So obviously we still have Mose Ngalo, who came through on the special votes. That was a very close fight that he got back in. Yes. Izzy Ford, obviously, who was our previous deputy mayor, has been a councillor for a long time. We've got Jeff Hayward here in Onipoto as well. This is his second term. We do have a new councillor with Kathleen Filo. But for me, what was more interesting really was that our mayors in Wellington are all strong women. We've got, so my electorate of Mana, in Kapiti I have Janet Holbrook. We were supporting her up there. So she won Kapiti.
We've got Anita Baker here, who won by quite a, 10,000, 6,000, yeah. quite a lot. Yes. So that was a landslide, and that gives her a strong mandate that what she's doing is she needs to continue what she's doing. And then down in Wellington, even though I myself was supporting Paul Eagle because he's one of my Labour colleagues, Tori Whānau has come through and won that convincingly. And Tori Whānau was born here in Cannons Creek. Oh. So she is a Porirua girl, and she's taking over the Wellington City Council. And I've had a really strong working relationship with Tori since 2017, when she was in the Green Party Chief of Staff. Oh, right. So for me, as the local MP for an area that covers 3 district councils, I'm just really excited to be able to work with 3 really strong females who I've got a strong relationship with to make good decisions for our area. Yes, I think she did very well to have that. I was very surprised when she came up with a huge margin. Yeah. Over Andy Foster and Paul Eagle. Oh, absolutely. And, we did have Inoke Awhiaki as well. We had, obviously, with Ken Akoi. The great thing is I know with Ken Akoi, his work in the community never stops. It would have just given him another platform for him to help push for some initiatives. But Ken is an amazing community advocate, and I know he won't stop. And straight after this, we're going to the Wellington Samoa Rugby Union 50th, and he's the chairman. So yes, a busy person. Yeah, busy man. All right. What's happening in government now? I mean, we mentioned the by-election, but it's all this discussion of where the economy is, our inflation and housing issue and the 3 waters and all those things. See, it's a lot's going on, but lots of also good stuff going on. So I would say that, again, taking the lesson from the UK, where you potentially rock your whole economic system, the targeted payment we had with the cost of living was really important because it targeted those on lower medium incomes, so under 70,000. So the third payment came out on the 1st of October. We've extended the half-price transport, public transport cost. That has caused a massive increase in the use of public transport. So it's half-price fares, and that's till January next year. The good thing, though, is if you're a community services card holder, you're going to have half-price public transport forever. Now you've got your card. Just today as well, the Minister in Auckland has announced one public ticketing across the country. So currently if you go in Auckland, you have to use a HOP card. When you use the Johnsonville line here, you use a Snapper card. When you're on the buses here, you use a Snapper card. When you're on the train from Porirua, you use the old Translink the Metro tickets. Right. So the government today announced that across the whole country, we're moving to one ticketing system. Good. So that will help our families, because I know lots of our families go to Auckland to see other families, go to Hastings or in family in Christchurch. Now they can use the one card wherever they go. So that's going to be looking out from next year, so that ticketing. But it's also, for myself, I've just come back from the Maldives. So the Maldives, as the chair of the Finance Expenditure Select Committee, I met with all the Commonwealth heads of all the public accounts committees throughout the Commonwealth. And I went to the Maldives, and it's very similar to Samoa, how the place is. Very tropical, warm. The most fascinating thing with the Maldives, though, is they've got, their main island is about the size of Titahi Bay. It's only 5 kilometres wide, no more higher than a metre off the ground, but they have 250,000 people living on their island. Right. Yeah, but the most interesting thing for the Pacific, though, I kept trying to learn, was they're adopting to climate change because they're less. Most of their land is under a metre above seawater. They have no fresh water in any of their islands. They don't have any land to really produce food. So, but they're people like the Pacific. They don't want to be climate change refugees. Right. So they want to stay there. Yeah, they want to stay there. So what their governments are doing is investing heavily so that all the islands are self-sufficient. So one new island that they've just made, they've basically made the island from a smaller island. They've made it's about 4 kilometres wide. They're going to build, they've built enough housing in there to cover 300,000 people. And all it is, it just goes all the way up, 30-storey. And it's very different from what we look at. But they have, again, self-sufficient.
solar power, desalination of water, so they know how to treat the salt water to make it fresh water to drink. So really interesting lessons for us, and also for myself, meeting other chairs from other committees across the Commonwealth. And I understand when I went there, I'm only the second or third, she wasn't too sure, woman chair of the finance committees in the Commonwealth. Brilliant. Yeah, so it was a real honour for me to represent our country there. You're talking about they're trying to build these houses for 300,000 people? Yeah, people. You're probably sitting there thinking, we've got all this land mass in New Zealand and we're struggling to build houses for these people. Yeah, well, we the good thing as well is that, so far we've added 10,000 homes to the social housing stock in New Zealand since we've come in government 2017. Our resource consents are at the highest they've ever been. Basically, some of the home ownership programs that we've increased the caps. But the biggest thing that has been great for here in Wellington is the Infrastructure Acceleration Fund. So Yes. I've spoken about that before. For Porirua, that was that $136 million to fix some of the pipes around here so we can build more homes. Lower So Hutt, have they started the work spending yes, this they've money? just got the consent for Okay. it. Yeah, so they've just got the consent because behind here, where Mungavin is, there's a really big pipe in Bothanley Park. What would happen is when a really big rain would happen, up to 6 to 7 Olympic-sized swimming pool of sewage could go into our harbour. Right. That's how, and stormwater would go into our harbour. So they have to fix that pipe to build the 400 homes just over on the other side, which is that Castor Loop-esque place. The Lower Hutt has just received a big amount of funding as well Yeah, through that fund that's for right. Riverlink. And the other, next week we'll be looking at another announcement here, more local, to help us here. I think it's good to see these big initiatives happening in Wellington because all along it seems a lot of the pūtea goes to Auckland. Oh no, we've got a lot. We've got a lot here. We've got some good MPs fighting for it. I always talk about these things here. They say, why are we not seeing much happening here? But it's good to see that the Hutt Valley got some money. Yeah, the Hutt Valley, even Karori. So Karori got some money. What did we get? We got 143 million for our. 136 million for our pipes. So the infrastructure fund fixes the infrastructure so you can build. We even got $6 million over in Kinaparu Landing. So Right. that is to help do the roads. So, even just to be able to have roads so the buses can come, there's public transport. So there's been quite a bit of money spread throughout the Wellington region, even in Karori, where there's a big apartment-type town housing block that they're trying to build up there. We needed to put millions of dollars into that area as well for investment in the So infrastructure. I hope the developers will discount the prices of the houses if Well, the government is putting for infrastructure. Here is Kāinga Ora. Yeah, so here is Kāinga Ora, the houses that are built, and that will be a mix. The 2,000 homes will be a mix of social housing and affordable housing. So that's that plan up to 2039, and that plan has been in the works since around 2017. But then the ones in Karori, some of them are private developers, but they have to make sure there's an affordable amount of stock. Yes. Housing stock. We're also going through up on Plimerton Farm, because the thing is, if you build some newer homes, it means that the people who are in the older homes will leave them. There is some market movement, but for the ones here in Porirua, it's those Kāinga Ora homes that will be really important. Right. The inflation here, we talked a little about, but what is the government doing to help the people with cost of living? Yeah, so it's 7.2%. As we said, it's 10%, over 10% in the UK, and the US it's over 11%. So it's still low in relation to our other countries we compare ourselves to. But again, it comes down to, rather than giving a big tax cut, pumping the economy with money, which therefore increases inflation even more, as we've seen in the UK, we're taking that targeted approach. Again, cost of living payment, half-price free fares, free school lunches for 1 million children. We're looking at pre-period products in school, removing the school fees. So if you can't keep giving the money, what you do is you reduce the expenses for our families. One of the major things that probably isn't really well known is the work that we're doing around the supermarkets. The Commerce Commission came out with a number of recommendations. We're implementing most of those, and it will require legislation. But part of it, probably something that's coming as well to the Finance Expenditure Select Committee, is the Deposit Takers Bill. So the Deposit Takers Bill, which is before the committee I chair,
is looking at guaranteeing people's money up to $100,000 when it comes into the bank, because that's to protect our economy just in case banks start to fall through. So, lots of work happening in this space, and we know it's a really tough time for families. I know it was a tough time for families, and I've just had a funeral for one of our nephews. You know, the when you have a whālawe and you want to be able to contribute as much as you can. So I know for our Pacific families, we have that extra, that little bit extra that we have to give. But that's why we want to make sure that the support we provide is targeted. The increases in working for families and benefits and the abatement thresholds, ever since we came in 2017. And then when I did a poll in 2020 when I was campaigning, the number one issue was cost of living. So it was always something that we always had to advocate for. Yeah. I'm mindful of the time because that's right. You were going to the Wellington Samoa Rugby Union 50th anniversary? Yeah, really looking forward to that. I think you're joining us. I think the crew's joining us. After the next program. Yeah, one of the oldest rugby associations here in the Wellington region. My two daughters are in the under-13s team. So there's going to be, they say, about 6,000 people here at Mungavan and Porirua Park to celebrate it. Busy weekend for Porirua. It's going to be, for Wellington, it's going to be a lovely event, and I'm looking forward. I'll be there most of tomorrow watching my kids play, so really looking forward to that. Barbara, thank you very much for coming in this morning. We'll do a translation of part of what we'll discuss in the next program. No worries. But keep up the good work. Yeah, thank you very much. You're still looking, still happy. Still enjoying it. Yeah. Tato Paul Kalamina, whai tu whātasi male whai pole mana, ia o ia voile te ia vai ngō tupe whaalu, ma tupe maua le malo. So all the best. We'll see you later on this morning. Thank you very much. Thanks. Yeah, bye. There's our handshake. Lingo le alanga ua so o ia tu vasa ua lolomo i le atala ua moe nei fonga le fasa o tupule whai wau tama o mori ala ui fonga tama whana wau la mana o sapi Samoa i le maasala wha Mali e toa malo tau, e atunu ua o tama whanau, te whaaya ea, masi i oe i le wātea tea. E langona lawa i si o toto, e te uwhatu Samoa i tō loto, wala i o nā e malo, o tō whaiwau a le mo e malolo. Walenga taifa ngā tama, au le puna o le malama, o mai o le mawhau, matematika ma le poto salalau, le atanga i whaakolo kiki, kolo whesa masai ene tisi, tusi tala matati whanga, i ronga Samoa i whawhia whianga. Ua sisi wala au o le vau, nai nei o sa le vau, e tāpua inga, e tū. Moso oi sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausali lo fa amaoni, tu mau pea se io o ile oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu ye oba inotama, tofa ina soifua. Langa alif sili le sasala, i tu e fa o Samoana, e fa atosina yo anganga,
te oe sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua i oe sunga le mana mea. Pe a fai ua elekea, tu ua i pea sia mea e ta fea. La upua tau no fole nei tau ai so se e sili le la le lei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai alu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai alu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Ia, toi whatalo le whawhonganga le tunu o le o tato poklama sani nei tatano i fo i talaulunga le vaiaso i manisi o fwanga tato le tioni i whatalo whatoi la whanga wenga pa ia ane a fo o tato atinu nei ia misi i tupu mo o le atinu o le pa ia la silasi o le whawhonga ma sani e si whonga o le lau moi Wellingtoni malo talo fa savelina le pa whatasi fa savelina o ia lea so ani alua ma ati lawa ai la wano e whaingo tato polkalame ia e tatano to inisio tala lunga Savelina ia na maua mai tano ngale na whai mo ma papa o le tana no ngale na whai ma papa sa whai ma lenga na whapirtani ina ia maua le tele o vaenga ia na mata mwhaile ia watu tato polkalame le wa mata te nei le mane whanongo mai o le tala no o le tama itai whaipule le tūlanga fo ile le tupu nei tono Peretania ono wha mawai o la tō Palmia ia o le tūlanga o le whaasaunga o le tamau ainga ia mai pe o le ena ia whaatostosa mai anga i nei i le tūlanga i tapu na pole ini usila ia i le whaafitau le whaapea ia a tonu le o le sina vaenga tu o el matano ia le wa langa matanoanga le o le Palmia le a Peretania fasuli me aso o ele tofi a le o to fa mavai na matau fo e o le sa va o fo i malunga mala lo le Palminia Petania au ia Boris Johnson ia nei wala ia ina fo i na fa mavai tu sa o fosi tanga te fa mavai ia fa mavai lo la ia sa ili stasi va ia le ia fai vo le tau vanga le to ruoi la to I la una na toi ya e mo women ma lo ia les trust io fia sa lo le va mai o le la a tipia la fonga e ma tau dia la ia la to pasene le nei fasu lima sene tala o le pau o lo na wingo le maulunga na la fonga sa tongi ni sa mai la tipia i to ile le la fonga na ia o le manatu ni si lo na winga o le la a po fela to peso e mai fa ile va nga na a le lunga e maulunga le inflation po tau so i fuanga ia o le mena na amata o le bebesi mai na ia nei un fa le tono ma le tau le tupe Peretania a fia manisi o tupe le lalulangi o ese o mo le to telo investors tangata fo ile le tu la to tupe ona va tu palasi le tau o le pauni ia o atu ma le le IMF, le International Monetary Fund, fai ECC, le mena fai o tau, ia na mata ina na fa le tonu mama. I walen so no fo ia le fo le Palmia ai tuli fai. Fa te ala na chancellor o tangata le va ia tupe a le Peretania, ia ai sui. Saulo tangata folia, saulo na to sui u ma me ia na polo misi el Palmia. Lo no winga na fai lo le talana. Mo lo ia wo le sia o nga ia. Ia tala no ale fa pe atonu le to umio ona ia na to fa inela utala le lope umale weekend ne wole ia ale la o ia la meta ne wole ia o te fa longo le tai o fa ma vai ia o le fa ngale to nga pulkiki o le fa le vela vo tu langa le nei ele o ia na taita ia le pati le temi de fa se palota
te ia o tofi fa fo se lo va o ngai tu ai le o tangata ia na mana na o ia le au fai palo e o le ala o ma dia la o pisi te tau loto vo le fa pungo tala le ta i le lipa ia pe wo fa se tala ula vo le tau ana lua le umi le o kisimasi ia me la ma le se me ala ine to sa i se sila ta to le tu no so e mai to fa mal palota on me la na pe tau anga i la wa ia tu e wana to fa le palota pe tani tu langa na awa e o to no party al conservative te bine ele lopo o stanga te e tali to wino to teli o fa le la mena le ia wai pe yo le taimi was awa ia manato le to tele stanga ta sa fa tano ia pe tani ele taimi le fa le palota ya Boris Johnson mai ia ele ma se si o va ia to le taimi na ele fa ele e ma faina suia ia Johnson pau nau tanga to leilo le va ia tu ye to mai in front ita ia le tu ia le na lu se ia le la mo ia le tele ole va ai mama o isi tanga ta sa ye na o tu langa la io mela na nga el tala fo I papa tato vai pe o le polisi na na fai le wala ina tu pol fa le ton tele o le tipi o la fonga o le me ton le ala la nga le party le national ni a pale mai e tipi la fonga tanga te ye matau le fo ina male malo fa le tu la fono le na fa ye le to su iva pasene tanga te le lunga tu se la lima se fu wa fe ye tong ya o le maula le party le national a pale mai la to tipi e selva ngana ia o le lai fa I fotuanga pa va I me lai tu pu pertani te wo I ta tu langa na mana ele sa no nga Barbara ile tu langa le se ngole tu pe mawal tanga tai pito mau lalo le tongi man tanga tai pito mau lunga tongi pe afa pe ave se la fonga pe lua ta la mo tanga tai le mau lalo ai ia ai afe fai ta wa fe tu pe le si fa popo ngai mo tanga tai le pito mau lunga pe afa pe fai le tu langa la pito afa ina vo ala tanga tai pito sa e lo ale afa pe e se fulu pasene le tata noi o se fulu pasene mo il se la wa fe te le ma lo se fulu pasene mo se la tala ole se ngana o mena le na nga il tan no ia le si vai ngani na lo tan no ai o le fai pule foi le wa yo kara shama ia ale wote fa to la e mai ele fai ngole si fai nga balo tala titi tasi te si mena 1 million o vat foi ia o le va o ale o mai volta to lo to I fale o le foi la falta to pa election I Hamilton ia sa o le de na fa ma vai ma le parti le na independent ia o le o no fo tu se le fa ma vai o I mai le parti ringa la o le tu la fono lo ye ni for a trick ai pe e tau ilo na fai se pa election se pa no ta fa pitoa e to sa I mai se sui el vai ngale ala wa no fai la na party o le mau tanga tele na for sil vai soni o le va vai atu I o na tuli mo I le party le o le fa tali se I o le kisimasi ai fa pe a o krimina e ma fai ela na fa te ais awai e de si ava no e toi fai se pa election ma le wo vala la tal time o le pa lo tal sang fo ma le e le la uno folo e tu li el time ni fa ma vai ai se fai se pa election o le ala na sa no pa le mia ele e se ma fo pe na le parti fai se tu la fa pe ale uno fai nei tala ma e ma le sia me fai tate le pe o fa mo longo to inga tanga te ma tala wa ta a pepelo ina le pale mia mai she's lying the prime minister's been like pe so o me se mo me tu ma ngai fanua tangata o tato to mul fa lo le mo ia te a te de so na fa ini tala fa pe a mi se me ya fie ava el pale mia ni sila male e la wi lo I tangata I fa fo e ava e tangata e fa tu ina te ale o me tato por kikine ai no fo le I so na fa I tala fa pe ni ai se fei tai o to te leo ni fo tanga te tonu ni sila I to inga e lo ala I le tūlanga I pe a whaine le pāno te wale o no fo se mai ai alu e whaina na pāti te mo I e o te lo ala la ta walu le whanong long kua po le center right ia ma tau lia fo I o le vaenga ia le pe o pāti le au le wha mo e o wha tasimula fo I pisinisi ia o le acti o le matua I pito le tūtamatau o le extreme right
Ya o isi o vai sin to lo na to in so lo le tu cham chau le chau a fa mai vai ngai o le tu langa na le we cha to le cha u foi le la fa le pa election ya over 1 million ta la fa ye e tasi te si male 1 million ta la o le tupela na o le la fa nganga fo i alu le faingole o le pa lo tele so me se tofi ala to Hamilton te leo tu langa tupe pa ia e pelo tele le le wala e fa no se pese milionia le lang oina ia le intia na no fa mai o ia pola le tupe mena fa il parti fa e vai ai pe ale me le mane tau tu la fono fo le tau fai ia fa li miti le fa o le tupe me fai ona na so so ni itanga tamai ia o tu inga fa inga na tau manga na o sauna ai sau tu me fa il parti na fa tu bela ia parti o le talala na fa ia tia papa e te tau na yesi ava noa o se tu la fono i tonu fa inga malo tato palmini a loto matasi o mai ia parti ese o le se fase pa election wa a o nele le patara no le national male act parti ma i foi vai a pe ata to ono sai o le fase pa election male alo le milion na tisi male lu tala ai to le to ma foi pa lo tale pa lo tale e na la pe te mai pa mai i tan no ina mo fa ia ma nei fo le ave fa tala no ai pa wale ato no fina wala mai fa pe a ta tiele fa pena o ila la foi masui ma se leo o le tu ma lo le ia me fai ana ko opt fai ia sau to pulu sau ia mai to fa no longo ma to mana a to no to inga finga nai to ma vai se fel ta to pele la alue ai mai tu fo nei tanga te ia le fi o il te mine to tal so fo sa o le ia le si vai ngano i lu tal no anga o le fainga le unga le fainga pa lo ta fainga malo lai ti pe fo nei ai fo i mana ia lena e ana le sa no fo i tama i tai fai pule ta te le lol fai o le pule no fo le a Wellington o le sa soi fuat fa na wa tuin o tam fa na o i nei pori to e ne la po me o na to te ne la o se fi auto i Wellington ya ama tau dia foi ata wale Wellington region e mo mole upu Wellington ai sa wala po Roman hat valley sa wala na sidia o to Wellington ai sa ma ne telele mai e ma ne le maule le ona mai nei a tonu i tonu ale vai nga tau na tala no fa tasia i sui tau va a me sa tato Pacific ia le wa na we fa le ati mari fa pe adu fa ma leo tu pulang tau i tonu ia la e o mo fo ia ai si tanga te na ye mo ia o vai lo le ala mo mal tala mari e onu se la pa lo tana na ave mari ana le ave fa no to sa mo tonu isi tanga te na ia ana no fo ila isi a mai la to pa lo te ave mari a tonu wa sa tonu ia mari e a tonu vai nga ia lan fa olementu e lima no fo e ava no ini ai se fulu lima tanga tan tawa ole mo to te le e ole sila me na va i ma fo nga fo ile wa tala no ta pulia ele nga te nei polua ia tato va i lau tele no atu ato mo le nga iluma wa o te lope ole mele o to ma na tule le pa lo tele fa Samoa e to tele yo tanga to ole pa tele e ta pipi no to ta wala to ana tasi se la tanga ko no te to no e malo wala to ia la ngo tu langa na ia tasi le su yo fasi ia mai la to te to go mai si tu ma lo te to e o le na tangil tanonga le melen tupu nei po te fo lana va i mo le anga i luma i strategic voting ne ia faingo fi na sao i tanga te ia e malo rosi u matanga te le o le rola pe fa fia wa e fa tu ne le se mai no fo ia ve mai fo le si no fo ia tato wo mo lo le mo tato lusi ia sa o le si va inga sa vai tau fo il pe pan nei vai aso va pe o pe se sili va inga sa sili ngi tanga te le isi sa fa i lo ala to manatu sala mo le fa inga la to pa lo ia ai tarsia ia nga e mo listo le vana sa to pesia tu por kala me nei fai por kala me fa pito ata la no to ai ma au ngani atu ma fa o yo ia tu tato atu no ina ia fa ngalo ia tau awa ia kila ni mela ia talu sia ia le leile le a fo le tu langa la o ia ena na sa o le la tai sa lo a mata na fai tanga o ese e le fa pena le fa ni mea
to ai over le to ai te le lope fa nei fa ni ne fo in fam sino vai me fa de na osu I to inga fa ngola to va pe la o stress mo me va pena e lo ina na tau su fo le tu pe fa I cases ia fam sino nga ma tau si au ne yo tu langa na ia ai pe ole ole vai nga na o si vai nga sanga mana fo fa lo mai toi I lo singia fo to mai tai fai pule to langa lo anga I le malo e meso le sa ta wa ia Barbara ia le fa awa ngole so ni fo le fa a fai passe se o tanga tai no ngo yo inga la tele le mas fu pasene a le fa ti ai le wo tu fa ngo January tau sa fo ia mo to na fi ti passi ti no fo afi ia na pa u al passe to teacher fa to ia la mele fa free ne tanga tama tu ia wa o si le ta ta fa o ila to le to tele ia to no le pe fa me ne pa lo sa vo le o si asa Winston so ne Winston pe free ma tanga tana le to ngen passe wa lo to ta pen na man to ina mo le sfenga wa o ia ona le card le o ia le super card gold card le la va I po anime va popo I le card le fa to si ne la pa lo ia mai se vola tu la le tam fa ia tasi se card fo ile ti o sa tu ngol passe ti alu le train ti alu le va ma ne ya wananta o chile ka card ai alu kilani ese vole card fa mai kilani ese ai tau na tasi le card a me mele fa ina te tongi la fo fa tau lo month pass po la tu inga fa ni fa ia tasi ala la pass le so se me ti alu ai o me fa o lo mai mo pen fa ina fa popo mo le va ngale tono lo po lo debit card po la ia tasi ala card fa ro mo na le loa ta I o wale wa te le ana o le ta o le ai fa le te wa ta tu se lo tu pe ti ta lu lo passe o le possible le train le fo a fi le fa sa le mana ia na swinga na o le o te facility o pe la le la popul time au te lo la tau va nei company le I ka ti po le company la mo kon kala te mo le snap le fa nga ta to la ni Wellington ia o le ta fe tau finga mo fa to sina company po le la fe feeling so po ia mo kon kala te ia wa le la le nen pisini se company la ia termine pe va pena le tasi de ka na New Zealand le la fa mana ia o le fo isa si le to mai tai fai pule le Maldives sa se fo no tanga sa Maldives io o le no le tele no tanga te ta fa o mo honeymoon te lo si fa po ngolo in Australia o nana o ele io mai fa mai o le motu le o se motu maulunga tele pe fo tala papa e tai pe o le tele o motu maulalo le ta to vas pacifica ele maulunga tele ai sta mai motu ale to tele tangata nai no foi me lu se la lima se fulu afi tangata no foi o Samoa e pe lu se la waf ele termine o ava pe na o si o tele to tele tangata na lo tangata la Samoa termine ai o la foi va vai to fa tele le avo le motu lo na winga e va tu nei tanu pe o mene tanu ita ia o pia le reclaim ia na tanu la ia fai pe o si me life tato ai o lai fai ia fo I Saudi Arabia mai si no una le fa botoi tanu mo mai tai e mele de sami papa ia ai fa o tunga fali on me la te ate la fa mai o lai tau fai si fale mo le tau se la wa fitanga au New Zealand te lo tato la fa no ale tau fa wa fale no fo tanga tu wai o nga yo I tato tele tu la fono le tafi o fiele nga whaingo nganu mana ia lo vai tu le por Calamity TV an po sa interview ma le developer mo o mana fata tiele la toata o le fofanga e fa tupe la tolu fa mo me fa I fale ni ai tu wai ono kainga hora tu wai ona watu le approval le fata nga fa wa hapia awa ol mi star vai ngale ai fa lo mele o le ale mele le to ta fiele fa yo ngal o le ma o ma natural ma lo ina ia va ve fa fa ale tu ai I le vai ngale ia tu ai lo le ri ka no fa mai o la mo na va ai pui la to wa nga lo ngam fa so lo la to fa le fa ai ta fi ma to le wo I tu pe ma o I le fitau ia la wa me na le e fa ina le ma lo o le pisa tangata tu ai te le malo ai le lo
o whainga o tonu I taunu wawa e po sa olfa tinonga la tau. O man te tala le malo le a fo le management consent le tula fono fo le. Ina ia whaingo fie ona whaia ia fo ia approval mo me whatanga ngai whawoi whale. Ia le ai whai ia la wang. Ia le la o mai ne e Papua ia Maldives. O sta mai motu maola. Ai ma whai la tonu whai whale tempo. Ia. Mana I te ole simi tamtanga fo le whanonga tu le tatanoa a Barbara o le pe ole lona lua po ole tamai tai lona tolu le wa a vea ma tai tai foi a tai fono mo tu komiti tupi. Ole mele le I Papua. Ole Samoa. Ai va ia tu pe New Zealand. Na. Ele stamai no le ai pule ia Papua e tai fono ai. Ma nei o la fa mai to telefo yo o moto le tapulenga fo le Commonwealth no le sa wai il fono le ia ai va to mai ai ati tilo tanga to pe pola le moto sa o stay le sa ai le si le ai ma le te le o le ia o le fa ia fo le ia ta to Samoa ia sa ili malo na mai ia ai nga ma tanga pe tata no ai lo ai fo ta si va di mo fa solo mai na o mitia mātua I o sa iri mai tupe so ni inga Samoa. Fai I o fa o ngai tamiti. I o mai nei o le mauana fa o ngai tamiti mauna le leinga ruenga. I o le la o le fua la lea. A tato ai nei palemene Samoa ni sina le o nei. Se furu roa ia fai pole Pasifika la iai. Ia o le fa solonga o tal fa silpito nei ia tato ai alu. O e fo I o awhanai. Samoa mole nei tonu. Ia sa o ele I o Philip Taito Field. Ia lo man wa wili nei pe ia le nei una adu tono le fai Minster, o tu so Minster mo mona I Pasifika. Ia le o sa nei papa. Ia o te loa Minster stay mo mo. Ale Minster ai ele in revenue Minster le in finance. Ia le o sa fa ia sa o le tu se e fai uma tanga luenga na to fufuanga o tupe momia na ave le tonu le treasury va vai le treasury ia la tu mon minister tu va pe ia pasiel va ngale le pasiel va na uma le tu mai a papa mai ia va vai o pe fa fen va lungo tupe o nga luenga na papa life ia la ngai la visi te la fisili in the fie fa ia papa nga luenga le wa le pisa le tu ngai tau se lau miliona le OCT ai tupele alu contractors el malo a wo o le tasi tesi ma le 2 biliona tupele o fa alu tangata ia contractors a leo te wa etu le li poti ale Public Service Association le wa mai wo o le se full fitu tesi ma le tolu fa iti ai tangata fa ngalweng lona winga la o le mele o te wa itu o fa ma vai mai tangata na mai ngalweng ai ma lo lalo tung il malo ai mai to fo mai tonu contractors wale te mire te whainga luanga ia o le tongiana iai. Ai alu e selo ai lo lai mo mia o e lai le leo talent. Toi mai lo leo, ina sao leo mo lunga lo to. Ia o le fua le alu lunga to inga tupe. Ai pe o watu le vaenga na o tanoanga na me tau tupe le na whainga. Ia. O le si vaenga ma no atalo whanonga mai o mai le whata ita inga le tūlanga fo i o le tau soifuang mai e Barbara le whata ita inga o le maliu le na whaitalo ai nei o siona tei. Ia tau e vole le whanavlavi fa pēr whanavlavi nei le sa tatu tano. Tia whaila o tala whapelanga te uaro le tei me whatala loa whanavlavi a le tau tuli o tualim ta apule a le e se tau se umi tei me whapana whailo lei. O le si upuna tau na sui. A o iei tonu i wa o ena te wa ime tau tupal malo. Tano e langa mele me. A o tau tano le whale wa o le tau si a inga se e mani a te le whanngolongo. Ia wa wale mea tonu ale na tau. O tātou e le whaasilinga vo ia te tau ana iei a tātou tupi. O na iei a tātou whaalavilavi. Ia peila ole ia o saole. Wha mesi tanga mesi tupe na i whailafu. E se alsu e ngore tupe fai ele le maliu a mai mai tupe nei o tulanga na nei ia me se pe o le mulmula tau I mo meo recommendations po fotongo ia mai le so enga man sai linga le Commerce Commission le sa fai pe o vai ngai mulmula tau le tau le soifuanga ia
Le se mta po ni mta po level na. Wa le si vai ngana le na tala no le tau tatu su fuanga le nei ia o le na fai si le longa le commission le foi tele mata no tu ma savalina. Tam fai ina ia fa ma o male tele o for your recommendation ia po la to fo I la fa tu na va tu na ia talia e tau fai e pu le ai le fo so na fai ngo tatu he la uli ia I tau o lolo ia ni Ian tala no le terminate o le over 50% le fo I le CT le tau so fuanga New Zealand o Peletani le terminate deve vesine ia melia ele tu langa o tupe ma ia se full tesi mal 10% la to ia America ia over to fo ia full tesi e fo I% la ia la to le tau CT o so fuanga e mo ia le o ita to ia le fit tesi mal lo no winga o ta to so on to io ia Ia, sa o le. E pata to va al tu langa le o ia. Ia amane o le la o anga ia tu pa po le. O ni le amatele felo inga fo I amataia. Le saminga le limas futa sanga talo o na fa vai le Samoa Wellington Samoa Rugby Union. Ia o lo tai fo no ia kena kui. Ia pisi fo ile la to le fa mo va so ni. Na to e fa pe e matio fa tasi tano fa le ai mona mo le sei to fa disi por kana me mo tan noi ma na fa ta ya sa linga le na fa mo ma ya e va nga ye tata noi la e le fa te to le va mo tato por kala me la vai foi si ta me se pese fa wo to la ia Auli mai o maua pe a whaafua o ni timunga O loto le tutu sa walai o na le maua se unga O loto le tutu sa walai o na le maua se unga O ai e le poe wana upu e se ina dia o e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala I le sao Olo alo e te le tala I le sao Se a e le pona wala I ona liua le alofa Fai mai wai musi a ita o le fui vine e ona Fai mai wai musi a ita o le fui vine e ona Sa wia tau Tai vai ne o Beta te no fo Ile malie o si o loto Awane I eto e ma salo funa Bete tali tonu pe ata sola I maunga to e fatalo fatule tata o fa fonga ni tai au ia so ni na wa si tam ta puna ia O tele lo pola se to lango la o nei le whainga malo le tono Britania ia le ua wha ma vai le stress ia. Io o lau wha longo tua la ia le tangata lau o muna tu o iena le whainan wha linga wha peo o tu las whare le fau o Moses Palmi fau. Ia o la ilo te la tu tono la topu wha por kiki le pati le pale mal te mini. Ala o fau wa mai se la ngono le tuangai e te tau na tatou ho le atunu o toi e whai pānota ia awa e le o mo se tasi le tūlanga le nei o tō o na ua po lona whai le o pale mi e tonu masina pe awa vai na mele tupu I Peretania
ma o ele le record le ai o lai tau tule la tau le ele te mine fa pe Australia ia le umiana wa tule ia to sui a tonu atava ine mele tupu te no fo mo wa ai me tupu le lalangi nei I whainga malo a tato wa me tupu I Samoa fia masina o tato tari o ta mo se whaiunga tato wa malo Amerika mele nei tingan fai ina ala fa mai Donald Trump o mai ne fa mai di fai ai o tu ia me visi lei fia ya Paris ole fa le o palmiele nei momo a mi o fo ne fa le ke ai te lo ai nei te te fa ngol ngalu ai pe ole winga na o ia na nei le fia to te le ma visi ala foi fa no longo atu e to te le lava lai pi e to lango ina ia Boris Johnson la to no ngai un to sau ai to alu te mo te wanga le fai ole me la o te lo ele tatai a tal fia ngai e le wa ava I bai sia tu a pe ni lo pola me le tu pu ina ti le ale na ni te le ai e o tu langa na e wa lai va mai ola e te fao I fe Caribbean e le mo lo na inga lai ma lo ya alu inga la le wo fa tala no si lo to fo I mai tu alu yo le songa na te le lo me le pela e ne lo le si me la va pe e le si me la tu le to mai tu nu I ola I te tu mo to te le ai si la e fi e a to tonu ala I le lango fai pule I ele o ato to e pe o to nga tu langa na le o mau ava pe mo tato nei New Zealand o a fianga le mo I pe tani e a fia to mo tato e tato va I le tau tupele nei mo tangata la tato la o pe tani o taimi o le mo to tamuta ai laki ai mo o loie fa tau to o mai nele o lu ngar tu pe mo a e pe o mena ia to fe la tanga te fa mo mio no sia pombu o me tau a fa pe o no sia ku isino e fa tau per tania na to la na se le termine pe fa pe I tau la to fo tu pe bon tu langa na we ni tato va va po la me tu pe o tu lam sang la so le o ye fo isi swing of forward la mai le pe o kisi ma se o ye la sa o le na ta wa ia va samana ia Winston Peters le o to mata na to va ia fo I no fa tala no anga pe o le la ta pena to mo fa nga palota e pe va tu le sa tali e to mai tai pale mi ai ia na saunga fo ia pe o so fa ia le pa I la to fa singa le sa fa ma o lunga ia ma lo si o po va sana fa ia nga le pa fa mai o le la ta ia la to le meta o apartheid o le to inga fainga fo le na fa ia e o pa la ngi fa ia Afrika I sauti o ese ale o le mele la o e de usila le tu se ia o le o te ia o mai mo makauka me maoria ai se fei tai o maoria va sama le ai pena pa wa le tanga te fai tala maori wai o e volonia pito maori ai an fa po se pa langi le foi el mele oi mo le vana te le ale le tala fa ia ya le la ya la tala al palmia no fai na ofisinga ya la puto fo ia che sina mai ia na auto si da fia wo fo te mo la tai palota pe o tala ni te mo fai isi ya wa e mafia te le ya winsel I tala fa pia ai me se me tau immigration le o mai ne mo tanga te nei o le la le hinga le nga ta to ma ia o te mine o le mo me tanga to te le nga le nga le tanga fa nga le ia ma mai al vai nga le wala nga mai ma o li wai e fi pa lang lang mal me la le po le ne ia le act ona sa le ia le se o sa o act fa pe le la mo uma ta to pa lo te ai sa lo to no Winston Peters avelo le va semana e si parlo tai ai fai te o mai fa be fo le o le ai si le o pe ma te o fa te si mo mo te sinda ai o te ar wala o li o te vi e a tonu to inga me na o tupu le wa a matana ta to fa no fo I tala I la to I la polkiki a matana fa tu langa kuia e to inga polisi me nga I fina nga ia wale te sang fo ma lia to singa I sanga te fai tau fo I ai mai pe ana o le mai le amatanga Winston Peters ana sa o mai le taimile sa yele e au te tono le national ia semanu o ia
pale mia mai se taimi ona vai tau. O e taimi na o e nei. Sa ia le tantununga i on pale mia ia pea o taimi malolo ai. Ia langa winga ia o se pisa sawa mai o le fina o vale isi taimi o le ia mai tangia ia. Malaysia me la wa taimi na. O paralangi. E le mana o la vai sau sisi tangata le o se paralangi sau pule ala. Ia an a whape o le taimi nei. Le tano i whanu o le whananu. Sa fia. Ia o le taimi na e mo ia la e wa ia winsa o le tuai paralangi ia. Ala e alona pito maa le whamai le taune sau se. Ia o le mea nana tua ia. Aisa o le taimi na e o tangata le leite le mo le debate ma le leite fofonga le leile le oratory. Ia e pawhala vea nau. Wisi taimi e maa ma malo vale ai. Wale na tunu lo tano po e sa whailonga i le tuto taso Samoa. Sa, ma le o whatsi sa so whastatala. Ma le ala maso mana to sa tonu ia tonu la le la to. Na ia fo. Ai vo se interview ste. Se o fasili o la mo so na whai o la fonga whape. A mi sa mo na i tangata Māori. E wha po ia atal tama pe atal noi pe ia whinga. Mo ia le sa tato wa ai nei vai aso nafi ia o whaateleina solo te e ia vaenga ia la o whai whaatoanga o na o le fia i o le tau le tutongi la tau mai i kasa por ka pone le ia luato mai la tau vai ngā whaapisinisi ma la tau. Atongo e mana ia le masisi o si iro tato pokala me lumo si tau vai se ava noa mai le ministale ngā whatonu ama le vaenga le tau mwhai ma mai se ta i ol vaenga le pe mai fo se le avo le shadow minister mai le tua ngai po la no ia va ina ia tato mala lama le fina unga le pa wal mele tata i lo tato to tele fo le tunu o le si vaenga le o le mba o le kasa ona ia o la fuman ia ai a fai atu mai o le o fai matonga le ngai fai ia le mana o le malo na o mana fai se ngā lue whaatasi le malo o sui o fai whaatoanga o tangata whenua ma pule ngā nu tama fai na ia mo se tasi e fai masao tātou e fai titia le kasa o ona le alulunga ma wha tile le vevela o le ia ai fai whaatoanga ia le talia la tau le mea na o le ala nei una fai le tete e len tātou ia na ala na fai le tala le sta o whaatoanga le e embarrassing le mele tu pele to tele ni sino wat o fa pia sa le tau fai na tala tau na e diplomat for you e unga me fa pia o fa ve sia me ava pia na mane va ia tia fa fitai o nai le to tele o le alu fai na le me vai to o mai o le mai ma tractor mai ma pasi ma lo le tele voi a to me e tau ana na fo ma die ma fa no fine mu Ia wa pe o le me lewa wa ia toi pe o tau o fuala au aina mo fuala au whaisua iana lena pe na halu te le ilunga tau o soi fuanga le i le fitu te si ma le 2% ia pe a fu atu lai te walu staimi wa le lava fo ia tau ma fo waati le le alu ilunga wala tau mata ia o te loa tato la langi le ia awale fai e le polkala meno ko talu ni ma e te le atu na le utata no mo fa o ia le su ngana na fai stasio o scientific researchers pe fa fia na tutole la awa ia va vele tu e va de o so ia mo o to mai o so to no le tau ma fa le la aulea o le vela ma fa na fa ia tu lo fa o ai va ila le ola la to no e aso de umia ai tele e la tatu e se tai me de to mama ai a mai le tu ai ngā whainga le, e tu tō o tō ngā la au ese i le laula. Ia o le ngā la whai au le vaenga, fo le i whitau le i me le la i le ma au la au, ia le wawe alo le tu. A pia ai le ina se me po le wa a wame tu tō te leo la au, ia na whio lolo i le o le me le tau wha au. Ma wawe fo i ona. Wai pe o le si po lenga o le, pe iala o le tau. O whaatuaina to tō isi o la tō whaatoanga o nei fua i le taimi e fo ilea e tau e ona sele.
Ia au atu wai fo i ono le tūlanga o timunga matawhenga wai tui whaaleanga o mai la tō. A tonu ai e wana whai e mea i lai whai esi e tuto wata mai la au tonu o le potu lai mawhana e mawailau karo. Mawailau tamato. Ele tui alu e tui whaata. Ai sa o le leia, ni sa. Ia wai tino whai nama ma TV ma vele vele le wau lai. E tele tawalu. Lia e sa o le leia. A fi iPhone nga ka wa tau mai le apia na ana me na tau le vai va pena. Ia wai pe o le tau a voile ai Lucia ia ma Ukraine. Ia pe o le si. Maenga nau. Ia o le wa mata tau malu. A wa fa le anga e fo i Lucia ia. Ia malu si wila. Ia. Elitisia e fo ia. Elitisia ma le kiesi ma me fa. Ole matua ia a tau tatana no me yo na wa mata mai me ne drones ia tu e sia so fai no fa nga me ne mai fa le nga fa ito sa ole ole fa nga ne kamikaze ole upu ya pani le upuna si te mo tau fo le mai lo le yo ole au pai la tena le ava le ai fo ya pan ole me ne fai asa wa fa sa ole va le ta pe me ne fai le wo tawa ala tua mo te tua mo le mo tanga te le avale ne la o fai ne la drones ia e le stanga to ye au fai ngo fa pena el wa tua ma le pe ya ma le o fa la to te le ia so i fu yo ma ia te le me o fa le anga e o la la tau vai la to ye ni me fo fa fitau ye lungo le langia ta fana ia ni pa ai pa o la ya pe o to nga tau na le fai tau ya tonu e lo af e a fie mal tato pa ne te na vo i me le tupu solo nei le o pe o Iran le sapalaya mai drones po masini a file ole mena le te fisidia ia o ia Iran i la lo tau pulenga fo i la langi a woni fa ta woni o lo to nga lu le pa la lo sanction no ye lu sia wa le fa tupu misa a fe pe o ia o lo no winga lai une to a faina ia Iran alena e te ia wo so se nu au ta fa se taua mai na o tu aveni me tau ye ole an tu langa nei na lo ta lo foi te lo me fa leanga o no le o le fa ma lo tu nga tanga ta fa pe te ia wo tu fa tu pul fa la ve Ukraine ia lo se me tau o no i tato fa le tonu e male no fo file mo le lang fa le tonu e male tau so fuanga wa o le tata no le ele inflation ela veta tom a ole si mafu anga le on ole tawale ole sa fia mai fa fo le wheat le mai fa ye le sa mai si me mai tonu Ukraine ole kasa ole gas ole fertilizer ole fertilizer ole benzini o me umana ele sa fo ya Lucia tini no pole le tu nga fa nga va ve ona tu fo ise le pe fa file mole le me le tu pune ia ai se longa ole ai Putin to sa ole le ia wa tu a ti dia na fai ti o le fe o mo fa ngale nuclear ai no fola i lu i Putin fai o la me fa o le sa pe sa ti tilo ile ia Kim Jong Un pa pe o le na nga pe ile ai se e ono fanana me tau nuclear ale o vai atu ele ai pe o Putin ne pe o te loi poto voi ia kemele fia o ti foi ma le te tu lunga fa palo ele se so tato to ya no ki mo ia la titi ana tana ho ele fia va me al Chelsea una i o tato la langi tu langa na ia va atu foi ono le uta po la langi ia ma vet fo ia saina ia Malusia o saina ma i Taiwan ia le tau fo sia tu fa tasi te yo pena e mai mo ele a fo ile lato fono le na fai nei ma le au fita le fa malo ma fai nei la fa tasi uma vai ma sa valia ele mo se mete vetu si al te mi le fai ile vo le tu malo nei le tu ta mai ta ile ta fai mi sa valia ver fo si pa ele na tasi la ina va bia ele uluia e mo to ai sa o le tanga te le mo se me ia na la to fa ma ni fa wa pele si ana no fo inga o le wa matana tala no o le tangata pitu sili le na pawai saina taimine pe fo ya mau se tung taimina ye mau ya le utu la me ni fo ni tangata
Ia le lau fai maltala. O le la tau fai e le tau na tu umia le ftu e whaatasi o Taiwan. Masaina. Ia o loina e una fai le tau o i le mea. E lau a vai le mea lai fai e Rusia. Ia Ukraine le te mana o i Rusia tu e watu vaenga o Rusia ia na ta ape mua. E o tangata lato, o nu o lato nu i. Ia le lau whapea ia lau fai Rusia o le mea lau na le fai mato. Ia o lo ingo le si tau o le mea le wa e tato pe a le le wha tulanga ngole. O le vale. Sawa vai atu pe sa fai se sai li linga fo ilo manato tangata pe tangata i o Taiwan. Ia ai pe lalo e full pasene lai lango le toe fo i ba i saina. Ia no winga o le to tele o tangata la e mana o e to tasi a lato. Ia ai pe o se o le si mena vai atu fo le pe pana fia masanga pe o lai su e ona ye ni pe to se full monto po pai latte ia inisi sa vem pai latte ile militelia Australia o Britania le na o so sonia o te loa o lo ye masinu o la tola na ia wa o fatu le tongia o tu tia miliona te loa ki fai a onga o la na utali to nga oficina ia ava pe o ile ma la lo tongi le mele te ia na ma follow up o te le o lo fai se tau o le o te lo kulingi tanga te ilo avel vale ia na o lo le fai ala e mo le tu ia pe o mena la o mawane ni te mini ia la vai po la le me tau fai se fai unga fai tanga te fa pe ia o sa lo tonga le ta tu ili se me la ta fi fu a fa pe o yel to mai te aloi ia te aloi e fai ia le me la te le tu pe ia me le si me la va tu le fa pe ai o se me o la fa sol tu la fono o wan po le non va tu ni fa mo o le to mai le ma va tu e fa matalanga nei lo le il fa ngo ai if you were ta fi ta va le mele tu po le ta le fa nei le ta no is te le me ta we se le va tu Ukraine o la we lo la to nga technology le fa mai me ta wa la o va i le ti lo i ia o me na te lo la po le fo inu te le son va tu e me ta malo Rusia tu ma ese le technology le fa we ia watu lo watu talai ai vai po alfa pi ingo me ma mola tu kopi ma ta olele ia ole va vai atu le foi numero fo io tangata sa ilinia la tonga luenga ua le fa mo benefiti ia be le o palasi mole malo ala to fi tele la to va vai to le fa ti numero tangata la e tania benefiti te mini la wa amata na mawonga luenga nisi ava vai foi la tulanga na e le tupele la se fe mai le ve ale ai o il to tele le tata vai o le tanga tala no foi falta vale no foi ta vale e tau no foi senga luenga ale ofisa la me foi ne tanga ta ele no fa pe ia le foi la mola kita to o le vota o matu tau malulu le luanga ia to te tama ia o ni so le ma lili tanga ai pe o vainga na le tau vai o le tau fisiringia fo inisio numero fa monga ia e ele si vainga na watu lili potil palemia le na fa to isel palemia ele sao fa monga na watu ai na fa to isele mo le tangata le va ele de ofisa o se sela no fa nga numero io me fa pe e maule tala palemia ma ni tele tu langa ai mo mulmuli si tu fa to isele eu to nga tanga na pa ole me ole fa ma vai e le sia nga uta vole to me pa me ole sa o sia kingo numero ye va tu nei a tata no numero ye ole na fa so ang Public Service Association ala o fa dia la to so fitu te si male tasi e pe to lu pa se ne o fa ti ai tanga ta fa nga benga ale Public Service tu so tanga ta ye ole ai fa le tala fo ia le Alaxton e o mai lo tonu ese to te lo tanga te le Public Service to tele ava pela is fu fitu te si mal tasi pasene lo fa ti ai o lo no winga pa wale me la to tele te mini o tanga te fainga luenga le under contract tanga te ye o konkola tele tu le ya wil to se la milion le fa po o lo no winga fu ringa mai o to tele tanga te Public Service bo ese mai nga luenga
ai o to mai tonu as contractors e mai fa konkalata wai te le la to tongi mo e lo ingo o le tulanga na tonu va ni malo pe fa fiena fo ia pa wale a wale la ulo em fa ona no futanga te o le si o la to to o te lo asi fo tongi o tanga te tonu official malo ele mo wat tongi le fa nga ruanga le o konkalata o wat o te lo konsale le nei se la tala le tula Sia e mo tanga to public service e o so nga tongi na a vele limas fulu pe o le fitsu tala o nai mau la lo mal se la tala ia tonu a wala fa pena tonu va vai fo ele ne malo o to inga mata kuna no FCC le ni a pa pro ele va va ia o te lola e o se la tu su nga po la tu langa la ia a tonu se system mo mona tala no ilo i tu langa na malo sa mai mo le talonga to Samoa Ni te di mo se ava no e matamata e alta longa ya te lo longo na umana e tasiren longo na umai le umai mo e pa wale to longa ta la skona ye yo mai ono sfulu ile ono ia ona sa tili ale ma fo ile ona fo yo tala ta fa longo ai mai o tang malele ia e mo ta wa talo faile tele o nei mau fa matalang fo ta to fa ina loa tele lo le tala ma le fie ia e be a fa yo tama pito le ia ia sa ta alo liki ia a tonu e tau tele lo pula ma fo anga na fa ne tonu ai ia ai fa fetai na ia tama tu Australia ma New Zealand tele la tu ai ta alo mo ta to tu no ia le tam fai toi tosto tu lango o wele fi tele pili ki pe na le uni wai malam tau malam mai tu la fono le ia ai tau ai tanga to au ta po ai Samoa na ono sa i ma a wale na malo ai fa ta no tu ofisi mai ma fa ia fa malo si mo lista longa o le sa o ia ne ila tau la no Avestato taxi ai fa ia fa malos na fa malos o le golf a msanga le ale mane ia o le vaenga le utato anga ia tuai a fo i o le la fa tato fa sisilanga ba wat stai o le so ta o to le bank account number le fo la fa tato post e lungo tato Facebook o le tio la la to ia ina ia fa no to ta penanga ia ai mo to la ta polo ia fa mo lo ka le o la sus fulu lua a fos fulu lua le fulu november ale a fos fulu lua ile o uli o le stona ina e a mata tato ta longa i shend ai fa ma de la o ana le coordinator ni tato por kalame ia o mata ta no ni so la golf so wale tato felo ia ma o le sau sa idingo tupe fa wa ia ta alum fana pe un tano va so le ia aluma fana o le academy o lo ia ne ile awa Wellington le o ta wa isi ta wa ngai tonu o le motu i matu ia pe o fa mo na wa fai fo ia alum fana ia ta to na fai ni o ta longa ni ile ni fo i vai tem ia wa ile au mo ta to wa no ta longa le ko flanga fai asin tang ta ai pe on tu langa na e si temi ona mai ele o le lipoti ia au tu langa masani ai limas fulta la lo e telistala ia tato tal nola ia i oma a fai stato i ti muli ia ai po kalamena mfantu fatsi nei a aso mo vo se sia minuto tal nol vas fo ia termine ia to faso fu
toi whamalo atu i lau whafonga Samoa ia lewa tā pina mai le stato por kalame maasani o las Faraile o le asia singa I mo tā sengase tā pina ina lea e le sunga I le whaiwhi auto ina ma lo pensione ia Reverend Research Sioni Ete usi mai loa le whafonga. O te whawheloa I whaalolo atu, I le mamalu lau whafonga ne futai o fau. Iau tau pa ia o sā, ma whaingata whaaleanga nu, te nane le tala le lei. I whapele mamalu lau tele o lau whafonga I le ne futai au. Whamalo le soifo maua, ma lau tau langi maina. Whamalo fo I le folau manuia. Whatalo whatu fo I nai o tātou tamam tina mātutua. O le mamalu o whatu o tulia I whata whangasi ia mai se nisi o ngotia I whanoa noanga. Nisi fo I tau wivi I lui tau, ma whawhi tau li SS o le soifuanga nei, whama lo lava le onsai. Whawhitai lo tau whātua toa, ma le whātua tua. Tātou whamoe moe pēr, ma tātou telitonu, whātua tua mwhalango lango, I le soswani o le tātou matai alofa I le langi, whamalo si ai tātou te tono o whaingatā. Also, si ufonga le nei le lau mua I Wellingtone, malana porkolame masani, I as Friday te tasi, o le asia singa I ngase, mai le sifulu tolu sifulu, le sifulu malitasi I le tai au. O le atato tapua I le tua. O le alofa mai o le tua, o te pese ai lava e whamavau. O te whailo atu I lo ngutu, lo whamaoni I le tupulanga, ma le tupulanga. Si o tato te talo. Le li le tua o le lofa ma le whamaoni umalava. Le uvi I langi ele au angelu mai latou o sauwhanga atu I lo manuia e whavavau. O lo vi e foi ma whanene e ine I le lanolangi au tangata whātua tua ma lau e ka le sia o lo tawivi ai. Mātou te vivi ma whamanui lo swafa awa o lo mātou kiute le au in whai e le au noa. Ia tui natu le vi inga I lau fio, o no lo walofa ma lo whamaoni I le whanau tangata mai mātou uma. O lo walofa lea o mātou o lia manu ai foi le nei aso fou, o lo mātou mawai foi au whamanu angai tele, mo lo mātou wola I le tino, ai maise le mafau fau, tai nane lo mātou wola whātua tua. O mātou whawhitai, mo lau whamalo longa, mo to mātou mai ese I awala I te saunia. O mātou whawhitai mo le poto, mo le ata mai whafo mai, o fiso swani I o mātou tong fitinga, ma awala mai eilo mana whamalo lo. Whawhitai mo I lato uma o ngā lui whatasi, mo le atina e o soi fua maloloina, o tangata I le tino, soi fua maloloina o le mawhawhau. Mātou whawhitai foi mo lo nganga, wha maise, maise au wha mawhanwhananga I tu waso whanoanoanga. O lo nganga e wha tofi le muinai mātou I teimi o le vevesi ma le whememe ai ma le mau tonu. Mātou whawhitai mo lo nganga wha pale I lo mātou wolang sala. Mātou te foi ai ma mātou masalo salo I lo walofa. Pe alutia I mātou I whaingatau le o langa nei. Ai mātou te whawhitai te wha pale ma onosa I a pēr. Lo mātou wola masalo salo I nisteimi.
Mātou whaafitai te mā mo le tele o au mea lofa ma o manuia e le mawhamatala le ngata I o iai mātou au whapenai lau whanau umai le lalolangi. Whaafitai lava sili ona o le taulanga tongi ola o sauni e ala le soifua pa ia ma le mamā o lo walo pele lo mātou wali whaola o Yesu Kiriso. Mātou mawai le whamoe le ola fau ma le ola e whaavavau e ala I le whātuatua ma le talia whamaoni o lau fio I o mātou loto maolanga. I tu maulo swafa le whamanu o le vi inga o le whaafitai ma le whanetanga I nei ona pō e o I le whaavavau lava. Amene. Tātou pese le vi inga o le tua. Wino le tuspaia mai pengenga tuai le tusio e soto e lona matau po sfuma le lima o te faita wina fai po lo sfuma le lua anga tele lo sfulfitu fa fonga mai o fionga pa ia nei le tua ona tua le mose mai sera elu samiula ula wala to o atu le vao o sura o le ua aso tolu na lato malanga I vao ai le maua se vai o lato ua fo I mara ai le mawhai ona lato winu I le vai mara a wawa ona o le mele na whai ngoai le mea o mara o le mui mui eile o le nuu ia mose o lo whai mai se ase mea a mato winu ai o na ia langa tua ile I le li o whaali lea I le li I a teia o le la au wana la foina I le vai o na mangalo ai le o le vai o ie tu inatu I le mea o le tu la fono ma le whamsinonga ia te la tau na ia tofa foi ia te la tau I le lava mea o ia fetalai mai foi a whai te mtua whalongo I leo o le ali I lo utua ma e whai le amio tonu I ona luma ma e wai mai o talinga I ana polo inga ma e tausi I ana sauninga o malava o te letu inatu ia te oe se tasi o ia mai na o tu inatu ia I kapito a wa o le li o le na te whamalo lo ina oe o na lato o ai lea I ai lima o iai vai puna se fulu ma le lua ma puna ma pama fitung fulu o lato tola wapi e lata ane I le atu vai ia whamanuia tele mai le tua I lo tato whalongo ia na fionga pa ia te ia pelo no mi inga e whavavau. Amene. Swafon te ma le alo ma le ngang pa ia o le launga. O la to wofo I mara
au le mfai na lato winu i le vai mara au a ona. Na lato o le i ai lima, o iai vai puna sifulu ma le lua ma pa mai fitu nga fulu, o lato tola wapi e latane i le atu vai. E soto sifulu lima, fai upo lofulu tolu, ma le lofulu fitu. O le malanga fa umi ale no o le atu le vao. Sa leo nona fitai e pēma mea whainga tāma pua ngā. Nā tau tele i mawhau whawina, o le a wha pēle tele o ni whawhita uli, o le a tali ala ina ila nā tau whainga malanga. Nā nā tau manatu o le a whainga o fia le tua, mea uma moona tangata, o le a unoa ai mani whawhatiata mai, se i tau nuu, i le nuu na fola ina pitai. E leo le fina ngalo le nao le tua mo lona nuu moona tangata. O le wha moe o le tua, ina ia tofto fo ina ilo lantou whantu tua. Ma lo lantou tali tonu i le alofa, ma le mana o lo lantou tua. E ala i mea whaingata, ma lui tau lantou te whetaia i le ala. A e ngata i le nā, ia wha manatu pēr fo i le nuu, ia lantou tau sisi. I le whinangalo le tua, o ana polo inga mana tu la fono. A o anga atu lantou i le nuu na fola ina. Fai mai uta unulu malanga i mara, ua mate la ina tangata i le fia inu i se vai. Ai bangalea ua maua le vai, ai le inu mia le vai, ona o le o ona. Pita ino fai loe le atua ia mose le awala e mangalo ai vai. E ala i le la foina i ai se la au, na te ave sea le o ona mai le sua vai. Ina i mawhai ona inu mia, mo le family e ina, o lo lato ngā lala i le fia inu. Fai mai le vaenga mua le matua, wa lato ua o foi i mara, au wa le mwhai o na lato winu i le vai mara, au wawa o ona. O le vatusa foi leo le tātou fai ngā malanga o le soifuanga nei. E iei vaenga o le ala, tātou te lasi ai mara. Pea tātou whitai ai ma mea o ona. Pea ongo tia ma fia o tātou tino, po o tātou mawhauwhau, o loto foi, i ngasi, pe ufitia i tātou i au pōngi sāo whanoanoanga ma le loi fonga malingi. Po whalewe lave fo i ma mea tupu whavo sei. O wha mai e o mai whapapole nai tātou. Ma le wau whawhita uli o le soifuanga whaona pō nei. O lofi tui nai pelo tō soifua ma so manto wola. O i tu waso whapena e la ngona ile o ona. E la ngona ina matui o mea ti ngai o mai. E toi a le mwhai o na tātou taua veina. O ngā ala ia e la sia i tātou mara. O le nuu e o ona o na vai. E le mwhai o na tātou winuina. Usoi e le tau mate o lo e la sia nei mara i lo soifua. Ai whawhitai le tua o iai le awala. O ia saunia e ave ese aile o ona mai le vai o lo tanto winu mia. Ina ia mawhai o na tanto winu ina. O ia fōa i mailo nalo pele o Yesu Keriso. E avea maala e mangalo aile vai o ona. Ina ia whamalia ina ailo tanto ngā lala whaale whantua tua. A o tanto malanga i mara. O le lalo langi lava lea ma ona vai o ona o leanga sala al tangata. O le li lava o Yesu le whanua i Getsemane. I le luluti o na puapunga na i ai o iei le tama. Pe a whai e mawhai. I ave ese le ipu o ona o puapunga. Ai le whai ona no loto. A le finangalo le tama. Na inu iei Keriso i le vai o ona o tātou o ngasala. Ina i li liwina e a vea mawai e maangalo ai oe. E maangalo ai au e whaamavau. E ala i le whātua tua, ma le Samoa. O na lato o le i ai lima. E i ewai puna e se fulu ma le lua. Ma pāma e fitunga fulu. O lato tola wapi e la tāne i le atu vai. Pai mai o tua nai mara, ma ona vai o ona. Ai o tau nuu i ai lima. Ma ona atu vai puna e se fulu ma le lua. Ma pāma e fitunga fulu. O le ngata i vai inu le lei ma le malu. A o pāma e whapaolongi ai, ma ona fua e ai ai.
o matua suia a toa langona, mai le whanoa noa i le fia. Mai le ngā lala i le fia inu, i le whamalia ina a toa. Mai le matela ina i le fia ai le mao ona i mea le lei tele. O le ata mānaia le nā, o le ata le lei lea o le nei vaenga o le whainga malanga. O le ata o le fia, o le oli, ma le whamalia ina o le tino, o le mawhau, ai maise le nganga. E whapena tonu foi lo tātou malanga, whaasoi fuanga nei. E le tū mau pēa i mara, le nuu o vai ona. Ai eili teimi e tūna i ai mara, ma ona mea whaingata, ona mea ti ngā. Ai fotua i mai ai lima, ma ona mea le lei, ma ona manuia e tele o iai. E tai o le mea au na manatua le au soi. E tau whai maua uma mara, ma ai lima, i ala o so se whai ngā malanga. I le mwhai ona la aloa se whai ngā malanga i mara, po ai lima foi. E au i tangata soi fua uma ona la asia mara, ina ia tau nuu ai lima. Tātou te tau whai maua uma i whai ngata, ma ti ngā, ma puapua ngā, i lea taimi, ma lea taimi, ai manatua. O lolu mana i pea ai lima, le nuu atu vaipuna, o le nuu atu pama. Ma whau le tala i a Iosefa mau na uso. Na matua o ona vai na whainu a Iosefa o na uso. I o lato whātau watu o i tangata sa i Samaili. Na toi whātau watu i a Potifara le au na Siria Farao. Matua ina se sea i le a va Potifara. Ma lafo i nai le whare pui peitai. Sa ta au fi mau pe Iosefa i lona talitonu i le tua. I lana whai ngā malanga whale o langa. Se iau ina tau nuu i ai lima i lona whae aina. I atu vaipuna mātu pama o manuia. E whamalie i nai. Na o lava i le alo le atua. Sa ia la sia foi mara ma ona vai o ona. O le lalolangi lea o le tangata angsala na soi fuai le li. Sala i loa i le fia tau mafa i se vai. E whamalie i nai lona finangalo peitai. Na o inu manga o ona o le taula malama. Ma le tau whaalata. O le tū la fua ina ma le anga ina. O popo ngā ma mawhatu se iau ina whasatau roina. Ai whawhitai i le atua. Ona toi whatu ina mai ke riso i le manu malo e whawavau. O tātou whinu malilia ai. Ma tau ma mawha fia i ai lima whale langi. E au soi le mamalu le au whawafonga. Tātou manu tunatu pea i le maliu ma le toi tū manu malo. Olo tātou wali o Jesu Kiriso. Ina i mawhai o le tātou malanga mai mara whale lalolangi. Ma ona vai ona. Se ia tau nuu i ai lima whale langi. I le malo longa e whawavau. Ia tu mau pei le tuolo vi inga. Ne ia o le whawavau lava. Amen. Ia tātou te talo. Ne tu ai. Aftai lava. Mo le soi fupa ia malama mao Jesu Kiriso. Au foi na mai o ave malo le fa mangalo ino le vai o ono le angsala i o matou o langa. E mei se foi le liwi na o le matui o ti ngā ese o le neitino. E ala i le whātua tua i lona swafa manu malo. No matou te mai o le langi. E liuli walo mai ma whafafonga alofa mai. Na matou ai o yatu mo lo alofa wha malo lo. O lau whanau pōpō ngā tia i whatafa ngasi o le tino ma le mawhau. Ma ie mātutua se iau i nai whanau. I lingi fōu whamanuianga mo i lātou, e langa walu i nai o lātou tautonga tinga. Ma lātou mawaile on sai le loto tele ma le whātua tua i lo mana whamalolo. Whamanuianga aluenga ma tau mwhainga umau o ona fōma. Fōa i pēle to mai ma le anga vae, maise le alofa ma le whamaon. Tino ina ilo lato vala wina mo le manui o tangata. Ma se vi inga o lo swafa. Manui al te malo whae na o matou mātua. So se no whanga o tau siai lato. Fo iatu i lo file mui o lato tino. O lato loto foi manganga.
Whafou ina I pēr so lantou malosi na mawhatanga mawhanawhana malau fio. Whamanuia fo e o tausia I lantou. Na ia fo e le alofa ma le whamaon. Mātou tui nātu I o luma I lantou mawhatia I whanoanoanga ma le loifonga malingi. Na se e tō mātou ina o lantou loifonga whanoanoa. I le nganga whamawhanawhana o lau fio. Ma whatupu ina I se whamoe moe ola moe lantou. E ala ili tue tu malu Yesu Kristo. Mātou talo mo I lantou umos ai se tie whali pui pui te malo whae. Ia whali liwina I lantou whatupuina le Samoa. Se ola toi fotai mo le manuia. Whamanuia o fisa mtanga luenga I sesi o le malo. Au au nanga o ngā wa lantou whaia. Mai se o whalapa tu tonga. O tautua ina tangata I sose awala. Whamanuia fo I lotu mai kalisia ma lantou au au nanga le lei. O whaia mo le manuia lau tele o tangata I le tino le mawhau whau malenganga. Talo mo I lantou o iei manonga whapitoa e ngungu, pipili, longo noa, ma pōla bahai. Manisi a fianga whapenao, mawhati ai lau whanau. Whamanuia ngā luenga le lei u whaia mo I lantou. Talo foi mo I lantou, pu lea so I fua le ava malos, whala au ona, ma isi me whapenao lo whatupu mala I o langa le to tele le ali ie. Se I ef so swani na I mawhai o na la whai. Ma fuli tua I ai. Talo mo le lalolangi pōpō ngā ina. Ona o tau am whiwai vai inga o lo whaia pēr. O mala o le nā tūra ma suinga te tele o le tau. Whala we lawe tupu whafo sei maisi ma fuanga o lo mawhati ai lau whanau le lalolangi. O e o manu nua ma mali liu. Me tau tino whaleanga ina ma le siu siu manga. O e fia ai ma mate la ina. O e ngā lala I le fia inu. Ma le aini mena no whai ma le tō tele o le au suru whai. Lele ie. Ie sao ni ala o lo alofa tu noa. E o tuai lo so swani mo I lantou. A manuia whai ngā malole le uma, New Zealand nei ma lo mātou tunu I Samoa, Vasa Pasifika ma le lanolangi atoa. E tupu tele whai ngā malole le, mo le manuia o la whanau. Wha manuia lau I kare seke siano I le lanolangi. Ma lana ngā luenga wha misionari. Wha manuia lau wha whonga o le nei aso I lantou lava singa le le uma. Tō manui na foi o mātou a inga o mātou o whanau. Me le lei o ati nai ai. Tālo pēr mō siu whonga o le lau mua ma na ngā luenga le lei. Lona tau ati nai malana au whai ngā luenga. Ne I e lau wha manuyanga ma vi I ai lo swaf. Ni sia o mātou tālo tama. Tu inatu le loto whaftai ma le whātua tua. E ala lava le swaf o Yesu Kristo lo mātou o ni whaola. Amen. Tātou pese le vi inga o le tua. Yeah.
mo le whaafoina o tātou msini a wala tātou porkalame ne whutai au, whamalo whaafutai ngā lulue, whamanuia pele tua iau tau whiau au nanga, na ia mawai sevi inga o tātou mtai, whaafutai, manuia lau whaafonga, nga yatu le whaiunga nei vai aso, tātou whaiu le titalo, tu maumai e o mātou lunga, ma lunga o lau whanau malawa i le lalolangi. E lofa tu no tele o lau fio le tua o lo mātou tamā. E lofa sili ese o Jesu Kiriso o lo mātou wali ma le whaola. Ma o pe mātou le mawhatanga mawhanawhana ma lo wanganga pa ia nei. Se iau i le whawavau e whawavau lawa. Amene, amene. Ia mo le atu le nganga whawhitai, ia i le sunga i whaifi auto ina malolo pensione, le sunga i Reverend Risatisione ete, mo le tato porkalami o le asia singa i motanga sengasi, ia na ua whamaya ina atu, ia lof pele atua, fo hai pea lo soifua laun lei, ia fo i malo siltino, ia wala walwhenga ia i foi, ia ma le tau singo a hinga nuu ma e ka le sia, ai mei se ia le tala ino le finangalo le atua, ia ai ole a watu tatu whawhiwhianga su i whiwhiloi ia a o talia i stato porkalame nei aso. Si fonga neo lau mua mana tua whatua whaamuta tatu tautua i le itulai 5 i le awhia na nei. Bye.
tali I le tele o aso Sau no whapea matatalo Ei ai se taimi Sau se aso E whaatau nu ai O lo manao I se whai fua Mai le atua I tiu te mawhai Uai a fua fua O ana mea lofa Nā mo i taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai I taleni ua maua Wa e poai mai O wha manu i anga E malino ai o la uwa ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le magosi e te au mai O se taleni I te ngalue ai Ngalue magosi au ale wha vai vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lou wha maoni E te manui ai Aua e te whiu I mea whaingata Aua e te wha alongo longo tinga Malue puno ai E tau i e taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai I taleni ua maua Wa e poai mai O wha manui anga E malino ai o la uwa ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le magosi e te au mai E le atua e Pa manui a mai I taleni ua maua Wa e poai mai O wha manui anga E malino ai o la uwa ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le magosi e te au mai You can hear your 5 selections for a quarter and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter and my friends around to help me ease the pain till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am
Mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, Mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know inani tupe itaimi uma beva inaila e afete saili imaunga o te tauto atula upele olo uola olo ufatu olo utino maulangona aiuilea o manatu umaia wanao semiti mana ongalea nganga moe iso se taimi na se atana etu ua ina ua e alu mase pese mali e fa malu e lone fatu fa amole mole la upele e ua olangona ina uinga ole pese sa e usuina ai ua uma fa amole mole anga e tapo ie ona mama na tui po yona wana watale lava polonga. Please, Mister, please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, Mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, Mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, Mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna.
toi whaamaloa tui lau whaafonga anga, mai whaafonga mai pēr i le tautua le siufonga lau mua i Wellington i lona ofisa whasala lau i Porurua nei. Lea fo iwa toi tasing minute ia amatalia fo i lista tau Porkalame ia ole ina i lawa tina ia sfarai le taitasi tapina ina lea i le whaletua malolo manu malo ia whirini ete ia mona i o tātou tina i le nei asfaraile ia ai usi mai loa le whaafonga. Talo fatu i le ia ma le mamalu le au whaafonga i le nei tūla. Le umale anganga le fia vivi ima le fia whaafitai i le atua. Ona olona alofa malona ngā le i lo tau soifua ma so mātou wona. O le nei o tātou tau nuu mai fo i le file mū ma le manuia mai a te ia. I le nei tai au fōu. Li ia lana suafa ia sa umai o i le whaavavau. Ia ai o le alu atu fo i le ina i lau tina e pe o na masani ai. O le tātou tala a mata. O le ulu tala, o le teine le amana ia. O lea awhine maulu matua lea o la pana. O stama ita i whai mai e le la le lei. A ieilo no sala i titi o rasela, e la le lei atu ia te ia. Na mana o ia kopo e whai poipo ia rasela, a wa ar tama ita i e la le lei tele. Le ita i wa whai le tonga fiti a la pana. O whai atu ia kopo, e le ma whai o na whai poipo ia rasela. Ai o lea e iailo na usolu matua o lea. O le tua le lato nuu, e le mawhai o na whai poipo le teine la ititi. Ai o lea iailo na usolu matua, o le tonga fiti le a la pana na whai. Ai sa au auna ia kopo ia la pana, ona o rasela. E fitu tau sanga o au auna ia kopo ia la pana le tua ngane o lona tina, ona o le manao ia rasela. Ai o si teine matua o lea, e whaapea i le o si tamaita i la le e pei lava o na whaafonga mai. Na vave lava o na mana o ia kopo i a rasela. Na au na i a la pana i tausanga e fitu, ona o le mana o i le teine la i titi. Pei tai i una ua oma le fitu tausanga, ai avane e la pana lo na fafine ulu matua o lea. Na le fia i a kopo, ai na whai i la pana, o le tū maanga o le mata, ale la tonu ele mo ona faise to o le teine la ititi ai o le lai nofo le teine matua ia ele ifa fiti ya kopo na toi au na ile isi fo ifitu tau sanga ona o le mana o lava i a rasela talo fai ya lea a tonu wai loa lava i lea ele o ia na mana o ia kopo lea ua toi au na ile tamaloa ile si fitu tau sanga ona o le mana o lava i a rasela talo fai ia lea. O aia fia nofo i se tamalonga e tate i loa e le mana o ia ita. Pei tai lea, o se tai e loto maulalo. E usi tai lea i le whaatonunga alona tama. E ui ina i loa e lea i le o ia e whaamua i le loto ia kopo. Ai ua na o le whaalongo lava o lea mausi tai i le mea mana o ailona tama. Na toi au na ia kopo i le isi fitu tau sanga. Ona whaato ano no foi lea marasela. Pei taina iei fuafuanga lea tua i a lea. Ina ua sila fia i lea tua, wa lea mana ia lea i a kopo. Whai maina foa i a lea tua,
ia lea ni whanau. Na whapena o na tutupo mai I whanau a lea nisi o I tu ainga o Israel. Le mamalo le au whaafafonga, e whapena me tutupo I leo langa. O iei taimi o tātou le amana ia isi tangata. O na o tātou manatu o sili atu I tātou o na lelei na ilo I lātou. Ai ese lava manatu o tangata, ese le sila ma le finangana o le atua. O tangata o tātou manatu mau lalo ma wa ai whaatau waa iai. O I lātou na sili o na whaamania ina e le atua, e nisi taimi muli ane. A wā o le tangata e ngata lana wa ai le tino. A o le atua e sila I o tātou tangata atoa. O lena o le tino, ai o le loto ma le anganga. O ni awa onga le lei nei mai le tuspa ia mo I tātou. I ai taimi tofo ina I tātou ma tupu ai le fiu pe a wha le tonu o langa o whanau. O tūlanga e o iai o le sasa ma o te ngia ma lafo iai upo ma mawhai whaatinga ai le loto. Pe a o mai le ita I le tina po le tama. Ai le taimi muli ane o le o langa. O le tangata pito I sili le na o na o ngā I le ainga ma lofa ma tau sili le I mātua ma tau tua le le I ainga. O le fautuanga, a o le so ona sasaina na I whanau, aia o ai ma le file mo ma le alofa. A wai tofu lava I lātou ma o ngā I le ainga I taimi o lumanai. Wa fai mai le tusi pa ia, e wa ai le tangata I le tino, ai o le atua I sila I le loto. Ia whaafonga mai le pese le ai vai ai foe. mana ia le fai pese mai Wellington e nai solo mai ele e tama fusi sa fotu la fai man ta tia me o lo tupu mai Rusia le nei tangata fa maulunga ma le leanga o le loto Putin o lana va ai maulalo le tai o Ukraine le la o le liwatu Ukraine ma ta uie ste
Whaapea lava tangata whaamaualunga o le sa o leo leo langa. Pau lava le mea tatea lo fai o nai tangata lau tele. O nai fita ma mātua ma ainga o nai fita o maali liu. Li liu lava ona o tūlanga o iai mālo ma ilatou o la o taitaina nei mālo. O tātou lava o le alolofa ma le malingilingi o loi mata pe awa ai atu le sawa aina o tangata. O whaitau atu i le whaafitai le peresitene o Ukraine le tamalo to tele o Volodymyr Zelensky. O lana whaafitai ia Pope Francis sa tala noa ia i le telefoni. I le asa sfululua o kuso le tausanga nei. Ma ua whaafitai tele ia na tatalo ai maise o lona lango atu i tūlanga whaingata o lo iai lona mālo i le nei taimi. Ma sa whaapea upa Zelensky i lana ai o inga. Ua mana o mia e o mātou tangata le lango mai o taitai o mālo. Ina ia tauina atu i le lalolangi le tūlanga ma tautia ua whaia le nei tangata. E whaatatau lea i le taitai o Rusia ia le tangata o Putin. O le reporter le li o Andy Urash, le ambassador lea Ukraine, e se so o tai iai lea fionga i le pope. Wa ia tauai o le whaatolu lea ona so o tai atu Pope Francis i a Zelensky i telefoni se aveai. Taluai ona o so wha ia Rusia Ukraine, e tusa nei ma le ono masina taluai, o whaia lea tauai Ukraine. O le isi foi o awala wa whai mafiso soani tele, wa tau fia mai le malo saina, i le oso mai au ma Rusia, ona o le fiso o tua inga Pope Francis le taitai o Ekalesia Katolikong saina, e ala ia li i whaife au o lo o ngā lulue i saina, mai to o tele fo i tangata saina ua iai le lotu Katoliko, ma ua whaafai fiai mea uma ona ua li liu le sos le to o tele o saina i le atua. E le ngata le Katoliko a o lotu Kirisiano uma o lo o lātou tāla i le tala le leitu tonu o saina. O lo ta ua mai fo i se tasio journalist po o le tusitala le Ekalesia Katoliko. O lo whenga i neisia lii malona whaamasinoga i Nigeria. O te leiloa po o le ale le mafuaanga ua o i whapea o le lipotia e sia lii o mea o lo tutupu i tutono Nigeria. Ma le sawa aina le malo Nigeria o nai tangata Kirisiano. O lo tu sia le lii o Biniat whainga sawa le malo o Nigeria fo i lātou i o lātou tangata. Fasio tia o nai tangata Kirisiano e i lātou fo i e taua o headsman. Ia, ai whaafonga mai le pese lea se tātu fo tu atu fo i a anai taina mai mo tātou.
pese le ma nei o si fongo te mai tai Samoa ia ta ilo fo te mai tai pese ia palangi pe tusa i si fonga mali o tina Samoa ia ese foi lo tatou fie va ia tu inicio te mai tai mahalo mfana o le Pasifika pe foi ona ia te mai tai o Dame Valerie Adams le te mai tai foi o lo o vea pea ma te mai tai tongi mau ma lo fa pea ona tu mau pea le nei te mai tai le tūlanga o le tongi mamau e pei ona mau ailo na Dame i le taimi na manu malo ai fo i se tahi mi o tuanai inicio ta alonga te tele o le lalolangi ia malo Dame Valerie Adams Paulava na ia o momoonga. Mau pe ana iso na ingoa Pasifika. Ia e sawa ma fa ingoa tene ingoa palangi ia male loa le ia palangi tene Pasifika ia le leifo le lato ta alo. Ia malo. Ia o le isi au tala le fia fa amatala atu. O le vavea au i le tūla e tolu AM. Fa te ia o le tangi o telefon o ana nafi. Tali atu le telefonia o whaalongo atu. O le leo le tamaloa pālang. Whai mai le fesili. Are you fereni ete? Ua o te i awa o se taimi mua lea ua telefonia atu ai se telefonia mai se tamaloa pālang i se vaveao. Na whaangese la o tali. Ua lua langona o mai i atau. O le fefe. Ma toi sau whaatasi maleita. O whai atu. Yes, what do you want? Yeah, well. My name is Wangalo ya taule ngol tamalo. Ai ole winga ole telefoni mai, ole mana o ise tupe mo nai tamai te pua ngatia. Wa ole loa pe mo ni le whaamatalanga ua whai mai ele nei tangata. Ai na wha pe fea foi ona iai loa lo ingoa. Na vave ona tu i lalo la o telefoni, o lea la se i o whaatalitali, pe matai toi telefoni mai sesi vave au. Ai ole me sili ona o popole ai. E whape fea o nei loe nei tangata numera o telefoni. Telefoni se avea. Ma whape fea foi o nei loa lo ingoa. Sa ta tau o na telefoni mai i le toe ina wale ingo le toe ina e luaila mātou telefoni. Ia aiso ia, ai o se angeli. O sau e fisoastoani i tangata pua ngātia. O le tātou te talo i le atua. Ina ia alofa ma whaasau ina o na tangata mai le tūlanga sa wā. E pei o nautou whaafofonga. Ma whaalongo atu ia i nā nuu pei o Rusia. Ai o lea ua wholinga mai e ulava ina tau nuu valo anga Nostradamus. Eli i perifeta i wharani ua leva na maliu. Ai o loo whao ngā pē tangata na valo anga. E tele mea na tutupu na ia valo ia. Ai o lea fo i eila na valo anga. O le tau sanga e lua afe, lua sfultolu. Le tau sanga le nei. E tau ina ile tau a tele lo na tolu a le lalolangi. Ia tātou te talo pēa i le atua. Ina ia o mai le file mu i le lalolangi. O loo tātou iai nei. Ai awane i tau nuu le tau ai pei lava e ui lava ina valo ia mai e le nei a li ia. Wa leva fo ina maliu ia le li i le o Nostradamus. Ai peia o lae e telea ina talitonu tangata ia na valo anga. Ia se atua ia te fo ia anai. Tā mai tātou peselea.
Ia, ole fi tala noa atu e winga I le haonga amata, e ele aso na matala noa I male fionga ia su ana vili mai pe ma faina tala noa ia haonga amata. Ia ona ua whaafu se ia fo ile naaso, ia ua amata ina tau whaale tonu atu fo ile tala noa I le haonga amata, ile aso na matala noa I male li whaipuli. E tai ole amata ina wa haonga amata, I nei, le ana amata I le tau sanga e valu lima, ile na ua whatu atau, na ua whaile haonga amata, le haonga amata mo I Wellington. A ole haonga amata, ole taimi na mao ai mate I le skosipi ale kale sia malitoi ina Japani. Na matau ua tu ina, e taimi, ia e furu tasi matau na olu fini na iai, a whaife au uma le Southeast Asia, malitoi ina. Ia la field works a matau e whai, ole nala na ua loa I loa, e observe le kindergarten I Japani, awa o Japan, o Japani, ole nu ole nai numera tasi ai meo kindergartens. O inala na o observe ai ma la o field work na e whai ole alue matamata ia on I kindergartens I Japani. Leana mafo I mai I lo I Samoa. Ia amata I loa le onga sa tau I Samoa a onga whataitai. Amata I loa le kindergarten po le onga whataitai ia Malua Theological College, le nasa over aia. Ia a tili e fo I sa whaile fono whalitua whaia onga. Ia a on taitai ia o le whalitua o le pule o le whalitua o le siamani. Ai mantua fo o siamani o nana amata mai I kindergartens. E le tangata ingo ia Waikaat. Na amataina kindergartens. Le msala lau mai ale I le lalolangi. Na whailo la le a onga malua wa le a onga sa taui sa mo o le a onga whaataitai. Ia preschools. Le ana amata ilo o malua na amata I le a onga whaataitai mo mua. I le tasiva o no fitu. Ia ona whai fo ileo trainings ele li I missionario o Reverend Devil manon whaletua ia Mr. Devil I te veli sa whai mo te veli ia na o ngai fo I whaletua o whai se au sa ia I Samoa ma amatai ia ma lua ale a onga whataitai mua ia le nasa tu mai ia ta ule vai o matou uma sa ia fo le tina ia whaavawa o le whaletua o kenape ia fo ia le tina ia whailoa sa polu ia o so of oka a inga so e si to tele a whalitua o whaia onga nei ai. Ia ai ona o aula sa pito ila ititi ai. O le nana tu o ia te aule le wa inga o tamaiti sa amata le whali centenary. O a onga amata la nei e whai ngei, nei a onga nei. O le e leo se mea na mau e New Zealand. O le a onga na amata mai Samoa, ai na amata le a onga amata I Wellington I le valu lima. Ina ua tau no o mai I nei. Ia ona so mai ala ia le wa whailo le a onga I Wellington ia te ila watu mai le fine Maori wa sa pe o Maori o le lato a onga momoa o I Wainui sa ta o le atua le a onga la le na sa wai lo le fine na ma sa I Wellington pe o tau le fia Maori ina ua whaia onga whapena a Samoa pe manatu Maori na o lato a e tatau na whai ia e sa wale fine tal noa iai. Ia ona o mai fo ileo le fia. Ia ai tele a tangata o whalitua uma whaife au o lato uma. Ai mai se fo ile whalitua ia whea wa I Burgess tasi fo tangata na tū mālosi. Mai lato uma o lo ngalo lue nei a o ngā amata pei o na iai Wellington o lo iai Sadie, Tennessee o lato uma o lo ngalo lue o Goreta. Mai lato uma ia o lo ngalo lue nei. Ia whapena fo I porua ia penina malana o ngā amata, ia o Palmerston North, telea o ngā amata e o I Hastings, ai atau sila ia e o fo I le ainga pa ia, ai atau tanga ia o ngā amata. O lalo uma o tapu inga o lotu, o le a o ngā amata le pope, o le a o ngā amata le PIC, a o ngā amata le whakasa, to se tu inga o e kalesia o lo fie whaia o ngā amata. Ia le nā lena mauaia o ngā amata. O le mea monia o le ngangana awa na tala noa ia mai ia si toi ina usu a pe o tala noa ngana whaia. O le ngangana lava Samoa na halaina whaia tātua o ngā amata awa le taimua moan tau no mai.
Ia tele ina ave whanau anai tangata i preschools, ma kindergartens, play centers. E taungata, ia ai whapālangi foi. O le alala na a matai lea o ngā a matai Wellington. Ina ia o pei o se wha o poponga o lea o ngā sa, a wa a o ia o ngā sa. Ia whai ale vasenga a mata, ia whaita la le tuspa. Ia aile lava ia le taimi waile a tose i tūla o whaisea o ngā a sa. O le alala na whai eila o ngā a mata. Ina ia mawhai ai o na whaamatala tala o tuspa ia mawhai activities e tamaiti. I aso lava a ia umiri taimi o tamaiti pe ala lea o ngā amata mua la le na iai. Ia o Wellington, leo iai nei, ia so atu ai le la o lo tele, o whaifo i lata o whalea onga, ia o whaalapa to poto lava e pe ia o fōlinga o le whare Samoa, whata i ta i le lata o malu. Ia lea fo ua i nile sunga ia, o lea fo ina ele sunga ia tau ti anga matina o lo lata o aia i lea o ngā amata. Ia ai maisa o whaia o ngā uma, whaafitai atu ai lava ia o ngā amata i le Katoliko fo i nā i le Saint Anne, i nā i sangata anga, na. Ma le tele o ngā amata lea o ngā amata penina fo i nā ia ma o fo i penina ma nove, ia ma Palmerston North, lo iai fo ia Tiana ma Periti. O le mea le tātou te whaafitai, ia ma mamole atu fo i whaafitai tele lava i whaia o ngā uma, i whaafia inga ma whaletua, ia ma le vainga wa o ngā amata, ia ma le malua whaia o ngā uma lava. Le ngaluenga tele o lo outou whai, a wā masalo ana le sia noa o ngā amata, whaapenei wa le iloa e tamaiti wha Samoa, wana o ngā pālangi a eo iai. Ia lea mole le whaafitai tele lava, i le au whai ngā luenga pa i a le tua ma o lātou whalitua, i so o se whata whaitau langa o lo whaia o ngā amata. Aile ngata ile na o ngā sosa, ia wai pei o lea o ngā amata, na whaasau mai tamaiti o le whaitau pi o i lātou na, ia lava se taimi whaitau wa o lea sosa, ia ele umi se taimi whai eina mea a wa o lona whaia o ngā amata. I wa tele le taimi wale ngata le whaitau le pi, a wa tele activities se whai tamaiti. Ia o le talala le nā e wha o mātua lea o ngā amata, le la atali o le taimi e umaile, por kalame fo ia le inu i laua tina. Ia e mamoli atu lava le whaafitai tele lava i le mamalu le au whaafonga o na o le taimi fo ia whaam o mawhai o na utou whaafonga mai ai ia whaamalu lua tu fo i wale lava fo i se sauni uninga mo le nei aso moli atu whaafitai tele lava ana tu sahi ma le whaifungida mai fo i o le tatou por kalame ia malo lava whaafitai ia pe a iei nisi me mana o mea se so soani. Ia mwhai foina toi fisili mai. Ia a ole whaamanuia le atua le mamalu le au whaafonga. Ia e mai se foi i le si ufonga lau moe le fionga a whamasanga ma le au whainga luenga tu fue te maita ia Savalina ma le te maita ia Ana ia ma ilatou uma lava o lo ngā lue ai ia tasi ma silia la ei. Ia ale taimi nei, ia wa ofo le taimi e whato whātua i leina i laua tina manuia lava le mamalu le au whaafonga. Oi o lewa o manatua, pe ia o le aso whanau o si o mother-in-law, ia si o tina ia ai masi na whailonga e o le lopo o nei po anafi. Ia pe ia o nei, ia mal tamaitai whatua ia lupe le o le alo o tia masavalini, ala ngalo e te ule ngola na mana mea. Ia ale taimi nei, o tau uma na whailonga ina o tau aso soifua, ia whaamanuia le atua mo o tau uma, ia whaamanuia fo i le atua i le siufonga lau moa le fionga a whamasanga man mamalu le au whaafonga. Ia e mai se fo i le tamaita ia ana o lo o langolango ina le wha asala lau ina atu le ina i lau, ia tau wha soifua le mamalu le au whaafonga.
Toi whaatala whātua whaapoponga o talafoma le si ufonga le laumua mō le nei au auli. O le lapata inga nisi o lau whaitou whai le tala o le tau, e le leona whae te tangata i le lai le nei tau mawhanawhana, ona umtoa mawalunga lava le vivela o ave o le la. Le UV radiation i le teimi le nei nailo le tau sanga ua tua nai, i wha maumaunga le niwa. Wa whailo ai o le mawalunga o le UV i le vao le sifululua i le awauli ma le ito lai tasi, i totono au kilani. Sa 5% na mawalunga atua i le tolanga masani, aina o atu i le 10% i le masina taluai. A o le mawalunga o le UV i le tolu, e a whaina mawhaaleanga ina i lava le pa o le tangata. O le UV radiation e ngau sia mai le la, ma a tele ina whaaliali le pa o le tino i le la, e muai e vave i fuena matua le pa o, ma wha popo ina i le avanoia a fia i le kānesa o le pa o. Na ta ua Dr. Richard Turner o le niwa, o le mawalunga o le vevela o ave o le lai New Zealand, a tono e mafuana o a fianga mai le maunga mole na pai tonga. O lo valo ia le o ato le UV i le va o le ono ma le fitu. I le itu i saute, fitu ma le valu i o ngā tono New Zealand, ma le va o le valu ma le iwa i mātu, i le fai unga o le neiva yaso, a wanga i ato yaso malo lo le leipa. O le fautuanga maasani o lo momoli whaatasi mai ai le atono o, ina ia pui le pa o mai le la, whaongale kulimi o le SPF tolu se fulu po o isi kulimi ua whaamaunia e au ngā mo le pau le puipuinga mai le la mai e ta ilua i tō la manini e le pau pe a whai o whaala. O whaasilsila le malo se whainga fōu e tasi e totongi e pase se mō tangatai whewai i au nanga lau tele pe o pasi mano whaafi i totono New Zealand. O le ai le filifilinga mō tangata whewai mō le totongi ngā lātou whewa inga pe whaonga le debit card, credit card, po me tutia ye whaonga isi whainga wha te konolosi, po le mwhaifu ina whaonga o se kādi tutongi mua, pea o ina amata ma whaonga ina se whainga whau wha pea. Wa whaingo ina lea whaingo le National Ticketing Solution, ma ua fuafua e amata ina mai le lua whelua wha, i pūlenga ese lea tunu olo o whaatauta ina ia au nanga. Mai a mata wha solo fo i ona tatala i vaenga te itasio lea tunu. Wa saini e le waka kotahi po le whela o inga New Zealand, se kone karate ma le company America o le Cubic Transportation Systems mo le ngau singa ma le tāpenanga o le polkalame fōu, pe ona wha ilo le minsta mo whela o inga Michael Wood. Wa io se leo e lua tausanga le matua i lona molianga, na maliwa i se tangata vili wila i au kilani isa sa ele masina talwai. Sa io e li ova le ava malosi, pe ona fuaina i le taimi o le whaalavlave, le ana mafua i le maliwo le tangata, na io e fo i cheida manase, i se molianga le ave ta ava le whaata mala pe ona tūla i eil wha amsinonga wha i tō malo o manukau i le aso. Na maliu David Lane ono iwa tausanga le matua, ina uola veis ta ava le Stancombe Road, i Flatbush, i le aso to ona i se fulufito se tema, o le sona wha iloa i le lo i a manase i le wha amsinonga i wha pea, sa tō siene tō si wha to ese matu ina atu i le aingo Lane, ma sa tali eina foi, e le aingo le ua maliu. O le ova le ava malo si malatulanga wha tapula aina pea avel ta vale, i o atu lava i le sifulu tau sanga le whale pui, po o se sala tupe lua sifulu afe tā la. O le masino Januari tō lau ina i le wha salanga o le ali i leo. E to avalu ni tangata ieipi i tanga i kengi ua maulia ma ua taofia leo ni tino i tupe au upenga mani ta avale i se suenga leo i rotorua le wha pe whaitau masina o wha ngā solo i se wha amatalanga leo i le so na ta uai e tu samalilima sifulu awhitala se tino i tupe po le cash o ni whana o whala au wha saino le methamphetamine le to samalilima se lau kalama ma mea whainga aluenga e kuka pe ngā o siele meth na maue leo i e suenga e to alima ali i matama itai e to otolu e le vālu sifulu iwa malilima sifulu ono tau sanga le mātutua ma uali i potia ieipi i tanga le kengia le mongkro mop i e wha apia ua tauwhia nei e leo na ta ua leo le a wha wapio na wha atutua la tau suenga i ngā yo e ngā kengi. O le mawalunga o si itia i aile fwai numero tangata whai ngā luenga le malo e tu ua ngā luenga. O se tūlanga e whape e ofo pe whaate ia i lātou pe o na lapata i aile asosia tangata whai ngā luenga le malo le pisa a. Ma o se whangu tele lea mo le malo. I wha maumaunga wha al tau sanga na wha alaulua ina le komisi mo au nanga le malo.
ua whaailo ai, le matua mawalunga o le si itanga o tangata whaingaluenga le malo ua tuua le ngaluenga. Mai se fulu fitu tesimal tolu pasene o tangata whaingaluenga na tuua ngaluenga le tausanga whaalitupe, lua whelua tasi, lua whelua lua. O loo whaalia i whaamaumaunga, na si itia le tolu tesimal tolu pasene tutongi o ngā tutonu whaatustusa, i le fitu tesimal tasi pasene, le si itanga o tutongi i au nanga whaatuma oti, ai o se tala fia ona o si itanga o tutongi i teiminei. O loo maafuli i tangata e maua lalo mawheo lolo tope maua, na si itia le tutongi pito maua lalo le tolu tesimal tolu pasene. Ai lua pasene na whaapopo ina ai tutongi o tangata pito e te leo lato tutongi, pei ona ta ua ele pisa a. Ilo nao te lenga e tasi tesimale lua pasene, na whaiti le numero tangata whaingaluenga i au nanga le malo. E o mai lea sotolu sfulo yuni lua whelua lua, mai tu samale fit se lau na whaiti ai tangata whaingaluenga. O le atali malo le Porirua Park po le malayo le Cherry Collins Stadium i le whai unga le vaiaso i aulakapi ma le au tāpua ai maise o ainga e whaamanatu ai le 5 tausanga o le uni la kapia Samoa i Wellingtone e o atu le 5 afe le au whainga o tangata o le ua le tantonunga o le awai le aso fia mo ainga e au fia i au Pasifika e 20 i Aotearoa e malanga mai au Kilani, Waikato i tō malo Bay of Plenty ma Porirua. O le aso to nai o atai au lea, wa yele talutonunga o le aveo se whaatasinga pito te lele o le lakapi mo le Pasifika. E to tono au te aroa pe a fua i tausanga e tolu o tua nai. O le iune lakapi Samoa i Wellingtone, o le whaalapo tupatonga pito matua le ile atono o mo le lakapi al Pasifika, ma o le whaatasinga i le whai ungo le neiva yaso, e amana ia mapatipatia i la tona ulua i amataina, ma whaata atia ina le whaavae mo tangata lakapi Pasifika, ina ia manuia la lato taumawhainga i le taalonga. E amataina le whaamoemoe le sefulu i le tae au, e o atu le ono i le afiafio la stonai, mai le ise tau e ulu fale ai taalonga. O le atele fale ainga manisi o pola kalame e whaafiafia ai ainga uma. Na sauno le poleno o Porirua ani tapeika, o le paka i Porirua o seno whanga ua pito silia tona tala fianga i whaatau nui na ile whaamoemoe. I le aso a tae au, o le au ilinga o vaenga uma o le whaamoemoe lea na sauno i ele a fionga au matangi tona mafono, ke na a kui o le iun le lakapi Samoa i Wellingtone, i le aso lulu o le vai aso nei. Ua pa ui lalo i fole se lau wafi, leo whainga o tangata o lo o talia ina le benefiti, mo e ua sauni e whaingaluenga, ma o le taimi mo mole ua pa ua i talo mai le masina o aperila lua whelua sfulu. E tu sai ma whaamaumaunga fau o le malo, o whainumera mo masina e tolu e o mai a se te malua whelua lua, o ailo ai e iwa sfulvalua fe iwa se lau tolu sfulfa tangata. O lo o tali lea benefiti, a wale sauni atu e whaingaluenga, whaatusa ili se lau sfululua fe ma le 5 sfuluono, ili taimi le nei le tausanga taluai. Mai siria ma le sfultolua fe ua maua lalo i foai. E se lau fitu se fuluafe ma le tolu sfulfitu, le foi numero tangata o tali le benefiti, e lango ai i la toa o sa ili ngā luenga, whaatusa, ili se lau iwa sfultoluafe ono se lau tolu sfululima le tausanga taluai. Leo whainga atoa tangata o tali le benefiti au tu i tutono masina e tolu, e o mai a se te malua lua, e lata ile se fulu faafe, ua whaaiti tia pepa ua i mai le taimi le nei le tausanga taluai. Maulo o whaalia i fo ile wha solosolo peina pa ui tausanga teitasi, o le numero tangata o lo talia ina lea benefiti. Na sauno ai le minista mo anga fsota i mga alwenga Carmel Sepuloni, watangia mai lea fo numera, le tau maungo le malo le tau mawhainga ave isia tangata mai le benefiti, aya ngai i ngā alwenga. E whaitau se lau tangata ua loka ina leo ma le whaitau wafio molianga ua whaia mo tupulanga talavou i au Kilani ma Waikato. E nei masina ua tuana i atu. I se pepa o whaamatalanga na ta uaia leo e to olua se lau ma le 5 tangata na whaatolu se lau ma le 7 o na tau fia malokaina o na os whainga i e whaongai ta avale ta lepe i whale uloa ma o nisa i la tauia e le whaatasi o na solto la fono. Ilo na o te lenga e a whelua se lau luas fluiva molianga. Na whaulua tul whaamasinonga o tupulanga pe o na ta ua e leo. Ma o ia molianga e maile asa momo Februari e o maile whai unga o September. I au Kilani e to se lau whase fululua tupulanga sa lokaina e leo.
Ai afe ma le tolu sifuluono molianga na whaia e whaasanga ia lātou talu mai le masina o me. O molianga i Aukilani ma Hamiltone e whaatatau inga o inga. O lo whaanga solo pesu suenga i Aukilani ma Waikato. Ma o le talitonunga e to iei fo istanga to le aloka ina ma molia. Na ta welcome sina langolango Richard Chambers. O ia foi numero o ta umayele ngā lulue maa losi o leo e sa ili lātou i olo solto la fono ma molia i le tō la fono. Ua whaalia le pālimia o Peretania Liz Truss o le a whaamawai ma le tofinga pālimia. Ai whaato a ono vai aso talo na ia tau aveina le ngā luenga. Ua maafuol whaale tono le ngā luenga le tamaitai pālimia. Ona o lana pola kalame mo le tamao ainga na whaale tonu ai ma fe whaatawa inga ma keti tau tupe na alu mau walunga ile tau le soifuanga motanga ta pālota. Ma fe ese a ila na ia lava vaenga wha upawhai le Conservative Party. Tala fawia ma le siufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Malol tātou tino ina o tātou au siat whaai unga le vaiaso I tiute whe au mga luenga o whenga iai. Ala mai o se wha o poponga inisio tala I meolo tutupulu tātou tino. O le aso na nawhine tu alo ia I nā tuai I a au. Le pūlenga ma whai a onga wha bea foi le malo Samoa, mai le ampasa le malo I Ampani. Le ngā luenga o le toi wha whawino le whale a onga whanga whalilua fau le fio anga o whanga primary school. O le ngā luenga whaso swani ne le malo I Ampani la non po kalame whaso swani le moa o ngā Samoa. E le ngata I nau lātu toi whaafawina I potua o ngai valu le o ngā whanga. A o fie mo le potu mula I ngā whaia o ngā, o le whaletusi, ma le potu moa o ngā wha computer, ma ni whale le tā ua fau. Le tūsalo na tau ma le lua se lau ma le lua afe, ono se lau limas futuono tāla Amerika, le e maua le sefulu tolu afe tāla Samoa. O le malosi le unai ma le langolango le malo I Ampani tu langa tau ia o onga le atunu. Na wha I loe le ampase a Center Keusuke. O le ki ma le wha vai leo na ia ma le tupo le tamau a ingo le malo Samoa. Pe a whai le leile tu langa o oina o alo ma whanau o le atunu. O le fionga le minista o Ta'alonga a onga manganu. Le fionga se ula yoane na sau noa le sau noa nga whaaftai ma ia oti na le lipine. Na whaatasi e foe ma le fionga le sui minista o tanga ruenga le soifua mano noina. Le fionga tea to ala peato. O le whaipule foe leo li tu malo whaasale le anga numero 4. O whanaua onga ma tua mawhaia onga. Na whaatasi e le talalo I eina o le ngaruenga fau. O le whalea onga tūlanga lua lea onga whanga. Whaato ato e whaafowina lea. Taru mai le tausanga I awhi se la wivas funma lua. Na mua I fausia I nai. O le temi nei e to lua se lau lua se fulu whanau lo wa o I nai. Ma le to valu o lii matama I tai whaia onga. E whaamaumonga leo fiso foi numero lea o whae o tangata. Na matamalanga mai lea tunu uina ua tatala wa alele I lea so mua au kuso. Mo atu le iwa afe whase lau limas fuluanu afe. Ea whaamaumonga o le iwa sful whate si male 2%. O I lantou ia na whai malanga mai I wa lele, ma le 5%, o I lantou ia na malanga mai wa lalo. O tina matama I taile ai silia le numero I lantou malanga mai Samoa, le ua silia ma le tolu a whelua se fulu, ai na o le tolu sfutasi tesi ma le 2%, le tupao ta mama lii. O le atunu o New Zealand le to tele atu o lantou tangata ua malanga mai, ma 5% ai le fast fumaltasi tesi ma le valu. So ye ma Australia, le na malanga mai ele to afe ono se la wono se fumalevalu le au whai o tangata, au fia I maturisi. Whāto a pito I Amerika Samoa, ia matatu tangata nu mai Amerika. Le whātu langana o pasesia vaalele, o lo ma walunga ai le company vaalele le New Zealand, o silia ma le tōru afe tangata no lanto o mai ataru mai le aso mua au kuso. So ye ma le Fiji Airways, e lua afe 5 selau ma le lua. Company va ale Qantas, wa silia ma le afe tangata na ia au maia, Samoa Airways,
e afe ma le fitu sifuluonu tangata na malanga mai ai, Talofa Airways e na o le ono se lau 5.2. Ua whaamanino le whionga le minister le soifua maloloina, Valasi lua pito whanua to'nga manga tā fito sele e matua nimo mason si le fia le ngā yoinga na whaia nisi o lana matanga ruenga o le tapa leo se tupe te tongi e tangata na malanga mai le antinu. Pe a whaia taunu mai le malai wa lele wha maloi whaleolo e le iei ni pepa wha mao nia wa whaia se tui pui pui o le COVID-19 futwiva. Na wha ai loe Valasi o le ngā yoinga lea na wha ate tele le te melefon tele i malua na mafua na ia sainia se pepa, mafe a wela na matanga ruengo i lantou ia na fito i tonu i ele wha le tonu, mata ofi, na wha i loe le whionga le minister, e le ngata na te leilo ina masa mea e tasi, e o fo i le malo o mea umaia e te tau o na wha atu la whanoina, pe a whai e pasia e le kapeneta, e lei wha i loa maia le whionga le minister nisi o la matanga ruenga, na whaia lea ngā yo inga, ai po ai fo ina au mai ai le whaatanunga e whaatino ai. Wa toi whaamanino mai le whionga le teitai o le tua ngai wa whaamalo lo le tu maumole lusful whaama sina e lana whaatala noanga ma le autu stala e nā te toi whaamala malama atili ai pēle tu la whanolo fina wina ma au mai le whaala popotonga le sanko na o lātou au mai ai se whautuanga le malo po le kapeneta e lātou te matua langolango ina le pālota mai o tangata Samoa ia tunu i fafo, e ala le whaatino mai o le lātou pālota i awala wha teknolosi. Na wha i loe le whionga atu le epa, e le i tau fia mai lava le teimia mata afa, o na pālota tangata Samoa mai a tunu i fafo, o loo te tala lava le avanoa ai ia malanga mai i te tono Samoa, e whaatino aila na ia te tau, i le fili le i le sui ua fina ngalo iai mole manui o lo nei tu malo. O se tasi o fina o le whaala puputonga tina o le sanko, ina ia whaale au ngā ina le se 40% o tina matama i ta i le pāle mene, ai oi lava e manu malo mai le whainga pālota, tu sa lava pele ai se tina, o sui fili lava nai le mauta fono i tia whau. Ai o le fina o mea le whionga tu le epa na mafuai o na la whia ma le whionga le pāle mia le whionga fia mena o mimata afa le se 40% e wha o fiatu le pāle mene. O na e iwa atunu o le larolangi le taupulenga e le aini tina i tu tonu o le pāle mene o le ono o na atunu e le Pasifika e au fia i Samoa. Na fuai o na ia whaata waina le sao tina e tu tonu o le pāle mene e na ia maua le pāle mene se sao wha inga tina e whautua ina, ma natu o sui whai pule tama, e so o se paia inga, pe a mai a whainga pālota. O tala fawia mo le whai unga le vaiaso, man wia tele lo tātou o tunu o, whasoi fawia.
silasilanga o le avanoa teo ngā tupe mo pulenga, ma le whaalalo lava e whaasilasila atu ai, wa iei nei se avanoa mo se tangata whai ngā gwenga I le tūtau tupe mo pulenga I le ofisa o le komisina maulunga o Samoa I Wellingtone. E mana omia se tangata e le I laloifo I le 5 tausanga talu ona whai ngā gwenga I mata upu tau tupe mo pulenga. Wha maoni, wha aloalo, ma le leilo na soifua maloloina. E tā ua telefo I le nei tangata, ona le leile wā whealoa I maisi tangata o le au whai ngā gwenga I le ofisa o le komisina, ai maise ai ma le mamalu o le atunuu. O le malamalama, ma mawhai o na tautala I le ngana Peretania, ma le ngana Samoa, o le awhiso soani lea I le tangata e tālo sanga mai. E mana omia le leio le lipoti mai le ofisa o le leo. Mo nisi whaamtalanga, e mawhai o na mawaina mai lea I le ofisa o le komisina maulunga o Samoa, I le numero o le telefoni, o fa fitulua o iwa 5 o fa fitulua o iwa 5 mafesili mo Robert Nico Aiono pe I meli mai foi I le info@samoa.org.nz e mana omia le tau au ina mai o tusi tau sanga I le ngana Peretania whaatasi ai ma le lipoti mai le mtanga gwenga o le leo whapea le fale whai ngā gwenga sanga lue ai I le tuatusi e pei ona tā ua I lalo, Samoa High Commission, Tasi A, Wesley Road, Kelvin, P.O. Box 1430, Wellington, telephone 04-472-0953. E tapunia tusi tāu sanga mo le nei avanoa, I le astofi, luas fulfitu o ke topa, luafe luas fulua. Whawhetai o le ofisa o le komisina maulunga o Samoa I Wellingtone. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai I le sifonga laumbo I Wellingtone. Talofa tamma teni taravou pa o tono pelongi a whaio te mawhaio e te mawhaia fu. Sifonga laumua I Wellingtone. Oh,
Samoa ta fefe I le tai ua sua ua ta ale manu o le vau matua e a foi oe a nei a maua ua o tau ua o
whawhiwhianga matungo whilna ia mai le kolisi o vele ia mavivi ingo le noftu mauto ha malo atu le whafunga anga Samoa le nivaingo le auli o toi swima 5 minute no tale le tulai tasi pa malo atu nei tatu tamama tina matutua leo lo mafuta mai tutono maota malawa ngata leo ila tolo o whiangai mga luenga ia ai mese foi ina i tatu alum whanau ia pe whapeo lewa whafunga mai tono o le whale lewa matona tapina pina nei tatu whanau a wasu inga ia o le NCEA. E il tato whasilsilanga o le siva le fi au ina atu. Siva o le awhaia le siva ia po le Wellington Show i le aso to onai o le aso luas fuluiva o ke topa as to onai vai aso fou. Whaia lea i le Legends Sports by Purua o le awhawhiwhia inisi o alo lau i loa i le musika o Junior vai lua sunga ia tolu ma nave misi luki sua Taila Whaele ma DJ Dave. Whaatawai fo i CD4 o le susunga ia Junior vai lua i lea po o le ulufale e luas fulu tā la, maua ia pre-sale tickets se fulu 5 tā la e whaatapulaa e maua lea i le Legends Bar i lea po ia e whaatapulaa le numero tato pipanas fulu 5 tā la. Langolango ina le nifa moe e le Creek Boys DJs. Nisi nao tato whasisilanga le wa i tato official nei awa uli. Ma lo lavalon sa ingan wenga ia o le tato long weekend foi. Ia leo le aso malolo foi la songa fua le Labour weekend. Ia manuia foi ia ngan wenga ia le ngata foi lea manuia foi mawhainga malolonga i la tau foi le a o ese ato a foi tafaonga o le aso malolo. Ia tai sanga le mo maito soi fua i tau a inga pe atau no manuia mai. Ia manuia te le lava nei as Faraile. Tali tu lai tasi lo ta pena mai por kalame ala fionga ia la wano ati lawa ia malana por kalame masani o le lalolangi o aso nei.
Te va tala fatu tātou tunu nei vai ngole a woli ole ua te tasi mala minuto te neo na tale lui tulai tasi lu ta pena mali polo kalame o lau langi o aso nei ia mala thionga ia la wano ati ilawa ia wa fo le tātou polo kalame nei as for really ia usi maia le whaafonga alu tātou tunu. Ia o te fia lava e le nei hoi vaenga o le aso whaatalofa ma whaafeilo e atu i le malu o le tātou tinu ma le au whaafonga ma lo lava le langi mo ma le soi fua lau le lei. Tālusia sa so longa le lei mea uma ma manuia lau tāpua inga i le nei hoi vai aso o tau wha ai uiu i le tautua ma le au nanga ale si ufonga o le lo mua mai lava i le sunga fua sa ia pa ia mai le nei tu la o le toe aso le nei o le tātou whaasere launga, i le tātou wala leo o le tasi o ono tasi wha mō. Ia o le fo i o lo o manuia pe lava ia le tātou ofisa nei i le au ngaru lue uma. Ia ai pea o na masani ai o Ulios Freile o se whaapoponga le nei o le polo kalame o le lalo langi o aso nei. O nā i tala o oto i mea tupu i vai whanua o New Zealand. Ia ai mai se foi o le lalulangi whafo, ia wa lava le sila fia o le mamalu o le au whafonga. Ia ai mai se o paanga le nei vaenga o le au aunanga a le si ufonga o le lau mua. Ia ai mulan foi o na au whawheilo i atu i le sunga ia Mari Whai Malu, le o lo officer Soni Mai i le tu inatu o le tātou Paul Kalame le nei. Ia fia lau foi e toi whaatalo whaatu Mari, ma lo lava le soifua mnuia. Ia talofa po a mai nei tu lao le aso. Ia talofa te lau fionga la wano. Ia o lo manuia la whaftai. Mana tu foi o lo manuia la fionga. Whaftai mo lewa no le tātu por klami. Ia ma lo lava. Pei ona ma sani ai. O le amu mua na whaafonga mai ina i mata upu o lo walunga fo i mea tupu iau te ronei. Ia ona se atua ilo fo i leo le tātou por kalame i isi tu langi o le Kelope e le Pasifika. Ia ma whafo atu. Ai usi mai pēla o whaafonga. O le a umi ia malo longa o le whaai unga o le nei vai aso i New Zealand nei. Ona o le aso malo loma sani o le Labour Day, lea o le apa u i le asunga fua. Ia mai le tau mataina le to tele fo i o tangata ua sauni malanga. Ia pe ua amata fo i o na whai malangatu i isi tua le tunu nei. E asiasi i ainga, ia mata whao i fo i le nei aso malo lo. Ia amai se o le valo ia mai e ofisa o le tau. O le amatele a ina tūlanga le lei. Ia winga o le tau o le aiai i le nei fo i long weekend. O le aso malo lo le nei o le Labour Day e pe o na sila fia. O le aso e whaatau ai nai ia mea tau ngā luenga i le tonu o le tunu. E pe on whaatu la fono ina mai ai e ta i valu i tū la e whai ngā luenga ai le tangata i le aso. Ia, ma maua fo i aso malo lo, mo so o se ngā luenga lava i le tonu o le nei atu nuu. Ai, pei ona o ta ua i le whaasolo mai o tu sanga, e pei ua vea ai le nei aso malo lo, maso, e whai fua iai mea whai a ainga. E mā tele lava ina tā whau ai mā siasi isi tu o le atu nuu. Ia mō tātou Samoa i Aotearoa Ia e fo inisi e kāle sia e whaato a whaia lātou lotu ta maiti
i le aso sa lea e tua i le aso malo lo le Labor Day ina ia mawai le malo longa pe a uma le aso sa o ta maiti. O le nei tu sanga e amatatu i le tu lai wha i le so le fiafi nei le tu lai wha as foreile de nei lua fultasi o kitopa. On wha mamaluina le vai taimi le ta ua o le vai taimi o le aso malo lo le Labor Day. E o tu lava i le tu lai ono i le tai ao le so lua le vai aso fau ia po le aso lua sfuru lima lea o kitopa. E whaato a whaamuta ai la le vai taimi le nei o le aso malo lo. O nei vai taimi e mauti no lava le matua atu o tele ai o tangata ma ta amale i lungo o le awala ona o e whai malangatu i le tu ma le tu o le tunu. Ai whapea i fōi ma le toe te liu mai i ainga pe a uma i whai ngā malo longa o le a alo atu nei i ai. O le vai taimi fōi le nei e masani ona tele ai le mau whaala me lawe whaafua se i e tupu mai i le sami o meo vai ia ia ngā i ai i tā whaunga. Ia ai mai se ai fo i whaala me lawe tau ta vale i lunga o ala te tele. O whamau maunga le mtanga luenga mō tau i o whaala me lawe whaafua se i po o le ACC wailo ai e sili atu i le to lima se lau la whai o tangata masani au na whaina ma manu nua. Ona o ni whaala velawe te uta amale i le vai taimi le nei o aso malo lo o le Labor Day. O whainu mera a le ACC mo le lima te usanga ua ma vai atu nei ua atangi ai i se fua e velesi le sili atu le i le whase lau i le itu la la whainga o ni tangi i a po o ni talo sanga mo ni taui o whaalawelawe tau ta wale ma whaalawelawe whaafosei e a whia i tanga te i tono New Zealand nei. Ua i lofo i ia whaamau maunga o le tau sa whesoa so ni aile ACC i tangata na whaamanua lia o na whaalawelawe tau ta wale i to tono le lima tau sanga ua tona i atu na o i le se furu lima tesi ma le tasi fitu miliona tā la. O se vai ngā tupe na vai ina i ni tangi po ni tālo sanga sa tu ina atu i le ACC e lua afe lima se lau fās fulu iwa le au whai. E le sauni atu la mo le long weekend ma le aso malo lo le Labour i le neitu sanga o le watu ina mai eise whautuanga mai le ACC i le mamalu fe mala ngai o le tunu ina ia mauti noa e tele malava i le taimi o se malanga o lo fua iai. Na whaelo mai e le li ofisa sili mo le puinga o manuanga i le tonu o le ACC swa whaia James Whittaker e whapea. E masani au na le ni whaai unga whaia ave ta vale pe a whai e vai ma le la wā ia pe ua whaana nati fo'i i lunga o le awala. Na ia ta ua, e silia tuana le leipe a whai e tuai o na tau nuu i le mea o lo fia malanga iai, nai lo le tau lau o le wha moe, ia ona ua fia i se wha lave e ono ali mai. Ua ilo fo i wha maunga le ACC, e au pito i maua lunga la o wha inga o tangi mo ni taui, ona o ni wha lave wha fosei, mai le tūpulanga i le vāo le luas fulu, ma le luas fu ma le whāntau sanga le mātu tua i tau sanga te itasi. O la whai o tangi po o tālu sanga fau mo ni taui sa tu inatu i le ACC, na o i le ono se lau tolu se fulu lua i le tau sanga e lua afe se fulu ma le valu, a le tau sanga lea te lua i nei, na pa ui whai i le whase lau ma le ono, ma whapea i fo i ona pa ui fo ma le tupe na aluai, mai le toru tesi ma le 4 miliona tā la, i le tasi tesi ma le 5 miliona tā la. Na whaai lewa mai fo i le li nei o James Whittaker o le ACC, o le whaalapaputonga le nei o tau i whaalavelave ma lana au unanga, e maua mai ai ia le fesua swani mo tangata umai manunua ma whaina ini whaalavelave whaafosei, ai o le whaanaunga lava o le matanga aluenga, ina ia aua ne iari ni mai,
ia I tu a inga o whaala me lave. O le ACC, whaala pau tonga o tau I o whaala me lave whaala po sei, o se tasi le dei o mtanga alwenga le malo, o lo o tau la mua ini Paul Kalame whaala wa I tele, le o whaingo ina o le Road to Zero campaign, le o lo o tau mwhai ina ia au riatu le tausanga lua awhe tau se fulu, ua pa u I le whase fulu pa sene, ia la whainga o tangata I maani liu, ma manu nu ati ngā ina, ona o whaalawe lawe tau taawale, I le tausanga I le tonu o New Zealand a toa. O le whaamanatu la mai le ACC mo awe taawale uma, I mea le tau o na whai a wale saonga le mui lungo le awala, ia mai se laso malo lo ua alo tunei ai. E au fia ai le tausia leo le lua se kone e muli ai tua o leisi taawale. Ia tau mawhai e alo ese mai I le afia I le se senga o le la. Ia manisi me ono tō sina I ai le vaai le ave taawale. Ma ia whai ma malo lo pe a whai e ma mao ia le mea e malanga iai. Ai aua ne I tau mawhai e tuli ia le ma mao. Ona o lea ua tātou iai le teimi ua tuai o na pōngi sā I le nei vai teimi o le tau sanga. Ia, mai whapena fo I langona ma moonga mai le tātou Paul Kalame le nei mo le tātou tunu wha malangai I le nei long weekend. Ia tau ina manuia ma saonga le mūwhai ngā malanga uma I ala o le ao wia I le Sami, o le Ea, ia mai se lava lunga o ala tele, tau ina manuia fo ia le nei aso malo lo. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. O se tasi o mata upu ua I longa o na tūlai mai e vea ma se whaafi tauri o ngaonga I le tono New Zealand I le neivai taimi. O sori ngā tūla whono ia ta ua le ngana Peretania o ram raids. Ia po o ngauinga e whao ngā aita avale. E so sofa ma ta lepe ai whai tu toa o whale o loa ma tau langa whaatau e le au whao mea. O le nei tu ai ngauinga, o se mea fōu e le 11 nei talu o na mai tawina I le tonu o New Zealand. Ia mai o le mea sili o na matautia ma whainga tāo na tali tonuina, ona e tau la mua ai ia tūpulanga tala wau. Ia po o tamaiti se isi whaupunga. Ua whamaunia fo I whamau maunga, o le tūmalo au ki lani, whaapea ai ma le tūmalo le Waikato, ua au pito I mawhatia tele, I le nei tu ainga o sa whainga, ua I longa o nā whai na ile au whai o loa, ia mai se ala au whai business I la Haiti, I te tonu o ia ho I waenga o le tunu. Nā whaaria mai ele ofisa le leo e whapea, e whaitau se lau la whai o tangata sa tāo fia, ona o lea fia I o sa whainga whapea nei, a toa maisi sori ngā tū la whono, e a fia ai tūpulanga talo wou, I te tonu o Aukilani, ai whape fōi ma le tu malo le Waikato, I nai masina ia ua tua na ia tu nei. O whainu mera sa whailo mai whalawa I tele le ofisa le leo, o ilo ai, e sili atu I le lua afe, la whaio ni mōlianga sa whaia I te tonu I tu malo I e lua, ona o le nei lava I tu ainga o soli ngā tu la whono. O le tu malo Waikato, e to o lua se lau mo le 5 I lātou na tāo fia ai, wha a tolu se lau mo le fitu taimi, ona o le whaia o se whainga e whao ngā aita vale, na ta lepe ai whale o loa, ma lātou ngā wia ai o loa,
ma mea tō tino. O nisi o lātou ia, e le whaatasi o na loka ma tāo fia leo, a mata mai la so mua o Februari, e o mai lava le whaai unga o se tema o le tausanga le nei. I le tu whaatasinga o lātou na molia ua whengai nei, pesa whengai ma le awha inga e tusa ma le afe, lua se lau lua sfuruiva o morianga na whaia e leo whaasanga ia i lātou i luma o le whaamasinonga mo tūpulanga tala wau. O aukilani, e se lau whaas furulua la whai o tūpulanga tala wau sa tāo fia ma loka i e leo ma whaia i aini morianga e tusa la whai ma le afe ma le tolu sfuruono talu mai le masino me. Nā mafua na whaia ia morianga i leo i tono i tū malone i lua, ona o leo sa whaia ma le ngau ia o loa mai whale o loa. O nisi fo i tala vau e sili atu i le tasi morianga ua whaia iai, ona o lātu wa afianga i nei lava i tū a inga o soli ngā tū la whono. Nā whai loa mai lai le mta ngā luenga o leo, o loo wha ngā solo pesu e su enga i do tono i tū malone i lua, ona o nisi mata upu na ali di mai lata mai nei. Ta ua e le komisina lango o le ofisa o leo, o le li e soa whaia Richard Chambers, o se tūlanga whainga tā tele ua whea ngai nei ma le au whai o loa, ai mai se le au whai business i la Haiti, ona o i lātou ia o loo mawhatia tele, i o sa whainga nei a tūpulanga tala wau. Ta ua e le li komisina lango, e tele le au whai business ua o sa whaia so o lātou whale o loa ma business, mai ua vea ma whaafi tā uli onga mo i lātou, ia le nei lava tūlanga. Nā whailo mai fo i Richard Chambers, o loo ngā lua whaatasi le ofisa le leo, maisi ofisa o le malo ma whaalapot putonga, e ni awala e fe soani ai mō tūpulanga tala wau, o loo a fia ia i tu a inga o soli ngā tu la whono, e ta aisa ia whaamawhaina mai, o tala wau, o le a fia so o i lea whaafi tauli, po o lea soli ngā tu la whono, o le a whea ngai mani suinga mamawhai fuanga whai ale mata ngā ruenga. E te te ma e le ta lia e leo, le te talaina i tua o ni tala vau e mōli e so o i luma o le tu la whono, mai o le a wha o pēr lea whai ngā leo, pe a whai e masalo mia le lama tia i pēr o le au whai o loa, ia i la tau ia i le luma nai. Nā ta o mai fo i le leo, e ese lava, ma lave ma fuanga, e fia ai tupulanga tala vau e whaile nei a mio, ma le nei tu a inga o soli ngā tu la whono. Ia mai tele lava, ia so tanga, ma le tupuanga o nei te maiti, te le lava, ia le so tanga mo la tupuanga, e au fiai, ia le whengai leo la tau ma sa wanga i le taimi a o la iti. Nā wha mawhaina mai fo i Richard Chambers, wai loa la tau sa ililinga, o le mafuanga au tua o le fia o nei tala vau e whai pēle nei a mio. Ina ia mawaisa la tau tupe, ia ato ai fo i malea a fia i wha o so songa a la tau wō, ia mao ai ta inga, ma le fia taua i feso o ta inga telewa vave o na oni mafuanga se toi soli tu la whono. O le to tele fo i o ietu pulanga e le o toi o i le aonga, o isi fo i e malosi le tia i aonga, ma se a toi o i le aonga. O se vaenga o tau mawhainga leo ina tau tau fia, ia ma puipuia le neitu a inga o soli ngā tu la whono, o whapeo na si tia ai ia le tūlanga o leo leonga ia e whaia e leo e Sava Valley le tonu o taulanga whaatau po shopping malls. Ia mai se foi ia le vaenga o loo tele iai ia whale loa e whaau ngai le mamalu lau tele o le atu nuu. E lisi vaenga o le tātou tala i le Neipol Kalame, ua whaia se lapata inga mai le whaalapo tonga o tangata whainga luenga le malo New Zealand, le pisa a,
i le malo ona o le toʻatele o tagata faigaluega ua faamavae ma tuua galuega sa faigaluega ai i ofisa ma nisi o matagaluega a le malo niusila. O foinu mera fa ale tausaga e pei ona whaailo mai e le komisi e pūlea galuega le malo, Public Service Commission, ua atangi ai na o atu i le sefulufitu tesi ma le 3% le au whainga o tangata whaingaluenga le malo ni usila na malo lo ma wha mawai mai a lātou ngaluenga na iai i do tonu o le tausanga lea ua mawai atu nei, lua afe lua fultasi, lua afe lua sfulua. Ua mauti noa o se au whainga au pito mawa ai lea o ni tangata whaingaluenga ua tu ua lātou ngaluenga i le malo i se tausanga stasi pe a whatusa i aso ua mawai. O ia wha maunga e manatu le pisa a o se lapata inga le leitere lea mo le malo ina ia no fauta ai mata pena pena mamao mo le lumanai. Na whaalia mai le whailautusi a wao le pisa a New Zealand, tamaitai o Kerry Davis, ana whai o se pisi nisi e tu lai mai ai se mea whaapea o le whaamawai mau e se mai o ni tangata whaingaruenga to tele i se tausanga stasi e mauti no lava e le tau na whesiringia pe o le ale mafuanga ia a mai se lava pe o le lei to tongi ma le tūlanga o alatou ngā ruenga. Nā whalia fo i le tamaitai fo i lau tusi o le pisa a o le to tele o tangata whaingaruenga nei na mafua o na lātou tu ua ngā ruenga na iai ona o whaafi tāuli sa whenga iai le taimi o le whaamai COVID se furuiva ai uatangi ai le nei tūlanga le mamao lea o le vāo te tongi o ngā ruenga ale malo ma ngā ruenga a kompani ma whaalapo te putonga tūma oti. O i loa fo i nei whaamau maunga o le fua wha te tau o le si tanga o te tongi o tangata whainga ruenga le malo na o i le tolu tesi ma le 3% e whaatusa lea i le fitu tesi ma le 10% na iai si tanga o te tongi o tangata whainga ruenga kompani ma pisanisi tūma oti. Ai atonu o se tala le lei mo la whainga ruenga le malo ona o le si tanga o te tongi e o mai i le taimi le nei o lo fa apitoa leo na afiai tangata whainga ruenga e au pito maua lalo o lātou te tongi a toa ma lātou e o ngā te tonu i o lātou tūlanga i le whaasolonga masani o ngā ruenga i ofisa ma mata ngā ruenga ese ale malo. Na si tia te tongi o tangata e au pito maua lalo te tongi i le tolu tesi ma le 3% ai 2% na si tia ai te tongi o tangata e au pito maua lunga o lātou te tongi i ngā ruenga ia le malo. Pei tai o whaafi tauli e mafua mai i le taunga tā o le tau o le soi fuanga e te tau i lava o na whaanati nāti le toe whetu na ai o te tongi o tangata whainga ruenga i le taimi nei e tusa o se whautuanga le pisa a. O le upu moni lava e le o pōngi sā le sila le malo i le nei mata upu. O le vaiaso nei lava lea na whailoma iai e le minsta o le pui ngā New Zealand ia le tūlanga whainga tā o lo whea ngai ma le vaenga o le pui ngā po le defense i le tau fia leo tangata whainga ruenga iaia ngā waa mato mai wha apitoa ona e sili atu ona le leito tongi ua ofa ane iai i isi ngā ruenga mo i lātou i whaalapo tonga ma company tua. Mai ua mauti noa e to o tele isi tangata whainga ruenga ua mafua na lātou tu ua ngā ruenga sā iai ona o le leio te tongi e maua i isi vaenga i whafo o ngā ruenga le malo. O le popolenga ma atunga lunga o le pisa a o le awhaina ai o le tūlanga o ngā ruenga whai ma au nanga ese a le malo pe a whai lea e le vave o na maua se fo o le nei whaafita huli. Ua manino mai fo i wha maunga nei mai le komisi e pūlea ngā ruenga le malo New Zealand na pa i le tasi tesi ma le 2% le a whai o tangata whai ngā ruenga
i le tonu o ofisa mamatanga luenga le malo i le tausanga lea na whaai uina i le masina o Iuni o le tausanga le nei. O se a whainga lea na o i le fitu se lau le a whaai na pa uai o na utulanga wha le tonu na mafua mai i le wha mai ko viti. Sa whaai lo mai whaai le whailau tusi o le pisa a ua malamalama le lei i la tau i fua fuanga a le parti a le national ina ia whaai titia ia le au whainga luenga le malo pe a whai e tūla i mai i la tau i le taita inga o leisi whainga malo i sa so ai e New Zealand. O tupe e wha asau ino mai ai o le a whaatino ai ia le la tau wholofolanga e ave sea la fonga te tongi e tangata e au pito mawalunga la tau tupe maua po o la tau te tongi. O le vai aso nei fo i lea na sao noa whalawa i te le ai le taitai o le national le li fai pule o Christopher Luxon ma ia ta ua wha apitoa le se furu ma le wha afe o tangata whai ngā ruenga a le malo i le tonu o le lau mua i Wellingtone. Ai o le tūlanga o le ofia manino a tidi ai le pisa a mai le taitai o le partia le national pe o le ale au ili linga o lana fuafuanga ma le whainga o le a whaatino ai le tau fia lea a toa ma le ave sea o la fonga te tongi a tangata e maua lunga o la tu tongi ma tupe maua. Po o a tonu ni au nanga o le a le to e whaia ma tau fia le malo pe a whai e le to e whaia ni la fonga ia. E manatu ai le pisa a e ta tau ai le national malona taitai o na whai loa mai le taimile nei le au ili linga o le fuafuanga la tau. Ina ia manino le le i aima sila fia le mamaru le au palota a o le yo i le taimi o le palota tele le tausanga a sao. Ia, ai usi mai pēr le whafonga. I mata upu tau upu whai o malo. O lea sona nafi, lea na sao noa wha mawai ai le whonga fitalai o le Parliamento New Zealand, o le li o Trevor Mallard, mai lona tu whinga, a o tā pena ma sauni ai, mo le tau aveina o lona tu whinga fau, o le amapasa o New Zealand, i le tonu o le malo a Iolani. E lata i le fase fulu tau sanga, talua na vea ia le sunga Trevor Mallard, ma fai pule o le Parliamento o New Zealand, mai le tu malo o Lower Hutt. O le pālota tele i ona tua atu, sa le toe tu la iai o ia, e tau wā o se fai pule whaai tu malo, ai tu la mai o se fai pule, mai le lisi, a le pati, a le Labour. E mai pei ona silafia, e tele ani mata upu sai longa, ona whai tio ina ai ma fesili ngia e le tua ngai o le Parliamento i a Trevor Mallard, i le whaatino ina ona tiu te whaafonga fitalai. Sa tele whaaupunga na whaia e whaasanga i le whafonga fitalai, ai mai se lawa i le taimi o le te fo le nei sa whaia i luma o le Parliamento, ia mana whaai unga whai i le tau sa i lia o se awala, e whaafile mu, ia ma whaata ape ai le au te na awai i lea solo te umi. E ai e uia o ia tūlanga, ai aliri mai e to tele leo fo i le au pālota e fia tele ma langolango ina le nei tamale i, ai moise o le tū malo o tele tu sanga o tū lai mai ai le tofi fo i pule i Lower Hutt. E o lau fo i pule o le malo po le partia le Labour, na o lātou whaalia lo lātou whaalolungia o le nei ali o Trevor Mallard i tau sanga e tele sa o lātou ngāru lue whaatasi ai.
I se saunoanga mai le tamaita I Palemia ia Jacinda Ardern na ia ta'awai o Trevor Mallard o se tangata e le leitele mai o se tangata e loto lofa mai na te mautinoa o le te le lava se au ngā mō lona tu whinga fau o le ampasa o le malo New Zealand I le tonu o le atunuu po o le malo o Ailani. O leisi wha mawaenga na irongo hoi o na ngunguru ai le au pālota I New Zealand nei le nei lava vai aso. O le li whaipule lea na wha atea mai le wha awhare tui le pāti o le Labour o Kuraf Sharma. Lea na ia wha airo mai le amtanga o le vai aso o ia ua wha mawae mai le tofi whaipule I le pāre mene. E pe ona sila fia foi o le li whaipule le nei o se fo mai. E tupunga mai ini tia na manu malo mai le palota le tu malo Hamilton I sifo I le palota tele taruai le ana ia whao ai le na fōle nei e masani lava na tula I mai ai sui o le party o le National I le tele o tausanga o mawai. O le whaadinga alo ia le nei ali ina whaia I la autu stala I le sorlua o mafua na wha mawai ona ua ia mauti no lava o le a whao ngā ina I le pātia le Labour, le tū la whono tūli ese ai o ia mai le pāle mene, ona o lea ua le o toi avea o ia masui a wai o le pātia le Labour. Ia pei taila o lea tūlanga, e matua te ena mālosi le pātia le Labour, ai maise o le tamaita I pāle mia ia Jacinda Ardern. Whaadia le pāle mia, e lei loa po o whea sa waile li fo I pule le nei malana wha o punga lea, ona e le o iai se wha moe moe wha peo le Labour, e wha o ngā aile tu la whono e ave e se ai o ia mai le tonu o le pāle mene. Nā wha alia manino fo I le tamaita I pāle mia, e le o manaa o ia e toe whaia se pālota le ititi, a o lea ua tū la lata atu le pālota tele le tausanga a sau, ona o tupe mau lava ia se leni, awa o le tau o le pālota le ititi, e leila loifo o le tesi male lua miliona tā la. Ia o le taimi nei lae le I loa se aso, o le awhaiai se pālota le ititi, mo le tu mālola nei o Hamilton West, lea o mafua, ona o le wha mawaenga a le nei e li fo mai o Kuraf Sharma. E pei o nai ma ta upu nā sa mai ta wina le tātou pōr kalame I vai whanua fo I o au te roi le nei vai aso le a ma vai atu. Ai o se wainga I mea te tupu I isi tu langi o le kelope, ai mai se lava o ma ta upu tau upu whai o malo. A tonu o se mea e wha te I ai le tu o tele. Ona o le tala e pei on au mai I le nei fo I aso, I le wha mawai ai leo le tamaita I pāle mia o le malo Peretania, po Engelani o Liz Truss, mai lona tu whinga tai o le pātia le Conservatives, I ai wha pe ai fo I ma le tofi pāle mia o le atu nuu. I lana saunoanga wha mawai I le maita watu iai I le tai au na li la, I le mawhale leo le numela se fulu I Downing Street, I le mauta lea e whamautu ai le pāle mia, nā ta'awai e Les Truss, wa ia whaia le whaai unga e whamawai mai I lona tofi, ona wa ia le mawhai, ona whaatau nuu ia fuafuanga na mafua ai ona filifilia o ia le pātia le Conservatives. Sa ia ta'awai, e tasi le vai aso leo la a whaiaita o mawhainga, mo le sa ilinga o se tasi e suitu langa ia te ia, I le tofi tai o le pāti, a tofo I ma le tofi pāle mia o Peretania, ina ia le wha umi ai o na wha tali. A o whaia ia tau mwhainga, o le a vepe o ia ma sui pāle mia, se ia maua ia se tasi e sui tūlanga ia te ia. Sa ta ua fo ia le tamaitai o Liz Truss, ua maea o na ia whailo atu lana whai unga le nei, I lana mai estete, le tupu o sa lesa le tolu. Ai pei ona sila fia, o le tamaitai le nei, sa aloa ia lona filifilia I le tofi pāle mia o Peretania, e le tupu tamaitai o Elisabeta le lua,
a o le i tu umalo o ia. O Liz Truss, o le pale mia lona se furu ma le 5 lea, o pale mia o whapea na filifilia, ia o matalia alo ia ele na mai estete, le tuputa mai tai o Elisabeta i to tonu o le fitu se furu te sanga o lana no fua inga i le tūlanga o le tuputa mai tai o le tunuu o le aso ngafua, o le aso 5 leo se tema, lea nalo iai le aveo Liz Truss ma pale mia o lana tunuu, a o lea ua wha vai mai i le aso lua se fulu o le masina o ke topa, ai le i atoa se lua masina o lana no fua inga, e na o le fa se fulu ma le 5 aso o le umi, e a mai ua wha mawina le whapea o se pale mia lea ua upito i puu le taimi na tūlai mai ai le tofi i le tala wha solo pito o Peretania. O mana tua fo i le te leo lau wha fonga, o le talia ina alo ia o le avea o Liz Truss ma pare mia, o le tiute muri le walea wha le malo o Queenie Elisabeta le lua, a o le i tu malo o ia. Nā whetau i le tūlai mai o le neita mai o Liz Truss, i le taita inga o le malo lo nā tunuu, ma le mau whaafi tauli lava i le taunga tā o loa, ai maise le ma lepe ai o le vā whealoa ai o Engelani, maisi malo o Europa, a toa mauinga le fia o tangata lutele le tunuu, ona o le mau lalo du tongi o tangata whainga luenga, ai mau lunga le tau o loa ma le soi fuanga lutele. E tā pena la le tātou porkalame le nei e le i mautu mai po o ai nisi o hoi pule o le pātia le Conservatives e ono fia tau mo whai mo le tofi taitai whapea ai mo le tofi pāle mia. Ai ua sa ua i li poti ua maua mai le nei taimi le ono toi oso i tonu o lea whai ngā filifilinga o le li sa avea taruai nei mo pāle mia le ana suitu langa atu i ai Liz Truss o Boris Johnson. Ia ai mole sila fia o le whainga masani a Peretania i mata upu whaape nei. E fili e le pāti, ia po o le vaianga wha upu whai o malo o lo o iai le fuainu mera fulisia i le tono o le pāle mene i alo lātou taitai. Ia mai o ia lava lea e avea ma pāle mia o le tunuu. E pei o le whainga lea wha Peretania, lea e ta ua o le Westminster System, lea o lo o tele ina wha taitai ai, ia le tele o pāle mene o malo le tau pulenga, e pei foi o tātou i New Zealand nei. E pei a ona tātou silofia o le taimia e umai se pālo te tele New Zealand nei, o le taimi foi le nai loa ai le pāti o le atulai mai le teita inga o le malo, ai mai se o le taimi foi lea tātou te loa ai le pāle mia o le a teita ia le whainga malo, aua o le teita i lava o le pāti e manu malo i le pālota o le pāle mia foi le nā. E le aise taimi e whaatalitari ai whaapea se i whono le pāle mene e pei ona iai isi o tātou o tunu i Samoa. A wai tu sa lava pe tātou te loa o tele sui o leisi pāti ai le ma whai lava ona whaapea ua ngā waa ai lona te itai i le tofi pāle mia se i a vangana lava e whono le pāle mene e ona whai ai leo le whiliwhilinga o le tofi pāle mia a tō maisi tō whinga e pei o le whong of talai ma le sui whong of talai e tu sona whātūlanga mai i le whaavai o Samoa. O le mela lea ua tātou mōri mawina le ali mai ubu whai o Engelani ma Peretania i le lua o pāle mia ua whaamawai le tonu o le lua masina e le o se mea e tupu so ai mai se lava i a Peretania tele o lo ave i ai le whaalangina o le whaatina o whainga malo whaapāle mene. A tonu o le a to tele lava o le a ma a taitu wina i le leisi tūlanga o le a ono o i ai nei mata upu awa o le aina o le tasi le vai aso o le a to e fili ai e le Conservatives i a stasi e tūle mai e tau ave i a le tofi taitai o le pāti tele le nei a to ai foi ma le tofi pāle mia o Peretania.
E manatu le tātou por kalame tā ua le tātou manino le lei ia i tu ai ngoma tā au pū. Awa, e ono ma whai fo i ona tupu maari e di mai se mea whapea ia tātou i New Zealand ei. O le tātou whai ngā mālo leo lo tū nei le foe, pe ia ona silo fia. E ono se furu tolu la whai ona foa o le pāle mene na mālo ai le leiba mai o lātou suitau vai le pālota tele taluai. O se au fo inga na mauti no ai, ma wha mautu wina le fina ngalo furisia o au pālota i le pātia le leiba. Ma sa le i mana o mi ai le pātia le leiba, le langolango atu i ai o ni pāti la iti, mo le wha vai ino se whainga malo e pei o na iai lea nganga o le whainga sui whewhiloi po o le MMP. O le teimi mua fo le nei talu na wha o ngā ina i New Zealand nei, le whainga wha mo pi e whiwhi ai sui o le parlemene, o wha peo na manu māloa ia se vaenga wha au whai o mālo, e o noa, ma le mana o mia o se whesoa soani, mai se pāti po o ni pāti la iti. O mea uali ni mai, e au ngā mo le anga i luma, awa lea o tātou mai tawina, e pei o le aunga lea o pāti ma vaianga wha au whai, ina ia maua ia le whainu mela fulisia o le tūlanga langolango ina e le au pālota. Ai o lea o tātou mai tawina fo i mea ia o tupu mai nei, ai iei fo i a whaafita hauli, e ali ni mai pe asa o na maua e tele le whainu mela fulisia e maua e se pāti se tasi. E pei o lea o ali e mai nei engelani, malana ia whainga mā lo. Ia, ai mai se fo i tātou i New Zealand nei, i le mau whaafita hauli lo fo i manai wha le tonu ia o tātou mai te wina i wha ai unga whai e le whai ngā mālo o lo tū nei le foe. Ia ai o le ase i o vai foe, ona toi wha awo tuailea o le tātou tala. I le toi taliu mai ai o le tātou Paul Kalabe le nei i mea tupu i le lalolangi, ia o le a tātou se atuai i sa sae tūtu tonu. O laso ana nafi le ana lipotia mai ai, le manuia fo i o seisi tau mo whainga a le pāle mene o le malo po le tunu o le panona, ina ia pālota ma filifilia sa tasi e avea ma pelestene o le tunu. O le taunuunga o le pālota le nei a le panona i le stofi, e whapea to whaasa furulua whaipule sa langolangoina ia le suita wā swafwa ia Michael Mowat, ai 5 i pepa pālota e le itusi ai se suafa pe na havanoa e blank. Ma leisi 2 o whaipule na pālota mo isi suita wā. O le tulafono le tunu po le malo le panona o sui o le pāle mene e la tau te filifilia le tofi pelestene e ta ia le whainga malo. O le aso tolus fultasi po le aso muri o le masina le nei o ke topa e umai le taimi o le tofinga o le pelestene leo lo tu nei
o le panona e sofa ia Michael Awan, ai e le o manino mai, pe o le a le mea tupu, pe a whai e ho i le taimi, ai le i mawhai o na maua se tasi, e sui tu langa atu ia te ia i le tofi peles tene, o le nei fo ia tu nuu i se sae tu tonu. E pe ona si la fia o Lebanona o stasi o atu nuu e tua oi ma Israelu. E mai tele a fo taimi ua vevesi ai ma Israelu, ona e tele ina au whaatasi Lebanona ma Palestina, ma isi malo Arapi, e whaasanga tau ia Israelu, i lea fo i vaenga o le ke lope. O lo tu mau pea ona tula i mai se tu langa le mau tonu ia le mata upu ea afiai le wawhea ngai o le malo saina ma le motu o Taiwan. Ia mai to tele o lo o wha apopole nai i le ono tula i mai ai o se vevesi po o se taua i le sami saute o saina i mātu sisifo o le vasa Pasifika. E pe una sila fia o le motu o Taiwan ua lewa na iai i alona mālo tuto tasi o se mālo wha demokralasi ia mai alo tele a ina langolango ina mālo ia e Amerika maisi atunu o le laulangi ai beitai e le o le talitanunga leo le mālo saina ia maisi a le li o lo tu nei le foi le tofi pelestene o le atunu o saina o Xi Jinping. Ua tele taimi ua fola ai le li pelestene le nei lo na wha moe moe, ina ia toe tu wha atasia saina ma le motu o Taiwan i lalo o pūlenga tasia saina. O lo lata mai nei, ia lana wha asisilanga whala o i tele wha pea, o le mata upu e awhia i Taiwan, o se mata upu patino lea i tangata o saina, e na o la taulawa foi e whaia se whaai unga mautu mō le nei mata upu. Na ia tau tino ai foi o na le mawhai lava o na ave e sea le malo saina i alona ia te tau e whaao ngai nai ni whainga wha malosi e wha tau nuu ai le toi tu wha tasia leo saina ma Taiwan. Na ia tau foi la sa taluai o lo tau mawhai pēr i alona malo saina ini awala file mu male to o maalie e sa ili ai se whaai unga mautu o le nei mata upu. E ui ina matua di te e malo si iai le whainga malo a Taiwan i lona parlimene i lona lau mua i Taipei. O le manatu o le malo saina o Taiwan o se motu ia po o se vaenga tō tino o saina e ui ina e saoloto ma demokralasi ia ana whainga malo. O le talaanga o le motu le nei e pe o na silo fia, na so solan iai le whainga malo sa pūlea mua saina i aso ua mawae ina ua whaia ina i se taua. Ea mawhape nao na whaavai na aire la tau lava whainga malo tūma oti mai pūlenga whaakom nisia saina se ia o mai i lava i aso nei. Ia o le la ua mai tawina le mana o le li pelestene o lo iai o le malo saina i taimile nei, ina ia toe fo i atu Taiwan i lalo o pūlenga saina e pei ona sa sawa ai i aso ana mua. O ia tūlanga e le o mauton wai le tele o malo le langi, ia e moise fo i malo tua oi ma Taiwan ma saina e iai i Japani, ia e moise fo i o Amerika, ma malo di tele i le Pasifika e pei o Australia ma New Zealand. Ona o folfolanga ia le malo saina i le ono whaonga ina o la lātou malo si wha fita e wha tau nuai le mana o le Pelestene ina ia toe tu whaatasi Taiwan ma saina. E manatu le whainga malo a Taiwan lawa ia o se wha ai unga mautu mo lo lātou motu ma le lumana ai e da tau o na whaia tangata o Taiwan ai le o tangata umo saina. Sa tili o na vevela le mata upule nei, ona o le asia singa i Taiwan i le masino o kuso a le fafonga fitalai o le malo tele o Amerika, le tamaitai o Nancy Pelosi, le ana mafuai ona whaia ni whaate i ta inga a le fita mawaianga awa le malo saina
i o ngā sami whaata milo i Taiwan. I lana saunoanga i le fono tele lona lua se fulu a le vaenga wha whai komunisi a saina i le ai o Beijing i le vai aso Talwai na ta ua ai le li Palestine o si Xiangpang na i a whaadia e ta ua tele i a saina le manuia ma le nofo le leo tangata o Taiwan mai o lo nau fo'i le malo i na i ngā lulue whaatasi mo le sanga wha ale leia o le ati nae whaapele ta mau ainga o Taiwan mo na tangata whaatasi masaina i lea ngai atu i luma. Na ia wha mawhai nai fo'i o le atau mawhai pēr saina i ni awala file mu ina ia mawhai o na toi tu whaatasi ai saina ma Taiwan mai lau lunga ai le malo saina le manatu o tangata lava saina e de tau na whaia se whaai unga mautu mō le motu o Taiwan ai mai se o le tue tu whaatasia o vaenga i lua. Ea, e pei o nai talana o mawhai o na wha popoina mō le nei wha poponga o le tātou polo kalame i le nei fo i vai aso. Ia, lau sungamari wha maro lava se wangai se mea fo i o lo e fia sao no mai iai. Ia, te atu lau fionga la wano mō le tātou polo kalame mātou o whilia so for really manato o tele ni mata pua tātou tatanoi le ngato tono loto i whale au te roa. Ia, o lau langi. E lua ni vanga muni e fa mole la ofionga la wano e peo o nisi ni o tala la wolunga o leva ia so lena e sau no fo fa lo tu langa lo ile le fenga malo per tania e o se tasi nei o vanga fo e pe fo se va i fo il tatu tunu nei New Zealand a waile masani ina na le lua pe fa su lima ia so se no fo inga stai ia e pe fo ile to inga tu langa fa pe ia i wha mawai o le pale mia le o Liz Truss o le taitai foi o Conservative Party ia ma le pale mia o Peritani. E moni le lei lawa pe se mea fou e le ngata ino pupu o le taimi. Ia ai o le sui i so o tai. Moni lafa. Ia ai a si la pe o le tele ai sa manatu i le se mea le tau ona tupu wha pea ai mai sa Peritani. E pe a ona si le fia pe o le whaatina lea o pale mene o le lololangi. Mali. O le system lea Peldania e le ngata ina mautu ia ai lea ia se ve vesi hoile leo na ali en mai. E moi la e le ise ve vesi hoile le whapea ai e te lea ale ve vesi awa leo o le pasia i le fuafuanga whaale tupe. E alo inga mawhati ala au palota. Ai ona o le te lena o alu fuainu mela o sui na manu malo mai o le pātile nei le pālota te luai. Ia pei o le mandate ala nā lei ai. Mali. Ona o le system e le mawhai ona whapea a fōi e sui. Se banga nā, e sui e lato. Ia le taitai. O le taitai o le pāti o le taitai fōi le o le malo. Na te whaavai o le malo. Ia pei la e pei ona tau fōi le tātou tala. E mana ia tele ma le lei pe ato tele sei tu mo se parti e sao i tonu te pe Pela Conservative le mena le utu pe u fodinga o so ona to tele na wa o pe wa ali mai mai si fa fitau e sa le i manatu ia ato no pe e nga ho i mola nga i luma pe i ta ilo e to fata to mo le lona pe asi si le i se ata fa ana tinati pe ia tau mana ia i tātou whainga le whai nei usila le mele o le MMP. Awa e se hase ai lalo le MMP o na maloa ia i se pāti se waka nāna le leipa le tū nei. Pālota le te luai. Le na mau wai lātou no fwai ono tōru. Mali. Le mana o mia leo le lango atu pāti laiti. Ai pei o le anga tonu ana o le whainga wha momo pi. Ia tau whainga rurue wha tasi uma. Ai aua nei whapea ua ave mai le si tu te pela al mele tupu nei Peltani. O tele na ua le Conservatives. Ia ai e whi ai nai fwoi. Pea an tātou muri mawina i si ko inga le sai nei o Boris Johnson. Mena leina na bese. Ia e lea se mea mātu ia. Ai pe o le fia o isi o le pāti. Le la tau a i tu. Le fia ia ila na te ita inga whapea
hoi wou la vale ma ia pe o fa inga le o so i fuanga fa tai fa ele ele upsa mo hoi le milia fa uni fa pua ia ai le fia isi ma yo pe yo fori fa ta maiti pe ni winga voi e fa il party lona office ia ai le se me matu ia hoi le fa pe wa fa ina le tunu pa wa anga a le tangata ia ese umata ai moni lo sa no ma ia pa le va ngale le o tato fa le tonu ai le mai tau atu ia le fa la auto eso ese alfesidi ala menga su ia fu ole pe ata tu le o sui nei la mo se ia ma fine len tu lai mai tele ia mo fa apunga fa sanga ia Johnson Temio ole o campaign more to finga ia le o tu ia le fai ngofi sa leia o pior tu langa nai tau fo ile tatu va ai fo ile tu lango o system tu langa ia majority ia esa o leia la fio e pe na man ai fo ile la matanga le to tele o Samuel Party ia ai pe la o tu lai mai la me yo fi si sei ngai tono va nga fa upfai pe o le o lo ye pe le tu lai mai tu langa le o le vai nga mo mulo fio la wono pe na tu mo mai e por klame ia tu langa fo io fa la ve tau ta vale me se lo ta tu nga fo ile le fo long weekend ma lo longa ta tu tu e ta u io le to lo longo ma to fa mana tu ta tu tanga o lo ile le fa mo le al ma lo le road to zero le fa lo ta mo fai ti te le fa se fu pa se ne ia so i fu mai mau fo i lungo ta tu al ten mo pe o le tūlanga tā ua nai le nei sauni atu fo il nei aso mano normal fai ungol vai aso umi ia o le e lapatai mai le mtanga luenga o tau i o whala vla fa se i le ACC ia a tau no o se lapatai inga au ngā tele mo tātou uma a wai le ngā teile au fe mala ngā i la uo e pe ia ono masani ai o le tele au tangata whai ngā luenga e ave las foreile nei e mano lo ina ia umi sanga umi ia ia maro longa ai aro i mala so ngofua fa fo i mai la so rual vai so fo i nga luenga ia ai e te tau moni ia o mari fo i tau a fai e drive ia o le nga lawa ia tau nu mal manuia ia ai au le ave fo le wa le utu vai ona po o daylight saving i utatu ia ia ona fosi ia le fai malo lo ele ko pe la malo lo e moe ia malo lo foi le stretch ia ta ma fa se i puti po la se me fa to fa wa wa ia pe fa i malanga mau ia kilani pe malanga tu foi mai e pekte na nga i krai stete i se si vai ngol modu sote ma so ngole mu al me down ta tu ave ia fa mu ia sa o leia o lo te tolu minuti lo fio la wano le fai pule lea o Hamilton West lea Carol Shama ma le fu il fa fo me tatu tu me se lau il tatu tala le na e sa noi o le mana tul pale mio te le tu pe le la lo fo mal milion tu pe la fa alo tu pe la fo ngata il fai gel fai nga palo ti le la fai o le to inga fa fita ulia le ma fuai la ta la ono tupu ya ta to il le so on te le majority o se parti e montula o suile tasile foi pule le na ono full tolu ai no fo le leiba mai le election le te wai ia ale e fodingo mai ele mo foi ya ona pe pulero no loto pe fio stai i me o ia ile nga ngol party te pe mele tu mai nei peltani tele foi pule le ele langolangoina ia staitai ia ona ta milo no la le fa le anga le to inga me to no la le e laki la ta to le na alta si le foi pule ai e foi ona ola o pe me lu ta to lo mo engelani a foi to tele ia ai e ono tupu ia ta to ai mo ile le ia le la ho ile ia tu ngalungo le palmi awai ele ma fai ona alo fia le by election a por palo te le titi la galea ia ia le tu la fono le taimi e fa ma vai ai sui foi pule ala e lava le taimi le ai mo ia o te sanga fo ia ele i mo tu le ai e o vol te sanga e o ringa e te tau no fai se palo ta mo se sui foi pule o le tu ma lo
Le ua wano ua leo wha mawai. E leise sina wha i wha mawai o sionga lava langona leo wha. Ia mai pera be langona hoi le wha anonoa. Ia o le sa iai tonu i. A le hoi tu otu ia i whautuanga ia e wholinga i le fia talia. Ia ala tātou loa lava. Ai pe o melawai o upwhai o malo. Ia whai a hoi si tele o le maula velawe iai. Ia ai ese a hoi langona o tangata. Al me tāua. O a whai aru. E tauna si le fia iai tu la whono mai a inga o me whapene. E le whape kia lua kui ka maloka mangako pa sotalo. Langona. E a tauna e sao ia ai se ia ona o umana i oe. O te langolango il pāti lea ma ona tu la whono ma uma ia inga iai. I ma wha moe moenga uma. Ia le lau to te ia le ilo tātou po la le winga ai tātou tāsi. O lei. Tailo fio kala won. Ma lola ma whaatai mo nei hoi awa no le so so mai lo sungu mari le tātou Paul Kalame. Ia manu le tātou tunu o tau ina mo onga o le loto. Ia manu ia lama ia la no atu nei fo i weekend ma lo. Ma wale tātou tunu o ni ma longa fi le mu. Ma le saonga le mu. Tātou toi whela fo i le vai aso i le lofa ma le anga le tātou mutai langi. Ia ai mātou whato whawha so i fuatu Samoa.
tawana wina ita o te o ino aima sa o fatu ai o na o lomu alo se o ma o akonga maua sa aluenga awai mau ua whainga tatele no u fatu toina amalele
si e te foa I mai Tali sa pai alo nei vai vai La upelele ua matalasi A fio mai a se e ta fatasi Mai lea tolea fai oli oli ayo umanao La upele oya oye le fiwele pangalo Mo ualo fa ile makutanga Wana oe animo a ulaba La upele le ua matalasi Afio maya se ye tad fatasi Sa ili ile vao, sa ili ile sami po fea oyai E mana mea se I e fusi mai o po mai Na ngona fia na umati ea Po o ayu ana upu e sea No upatu mao unei manatu mo oe moa Mo oe moa Mai lea tolea fai oli oli ayo umanao La upele oya oye le fiwele pangalo No ualo pa ile makutanga Wana oe animo a ulaba La upele le ua matalasi Afio maya se ye tad fatasi Se tuswa e sawia Se ole vauna o misia Ualu ole pole mo sao moe o mitia o e lautia Le ala so mga kuse waka kaunga e sawia Ua o fiu foi kuri kuri oe Ole mawai fo sao moe Tuswa e sawia Se ole vauna o misia Ualu ole pole mo sao moe o mitia o e lautia Le ala so mga kuse waka kaunga e sawia Ua o fiu foi kuri kuri oe Ole mawai fo sao moe Mai lea tua lea fai oli oli ayo umanao La upele oya oye le fiwele pangalo No ualo pa ile makutanga Wana oe animo a ulaba La upele le ua matalasi Afio maya se ye tad fatasi La upele Fai ngocho le lai le tama fucha Oje jojo Se lili sama sama yo bakchafa E fai le mabainga O le alofa Apai ai mucho Lene yolala Ya eiloa Ono Manganga Uma ona fai Wacha Wachala Oche chota selili sama sama yom Tafa La fai la foglia le taglia I ame Olela Nama chala lona funga Ua ulena Male singa ma eia Te aia so uma
singa mau eia te aia so uma e foi ma leo leo ma oi a utrofa a fai la foi le taia I ave o le la nama chala lona funga wa ulena ma le singa ma eia te aia so uma e foi ma leo leo ma oi a utrofa La upele vai ngocho le lai tamo Ole fa forma tautua si fonga le no mua nei temi le ole I lea ua e le tatu teimi luas furuma le 2 minute ua te ai nei le lua. Luas furuma le 2 minute ua te ai nei le lua. Iau tatonu fo le tu la io nei musika ma nei pesenga. Faftai fo nau mai atu le stasi o tato proklame ia ole lalolangi o aso nei na fa tu te le fionga le wano ati la o masunga mari fa ivalu o temi nei. Io nei musika o le aoli. Ma tawina fo ile tulaga malulu o le tau ia tatou Wellington. E ui ale utatou la lata le whai unga o kitopa. Hau lona hona lava le malulu o le tau. E fitau le nei fo mo le vanga le ngā lulu i fafo. Paolo le aso le nei. E ina I maa ulu sa I staimi ia le uto e wha ia le matau le la. Wha solo tu lava le whai unga le vai aso. Wha solo tu le aso malulu mua mua. E langi le lei le tau. Ai se mea e te fia tala noa mai e nei au uli. Stala maali e fo yusu mea na tupu sa I ai. Vili mai tatou tala noa, tatou weva. Tolu vanu lima lu o whatasi e te pēr fia wha so mai. Ia le la u tango e wha solo atu ana e tatou pesenga. Wha peata Itali wa umana whaitui o tangata New Zealand. Ole se tasi o mall, taulanga wha atau I au gilani. Whale tele fo ilea I le tau le West City Mall. Tele lopo le whale le Henderson po o le tui sifo o gilani. Ia o ise vaenga I nao lai whai tui pui o le wha mai. A eima ni tangata e te tele I whaingo mene o tui. Ia wala tau wala au atu ma lafo upu I tangata I laina e whai tui mai. Waila au nei tono tui nā tau te whioti pe atui o tau. Ia ua whai e lawa le sa winga le vanga nei nei tangata I leina e whai tui. Ia atu loa ia leo ia po securities ia wawe ese ila atu mele no whanga lea. Ia le lau te whapea au ia. Ai ua leo toi ina tangata whapea I tono New Zealand lea ia. Manto whale teimina amatau na mai itu ia. Te leo tangata na o tā la I mai. Pe wha e pe tonu tau sanga e o tilo tangata le whaelo na tui. Fere telo nei mautala pelo sola. Ia, le whawhianga o le awa uli ma whamalo atu ai le mamanu le tātou turo. Whiau mga aluenga mtiute o le nei fo I awa uli ma le nei vā yaso sa whenga iai. O pasi mai nei tawhtafa o le paka lea I talato le tātou ofisa. Ne o lo ngā ioi po lo pisi a le to tele tapena le whamoe moere le aso atai au. Tele fo I au ta alo ma isi vāenga o ni usila o le au ai. I le whamino tuina ole limas furu tau sanga talu na whawai le iuna kapia Wellington Samoa. Ia po Samoa Wellington. Tu saua leva tele lali. Lima se fulu tau sanga. Ioi. Tau tia. Mai alo lava Wellington Samoa. Ia whamanuia le tua i le. Le aso foi o la fia ngai au tau. Ma le whamamoe na amatatu nei. Whasolo tua I tae au. Ia mai o le amalanga se simai. Manuia tele tae whaonga o le afia ngai ai. Whawhianga o le aoli. But it's the way no, you know, rules for family do take what 10 days to do to do the same phone and they will Wellington.
se pone te whaao peo pea se whaao la tanga e pui pui malu ilo o langa mamoli pona lo ualofa e mucha hia te ohe lo uola pe apa e te tangi o te solo e se ina o lo I mata o taimi e te mafatia o te fusi mau oe whaama whana whana a e tofa I le po a vea ia o a ue whai mau leo leo te uwhi malu ia te oe e te ta o toi fo I lo ulo toe a nau nau ta inga na o mana o na upelele tama fuchanga ia aua le I whano e matala pe ai lo fai toto ama fatali oe se ia e sau ani ea ia aua nei ta feo ulo I mata le e whaavavau ani ea ia aua nei ta feo ulo I mata le e whaavavau se ula ua su I mau se ofu ele ai sona so onga e whaavavau lo ulo toa mau sali ua inu mali ia oe o nai ia umiti e tu maulo ma whana whana o se moenga ua uwhi I auro molo u hanganga o oe o lo usa o lo tonga o se ua manongi I o utotonga a e sautia I le sau e tatala tu lo fatu e whai mau I e afu pe a upu ia le lo whamoni e le manunu ai lo uwha a maoni o te tatalo I le langi ia fusia le tama futanga I le whea lo whani o te oti I lo fata fata pe a uma o lo une o langa whaatau waa a nau nau ta inga na o mana o na upelele tama fuchanga ia aua le I whano e matala
Malo ulo to faangalo o ama ngama panu fa atasina ya u anu salende alofa so fano ai lo uola o te ino ai Lenei pe afai hiwa ele langona ba iba sale masaninga ile miliona oh my love I ofu ita ile tashoina le anga mama seinga le biosina te toma ita ilo ainga ai etuli ya ita a osa pa ilo lu mana iyo ulima o te fa mangalo Malo ulo to faangalo o ama mama panu fa atasina ya u anu salene alofa so fano ai lo uola o te ino ai Lenei pe afai hiwa ele langona naisa afi afinga isia ufana ia puna pe le oli oli e o ile fa Salamba poame uma Be afat for you salauta Usala tuai matai Ai tonu mea uma Ile sila fanga le matai Fa malo malo ulo to fa angalo o ama mama panu fa atasina
Samoa, Finga wia imai o ituti no uma eva vai. Si o aole amai moa, Vesilita maboa ile ingoa. Ne pese ise seva engane ile atoa. Pati mapole au mai moa, Memu ole pese tu sapele iloa. Beana tonulea, o fia fia nga fasa boa. Esili lava lo ufama sandi, fia fia nga uama sani ai. Se ono me ai se faiti o mai. Si toia ina, la lava ai ua tausua ina. Masalo sa inu i se wha mafua se ainga. Le whana ua tau whetuliane, tau mawhai e tau ave i le whale. Tupe aia o anga lava o le fia fia. Pati mapole au mai moa, me mua le pese tu sapele iloa. Beana tonu lea, o fia fia nga fasa moa. E sini lava lo ufa amasani, fia fia nga ua masani ai. Te ono me ai, lea i se faiti o mai. Ia e mana tua, o fia fia nga ua le sualua. O siva mai fafo, to aanga nisi e hao. Isini lava lo whamasani, fia fia nga ua masani ai. Te ono me ai, le ai se faiti o mai. Ah
Alpha Lava. You know, in Samoa, English is not our first language, but like the rock, we are try very hard. So, let me say, check this out. You walked into the room and put a smile upon my face. Smile upon my face. Do you still remember? I said, please don't leave too soon, 'cause I really wanna know your name. I'll never forget that day. Now we have come a long way, and time goes by so fast. Time goes by so fast. You taught me to love again and put trust back in my heart. 'Cause you ain't my sweetie pie or the apple of my eye. You were that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. It ain't so hard to be so lost in the love you found. Lost in the love you found. 'Cause the beauty that I can see goes deep within yourself. Deep within yourself. You bring out the best in me. Put my feet down on the ground. Feet down on the ground. Both of them. And all the love you share with me, my baby, I'm gonna mix it with the sound. You know, mix it like a salad or chop suey. 'Cause you ain't my sweetie pie or the apple of my eye. You are that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. Too low, excuse me. Ngakale fight ya beselia, ilea ya masis. Wa fika le vives. Fui fo ingalo le fetawi mai veape. Fiu fa pipi ya ngango ko ka ape. O oi pa kuai ka ole pidgin English. Ngeila sa muntai ka ole broken English. Gelele ese senga, leo se meleanga. Pe ya like fusu ese umapanga. Sa umaseli ra ai oka mayanga. Lei maso loinga le romantic wala kama. Umaya ku kongi sauti na sai mingi. Kipir ke le fongi kule angry baby singi. Sek ya le baby la le pe tomboy. O oi le sa mala ai fa o mai palu. Ke ku mai ku kongu ai fetawi makwa oi. Oh my god friends, how wange e ko. You ain't my sweetie pie or the apple of my eye. You were that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. You said that I was gifted. All I had to do was use it. If I don't, that I was gonna lose it. There wasn't one doubt in you. Out of the blues, I don't know how, but you just knew it. You said to me, baby, you're gonna make sweet music. You ain't my sweetie pie, or the apple of my eye. You were that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Yeah. Wherever you are, I are. Who knows? Maybe there was a wherever you is, I is. You know, they so love each other. Wherever you shop, you shop. Wherever you swim, I swim. Wherever you go, I go. I follow you around. Wherever I come, you come.
tau mai o na o ita ta o to mai o au tafa musu musu mai I lo talinga se tau mai I telefoni dia ia ta ita awane I engalo ina le ta whengainga Nai o ma fau fau nge tupu pe Ia so oma Le fieva aia oi le mana me I taimi oma Lo ufatu ape Yo ma fau faunga Mo onga mo oelo uau Ia soma Ole sami o maunga mavau O te tawasa ai Whainga tamatinga O mea uma o te inu Ia Sawi oelo wau Se tau mai o na o ita Ta oto mai o au tafa Musu musu mai I lo talinga Se tau mai Pe telefoni Dia ia ta ita Awane I engalo ina le ta whengainga Ole sami o maunga mavau O te tawasa ai O whainga tamatinga O mea uma O te inu Ia Ole sami o maunga mavau O te tawasa ai O whainga tamatinga O mea uma O te inu Ia Ole sami o maunga mavau O te tawasa ai O whainga tamatinga O mea uma Yeah, 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 yeah.
Baby girl, come on in, you know it's been quite a while since I seen you again. Let's reminisce when we first kissed, baby girl, and you I miss back in the day. We lit our minds in a dream. A blessing from up above, couldn't really get enough whenever you are near. Baby, don't you ever feel? So if you want some loving, I can give you some loving. We can both make some love and make you feel alright. If you think that I need you, come on up.
Pangi popo E tangi lo fatu malingi o ulo I mata Eke alu alu lava eke kaa E saua e oma Na e fasifua o vita Se pangi popo O oi ole ulu ole ainga Ole taiala o mea uma Ele ole pule male sawa Wata sinale tautua mai o lita Pangi popo Baila ole waului ole matsaurita Popo Te poia oe I lo papolonga Se pangi popo Pano no tele mato pe atangi Mai marita Ole ha Ole piano po ise ainga advisa Ole ha Tele piano po ise ainga advisa O ise malapanga ha Se mitata chowolo ai se isi bea Etia ipea Se ipaya ipea Ole pa apale palea Ole na changacha Ta ile alofa Mefi Ya efa alongo maleleila utala Ele mafai onata sola Aitia ipea olo utama Lema efa ina taula utau choma Se mefi Ya efa amanga lopea ya teia Ai tu umaya se abanoa Se itala tala noa Mapasoa chuai o laguna Pangi popo O oe ole ulu ole ainga Pangi popo Paola lo matau fau I mea uma Se sole pangi popo
mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quieres, ya no se lo dices.
la umomoni elengalo oilenganga tafia fata sipea ma oe ileni olanga emana tu wayoe you falling ata no matter fear Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafoma le si ufonga le laumua mō le nei awa uli. O le lapata inga nisi o lau whaitou whai le tala o le tau, e le leona whae te tangata i le lai le nei tau mawhanawhana, ona umtoa mawalunga lava le vivela o ave o le la. Le UV radiation i le teimi le nei nailo le tau sanga ua tua nai, i wha maumaunga le niwa. Wa whailo ai o le mawalunga le UV i le vau le sifululua i le awauli ma le ito lai tasi, i totono au kilani, sa 5% na mawalunga atua i le tolanga masani, aina o atu i le 10% i le masina taluai. A o le mawalunga le UV i le tolu, e a whaina mawhaaleanga ina i lava le pa o le tangata. O le UV radiation e ngausia mai le la, ma a tele ina whaaliali le pa o le tino i le la, e muai e vave i fuena matua le pa o, ma whao popo ina i le avanoa a fia i le kāne sao le pa o. Na ta ua Dr. Richard Turner o le niwa, o le mawalunga le vevela o ave o le lai New Zealand, a tono e mafuana o afianga mai le maunga mole na pai tonga. O lo valo ia leo o ato le UV i le vā o le ono ma le fitu. I le itu i saute, fitu ma le valu i o ngā te tono New Zealand, ma le vā o le valu ma le iwa i mātu, i le whai ungo le neiva yaso, a o anga i ato yaso malo lo le leipa. O le whautuanga māsani o lo momoli whaatasi mai ai le atono o, ina ia pui pui le pa o mai le la, wha o ngā le kulimi o le SPF tolu se fulu po o isi kulimi ua wha maonia e au ngā mo le pau le pui pui nga mai le la ma ia ta ilua i tō la manini e le pau pe a whai o wha a la. O wha silsila le malo se whainga fōu e tasi e tutongi i pase se mō tangata i whewai i au nanga lau tele pe o pasi mano whaafi i tutono New Zealand. O le a iei le filifilinga mō tangata whewai mō le tutongi ngā o lātou whewa inga pe wha o ngā i le debit card, credit card, po me tutia ia wha o ngā isi whainga wha a te konolosi, po le mwhaifu ina wha o ngā o se kādi tutongi mua, pea o ina amata ma wha o ngā ina se whainga whau wha a pea. Wa wha ingo ina lea whaingo le National Ticketing Solution, ma ua fuafua e amata ina mai le lua whelua wha, i pūlenga ese lea tunu olo o wha atauta ina ia au nanga. Mai a mata wha solo fo i ona tatala i vaenga te itasio lea tunu. Wa sainia le waka ko tahi, po le whela o inga New Zealand, se kone karate ma le company America o le Cubic Transportation Systems, mo le ngau singa ma le tāpe na ngau lea pol kalame fōu, pe ona wha ilo le minsta mo whela o inga Michael Wood. Wa i oe se leo e lua tau sanga le matua i lona mōlianga, na mali ua se tangata vili wilai au kilani isa sa ele masina talwai. Sa i oe li ovo le ava malosi, pe ona fuaina i le taimi o le whaalawlawe, le ana mafua i le maliu o le tangata, na i oe fo i cheida manase, i se mōlianga le ave ta ava le whaata mala pe ona tūla i eil wha amsinonga wha i tō malo o manukau i le aso. Na maliu David Lane ono iwa tau sanga le matua, ina uola veis ta ava le Stancombe Road, i Flatbush, i le aso to ona i se fulufito se tema, o le sona wha iloa i le lo ia manase il wha amsinonga i wha pea, sa tō siani tō si wha to ese matu inatu i le aingo Lane, ma sa tali eina foi, e le aingo le ua maliu. O le ova le ava malo si malatulanga wha tapula aina pea avel ta vale, i o atu lava i le sfultau sanga il wha le pui pui, po o se sala tope lua sfulu afe tā la. O le masino Januari tō lau ina i le wha salanga o le ali i leo. E to avalu ni tangata ieipi i tanga i kengi ua mōlia ma ua tauwhia leo ni tino i tupe au upenga mani ta avale i se suenga leo i rotorua le wha pe whaitau masina o wha ngā solo i se wha amatalanga leo i le so na ta uai e tu samalilima sfulu awhitala se tino i tupe po le cash o ni whana o whala au wha sai no le methamphetamine le to samalilima se lau kalama ma mea whainga luenga e kuka pe ngā o siele meth na maua leo i e suenga e to alima ali i matama itai e to otolu e le valu sfulu iwa malilima sfulu ono tau sanga le mātutua ma ua li potia ieipi
i tanga le kengi le mongkro mop i e whaapia ua tauwhia nei e leo. Na ta ua leo le a whaawau peo na whaatutua lātou suenga i ngā ioenga kengi. O le mawalunga o si itia i aile fwai numero tangata whai ngā luenga le malo e tu ua ngā luenga. O se tūlanga e whaape e ofo pe whaate ia i lātou peo na lapata i aile asosia tangata whai ngā luenga le malo le pisa a. Ma o se fangu tele lea mo le malo. I whaamaumaunga whaalatau sanga na whaalauloina le komisi mo au nanga le malo. Ua whaailo ai, le matua mawalunga le si itanga o tangata whai ngā luenga le malo ua tu ua le ngā luenga. Mai se fulufitu tesimal tolu pasene o tangata whai ngā luenga na tu ua ngā luenga le tau sanga whaalatupe. Lua whelua tasi, lua whelua lua. O loo whaalia i whaamaumaunga na si itia le tolu tesimal tolu pasene tutongi o ngā tutonu whaatustusa i le fitu tesimal tasi pasene. Le si itanga o tutongi i au nanga whaatuma oti. Ai o se tala fia ona o si itanga o tutongi i teiminei. O loo maafuli i tangata e maua lalo mawheo lolo tupe maua. Na si itia le tutongi pito maua lalo le tolu tesimal tolu pasene. Ai lua pasene na whaapopo ina ai tutongi o tangata pito e te leo lātou tutongi. Pei ona ta ua ele pisa a. Ilona o te lenga e tasi tesimal le lua pasene na whaititia le numero tangata whaingaluenga i au nanga le malo. E o mai lea sotolu sfulo yuni lua whelua lua. Mai tu samala fitselau na whaititia ai tangata whaingaluenga. O le atali malo le Porirua Park po le malayo le Cherry Collins Stadium i le whai unga le vaiaso i aulakapi ma le au tāpua ai maise o ainga e whaamanatua i le 5 tausanga o le uni lakapia Samoa i Wellingtone e o atu le 5 awhele au whainga o tangata o le ua ile tanutonunga o le a awai le aso fia mo ainga e au fia i au Pasifika e 20 i Aotearoa e malanga mai o Kilani, Waikato i tō malo Bay of Plenty ma Porirua. O le aso to nai o atai au lea, wa yele talutonunga o le aveo se whaatasinga pito te lele o le lakapi mo le Pasifika. E totono au te aroa pe a fua i tausanga e tolu o tua nai. O le iune lakapi Samoa i Wellingtone, o le whaalapo tupotonga pito matua le ile atono umo le lakapi al Pasifika, ma o le whaatasinga i le whai ungo le neiva yaso, e amana ia mapatipatia i la tona ulua i amataina, ma whaataatia ina le whaavae mo tangata lakapi Pasifika, ina ia manuia la lato tauma whainga i le taalonga. E amataina le whaamoemoe le sefulu i le tae au, e o atu le ono i le afiafio le astonai, mai le ise tau e ulu fale ai taalonga. O le atele fale ainga manisi o polokalame e whaafiafia ai ainga uma. Na sauno le poleno o Porirua ani tapeika, o le paka i Porirua o seno whanga ua pito silia tona tala fianga i whaatau nuu i na ile whaamoemoe. I le aso a tae au, o le au ilinga o vaenga uma o le whaamoemoe lea na sauno i ele a fionga au matangi tonu mofono, ke na a kui o le iune lakapi Samoa i Wellingtone i le aso lulu o le vai aso nei. Ua pa ui lalo i fole se lau wafi, le au whainga o tangata o lo o talia ina le benefiti, mo e ua sauni e whainga aluenga, ma o le taimi mo mole ua pa ua i talo mai le masina o aperila luafe lua sfulu. E tu sai ma whaamaumaunga fōu o le malo. O whainu mera mo masina e tolu e o mai a se te maluafe lua. Ua ilo ai e iwa sful valuafe iwa se lau tolu sful tangata. O lo o tali lea benefiti, a wale sauni atu e whainga aluenga, whaatusa ili se lau sfulu luafe ma le 5 sfulu ono, ili taimi le nei le tausanga taluai. Mai silia ma le sfulu toluafe, ua mawa lalo i foai. E se lau fitu se fuluafe ma le tolu sfulu fitu, le foi numero tangata o lo o tali le benefiti, e lango ai i la toa o sa ili ngā luenga, whaatusa, ili se lau iwa sfulu toluafe ono se lau tolu sfulu 5 le tausanga taluai. Leo whainga atoa tangata o lo o tali le benefiti au tu i tutono masina e tolu. E o mai a se te maluafe lua, e lata ili se fulu whaafe, ua whaititia pepa ua i mai le taimi le nei le tausanga taluai. Maulo o whaalia i fo ile whaasolosolo peina pa ui tausanga taitasi, o le numero tangata o lo talia ina lea benefiti. Na sauno ai le minista mo anga fsota i mga aluenga Carmel Sepuloni, watangia mai lea fo i numera, le tau maungo le malo le tau mawhainga ave sea tangata mai le benefiti, aya ngai i ngā aluenga. E whaitau se lau tangata ua loka ina e leo ma le whaitau wafio molianga ua whaia mo tupulanga talavou i au Kilani ma Waikato. E nei masina ua tuana i atu. I se pepa o whaamatalanga na ta waia leo e to olua se lau ma le 5 tangata na whaatolu se lau ma le fitu o na tau fia malokaina o na os whainga i e whaongai ta avale ta lepe i whale uloa ma o nise ila tawia e le whaatasi o na solto la fono
Ilona o te lenga e a whelua se laulua sifuluiwa mōlianga. Na whaaulua atul whaamasinonga o tupulanga pe o na tā ua e leo leo. Ma o ia mōlianga e maile a Samoa Februari e o maile whai unga o September. I au kilani e to se lau whaase fululua tupulanga salo kaina e leo leo. Ai a whe malitolu sifuluono mōlianga na whaia e whaasanga ia lātou talu maile māsina o me. O mōlianga i au kilani maha Miltone e whaatatau inga o inga. O lo whaanga solo pesu suenga i au kilani ma Waikato. Ma o tali tonunga e to iei fo istanga tole aloka ina ma mōlia. Na ta welcome sina langolango Richard Chambers. O ia foi numero o ta umayele ngā lulue mā losi o leo leo e sa ili i lātou i olo solto la fono ma mōlia i le tō la fono. Ua whaalia le pālimia o Beretania Liz Truss o le a whaamawai ma le tofinga pālimia. Ai whaato a ono vai aso talo na ia tau aveina le ngā luenga. Ua maafuol whaale e tono le ngā luenga le tamaitai pālimia. O na lana pola kalame mo le tamao ainga na whaale e tonu ai ma whi whaatawa inga ma keti tau tupe na alu mau walunga ile tau le soifuanga mōtanga ta pālota. Ma whi ese a ia ila na ia lava vaenga whaupawhai le Conservative Party. Tala fawia ma le siufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Whaamalo le tātou tino ina o tātou au sia whaai unga le vaiaso I tiute wha au mga luenga o whenga iai. Ala mai o se wha o poponga inisio tana I meolo tutupu le tātou tino. O le aso na nawhina tu alo ia I nā tuai I a au. Le pūlenga mawhai a onga wha bea foi le malo Samoa, mai le ampasa le malo Japani. Le ngā luenga o le toi wha whawino le whale a onga whanga whalilua fau le fio anga o whanga primary school. O le ngā luenga whasoswani ne le malo Japani la non po kalame whasoswani le moa o ngā Samoa. E le ngata ino lātu toi whaafauina I potua o ngai valu lea o ngā whanga. Ao fie mo le potu mula I ngā whaia onga, o le whaletusi, ma le potu moa o onga wha computer, ma ni whale le tā ua fau. Le tūsalo na tau ma le lua se lau ma le lua afe ono se lau lima sifutwono tāla Amerika, le e maua le sifutonu afe tāla Samoa. O le malosi le unai ma le langolango le malo Japani tu langa tau ia o onga le atunu. Na wha I loe le ampase a Senta Keusuke. O le ki ma le wha vai leo una iyo ma le tupo le tamau a ingo le malo Samoa. Pe a whai le leile tu langa o oina o alo ma whanau o le atunu. O le fionga le minista o Ta'alonga a onga manganu. Le fionga se ula yoane na sau noa le sau noa ngā whaaftai ma ia oti na le lipine. Na whaatasi foe ma le fionga le sui minista o tanga ruenga le soifua mano noina. Le fionga tea to ala peato. O le whaipule foe leo li tu malo whaasale le anga numero 4. O whanaua onga ma tua mawhaia onga. Na whaatasi e le talalo I eina o le ngaruenga fau. O le whalea onga tūlanga lua lea o ngā whanga. Whaato ato e whaafowina lea. Taru mai le tausanga e awhi se la wivas funma lua. Na mua I fausia I nai. O le temi nei e to lua se lau lua se fulu whanau lo wa o I nai. Ma le to valu o lii matama I tai whaia onga. E whaamaumonga leo fiso foi numero lea o whae o tangata. Na matamalanga mai lea tunu uina ua tatala wa alele I lea so mua au kuso. Mo atu le iwa afe whase lau lima sifuru wana wafe. E a whaamaumonga o le iwa sifuru whate si male lua pasene. O I lantou ia na whai malanga mai I wa lele, ma le 5%, o I lantou ia na malanga mai wa lalo. O tina matama I taile ai silia le numero I lantou malanga mai Samoa, le ua silia ma le tolu a whelua se fulu, ai na o le tolu sifutasi te si ma le 2%, le tupao ta mama lii. O le atunu o New Zealand le to o tele atu o lantou tangata ua malanga mai, ma 5% ai le fasifu maltasi te si ma le valu. So ye ma Australia, le na malanga mai ele to afe ono se la wono se fumalevalu le au whae o tangata, au fia I maturisi. Whāto a pito I Amerika Samoa, e a matatu tangata nu mai Amerika. Le whātu langana o pasesia waalele, o lo ma walunga ai le company waalele le New Zealand,
o silia ma le tōru afe tangata nao lata o mai ataru mai le aso mō au kuso. So so ye ma le Fiji Airways e lua afe 5 selau ma le lua. Company va le Qantas wa silia ma le afe tangata na ia au maia. Samoa Airways e afe ma le fitus fuduono tangata na malanga mai ai. Ta Alofa Airways e na ole ono selau 5 se fulu ma le lua. Ua whaamanino le whionga le minister so i fua maloloina, va lasi lua pito whanua to ngā manga tā fito sele, e matua nimo mason si le fia le ngā yoinga na whaia nisi o lana matanga ruenga, o le tapa leo se tupe te tongi tangata na malanga mai le antinu. Pe a whaia tau nu mai le malai wa lele whaavao maloi whaleolo, e le ieini pe pa wha mao nia wa whaia se tui pui o le COVID-19 furuiva. Na wha loe va lasi, o le ngā yoinga lea na wha ate tele le te melefon tele i malua, na mafuaia na ia sainia se pepa, ma fe a weila na matanga ruengo i lantou ia na fito i tonu i ele wha le tonu, ma ta ofi, na wha i loe le whionga le minister, e le ngata na te leilo ina ma se mea e tasi, e o fo i le malo o mea umaia e te tau o na wha atu la whanoina, pe a whai e pasia e le kāpeneta. E lei whaelo mai le whionga le minister nisi o lam tanga ruenga, na whaia lea ngā yoinga, ai po ai fo ina au mai ai le whaatanunga, e whaatino ai. Wa toi whaamanino mai le whionga le teitai o le tua ngai wa whaamalo lo le tu maumo le lusful whaama sina, e lana whaatala noanga ma le autu stala, e nā te toi whaamala malama ati le pēr le tu la whanolo fina wina ma au mai le whaalapo putonga le sanko, na o lātou au mai eise whautuanga le mālopo le kāpeneta, e lātou te matua langolango ina le pālota mai o tangata Samoa ia tunu i whafo, e ala le whaatino mai o le lātou pālota i awala wha teknolosi. Na wha i loe le whionga atu le epa, e le i tāo fia mai lava le teimia mata awha, o na pālota tangata Samoa mai a tunu i whafo, o loo te tala lava le awanoa ai ia malanga mai i te tono Samoa, e whaatino aila nā ia te tau, i le whiri le ele sui ua whina ngalo iai mole manuia o lo nei tu malo. O se tasi o whina o le whaalapuputonga tina o le sanko, ina ia whaale au ngā ina le se 40% o tina matama i ta i le pāle mene, ai oi lava e manu malo mai le whainga pālota, tu sa lava pele ai se tina, o sui whiri lava nai le mauta whono i tia whau. Ai o le whina o mea le whionga tu le epa na mafuai o na la whia ma le whionga le pāle mia le whionga whia mena o mimata awha le se 40% e wha o fiatu le pāle mene. O na e iwa atu nu o le larolangi le taupulenga e le aini tina i tu tono le pāle mene o le ono o na atu nu e le Pasifika e au whia i Samoa. Na fuai o na ia whaata waina le sao tina e tu tono le pāle mene ina ia maua le pāle mene se sao whainga tina e whautuaina, ma natu o sui whaipule tamā, e so se paia inga, pe a mai a whainga pālota. O tala fauia mo le whai unga le vaiaso, manuia tele lo tātou tino o whasoi fuia. Talofa tamma teni taravou, wa o tono pelongi, a whaio te mawhaio, e te mawhaio fu. Si ufonga lau mua i Wellington. Tell me
Malo ulo to faangalo O ama Mama panu Faatasina ya u Anu salende alofa So fano ai lo uola O te inu ai Lenei Pe afai hiwa ele Langona Va iba Sale masaninga Ile miliona Oh my love I ofu ita Ile tashoina Le anga mama seinga Ayane waliwa Le biosina Tutama ita ilo ainga Ai etuli ya ita a osa pa ilo ulu Mana iyo ulima Utefa mangalo Malo ulo tofa angalo O ama Mama panu Faatasina ya u Salene alofa So fano ai lo uola O te inu ai Lenei Pe afai hiwa ele Langona Naisa Afi afinga Isia ufana Ia puna pea Le oli oli E o le fa ababau Tu solamba po ame uma Ua Pe afai fo iu salauta Usala tuai matai Ai tonu mea uma Ile sila fanga le matai O te fa mangalo Malo ulo to fa angalo O ama Mama panu Faatasina ya u Anu salende alofa So fano ai lo uola O te inu ai Lenei Pe afai hiwa ele Watch it. She be giving you the fullest, nobody complain. Everybody looking, nobody complain. I just wanna give it to you, don't wanna listen to you. You be shy, so you don't know what you want, girl. You to me, girl, my everything. So beautiful, you know you gotta fuck, girl. You to me, girl, my everything. I'll be right here waiting for you, man. Morena, Boricua, Morena. I'll be right here waiting for you, girl. Yeah, girl, got me singing like Morena, Boricua, Morena. I'll be right here waiting for you, girl. Let's go.
Talo falava, good afternoon. Malola soi fuol por klamen nei mo tupulanga talavou nei fo ia so for really aso luas martaso nei masino Oktopa. Ele tatu savalinga martato folongo nei tu sanga luafe lua se fulu male lua. Fia mo neva no mate fa tasi tuai male tu fine ya ana fa solo. Ya warta tu por klamen fa talo fa tu ya tu fine. Talo fa malo soi fo mari ya fa talo fa fo e tatu au fa fonga fo nei auli. Nea fiafio las faraili. Ia lenga tai lefa malo atu nei tato tupulanga talavo. Ia lea ua mafuta mai tapo kalani. Ia atonu leo taunu fale mari. Leo tatala lo fua onga. Ia ai whalongolongo mai ia fua fo ini mea wan whaion tato tatalo noa tuai nea fiafi. O le anganga nawa na o tato por kalami leas faraili. Ma leas faraili manatu na isi tato malo longa. Ile lua vai aso talo ai mai na malo lo mai ia alum whanau i tuanga o le aonga. Ia alo tu e fo ia aonga alum whanau. Ia fa malo. Pick up si all of you fa tai fo i le tua. Ia na manuia fo i malo longa lova ia so na fia ngai utou. Ia utou e fo i le aonga. Moni le ia o le mwhaiwhena awai mai ia le tuangani ia e te wati ia tato pokalami ia pisi ia o tamana ta ua mai. Pisi tato tamana. Ia fa malo atu ia o le long weekend le o tato iai. Aso malo lola so mafua malo lofo ia alum whanau. Ai ai lava nei matua e o lawa whenganuenga e le tapungia ia nganuenga. O le nei atu nue whatau a tele tangata whenganuenga o le Labour Weekend. E pe whatau wai tangata whenganuenga hu leipa. O le pula o leipa tangata ngaluenga tangata whenganuenga. Maloa i lato umalawa whia ngai mangaluenga. O le atu nu anai a le ngaluenga e le mwhaina mo maili tupe wā fo i le. Ato tonga o mei tono ai. Moni le. Ia au te iloa ia staimi foi oi lumo la watu le upole o le aso pe whataua foi le ta upole nei vai aso ia au te iloa la atasta pe se mari to e tali mai ia whaawau foi le tautua al tupulanga talavou nei a fiafi. Si le fa fofonga ai se io utala o ina le o langa o le tama Samoa iso se aina ua tele o la mama ona o lele amana ia ina si ona si ule o taule langona ufitia I fa so Fola nelo fala tala uma fauna e mala mai ala uma mole savalina o ala mani fai na tape taya po I o ele matangi maua alo fa atua malu e male fa amao Savali male tautala e faali ai o inga tau sa afia mata sulu lo titi pale lo ulu ma esa asa o e ole Samoa e te tiua I le Pacifica awe tama Samoa Tato
Tofia tamatama nei malatu pespesenga na tama Samoa le vai ngol tatu tu le wata sil minute le wata ne li tu live fa tu si fongo la mui Wellington ya mal pol klame mo tu pulanga telefon. Yo malo tmane mari ia ole ala ta watu lo ile ta upole aso ia pole word of the day ia ole upol ne aso ole ta pena ia fa birtania ina ole get ready o te loa e fiso ta ita upu mari ia ono le watu lata mai foi isu enga whanau ai mai sena i tato alum whanau le wasenga sfutasi su lo su tolu sa o le lava o pol kalamel nei o le foi tau sanga wa amatan ta no foi fai wa tau sanga masu nga fai ia moni wa o mai lo te mini o ki topa lata ya november ia po kalamel lungar tatu a le tio mula utala voe tala no isu enga ia e mana il upo nei so ta pena get ready ia o suenga fai o le tau sanga o le wa lata mai o ile tatu quotes le po si foi tau le o nga foi ta pena i whanau Moni leia o taua, when the student is ready, the teacher will appear. When the student is truly ready, the teacher will disappear. Be fafso taile mo faya onga tono vasenga tino ngo fiar vasenga le mato imana o mi ar faya onga ono lai be behind be ele o catch up tamaiti ya lom fanau ia ona no fale faya onga ai be vai ilolo faya onga le mo toi ta pena le lan vasenga ia ele se onga e toi na wa ala toi ta pena la toi ma already suenga Mana tua foi ora tau sanga a toa e ta pena mau mai I whanau ai mesel whai aonga o le o tau wina o le whainga leo lea mea o le tali leo le fesili mai o le taimi fo le tau sanga e te fesili le whai aonga pe ise me te ro mala mai ai o le taimi whai lisu enga na oe amalau penitala e le whai aonga e toe tu mai nai e toe wha so mai a toe whai loa mai o le taimi la su enga wana oe lapa ia ma le su enga Ma lea taimini nei vai aso I tutoia wa peo la so fitu e o novema le amatali e sui. Nei vai aso mana I aso I tutoe e poani au fesili o iai ave o mai whaia onga taimini. Wa matoi fia whaia onga pe a o atu a tamaiti taimini e amatana fesili atu. I lea mea I mata upu taitas. Ta ua tele e nei vai ngai e whaintia fiso swani ia long whanau au ta pena mo suenga whai o le nei tau sanga. O le whapele test taking quotes for encouragement before the exam. Mana yo wanga ni wa ai ni upuni fam talanga I luma o lau ta penanga le fai. Pe te mafau fau I fo yo ni upu au ngai e te mafau fau ai. But it's inga the courage to continue. Or go again one more time or keep going. O ni se nei o fa upunga fam talanga vai na mafau fau ai tui lo mafau fau tui lo loto. Foi le fiso swani a o te sanga nga e pe luma tau fai pea o te mwhenga tā o nei mo suenga. Sa o le mari, don't give up. A wala wane e whaavai ngō fie, ia male ono sai, patience and perseverance. Ia ono sai lava taimi nei wap. Nau le lua vai aso suenga, tolu. Tolu vai aso suenga. Ia e le whapea fu isu e umale tolu. E le full day vai aso e tolu. E lava aso e whai suenga mamatau. E vai aso te malolo ai ma whai lau study. E whaonga uma ia taimi ia. Ma whai le lau plan. Ma leia. O te lolo upo leia so talavou nau e whawhanga mai. Get ready. Tā pena. O se tasi nei o manatu tau avde are tātou po kalame tua whine ana. E mai ra Januari te mina ama te po kalame o le tama whai. Tā pena, get ready. E pela e ua tua mai lea upu le nei aso. Ia leanga lua lata mai. Peo Januari pena mamao Ia le ua ona lata mai suenga whai. Ia sa o leo laso fitu e amatai. Laso ngafua fitu o November e tau alunga I laso Farili lua o te sema. Ia suenga a le tātou NCA le nei tau sanga luafe. Lua manatua levo tasi, lua manatolu. E fo suenga wha skolosipi. Ia sa. E suela la tau I le wasenga su manatolu. Ia o mata apu le I tua whine ana o le drama. Ia. Biology o le classical studies. Musika. O te ilo tele o mata apu ne ele I o isa. Ele I o atu sa moi. I taimi na. O te lo fo taimi ne ele I taitai. O le loa I vaenga lea mari le te le o le avanoa. Te le o avanoa. Ma opportunities e mawai. Ne atunu ua tatou nofo. Ma tau au mawai. Ia o Samoa ia a te le mata upu pe ono fitu.
Ia i le mon musika ma wale ia mo whaingan Samoa o i tamaitile avele sustainability Samoan le fia lawe avele ngana Samoa i totono kolisi o le siwa ngale o earth and space science wina ese ale science fo ilia tulang fo le fa science ai fo ile tulang fa science fo ile na ole ele ma tulang fo ile vati etia tele yu spata hapuni ia o na sa ole ya le sa no tu fini an tele yu ava no le ye mo alo fa no tanto tu no wolo ala papa au New Zealand nei there's an opportunity to get a good future ya man wi fo ilu manai ya ele ngata mo o molu ainga ai mesio e kale si manu mana ia tele o ngangana ia ia tu ole fa saina fa Japani ia ole fa farani le maua uma e ngaya mo nei tato wai tamiti fo ia wata I fa lima ono ia ngangana o whaen tau talai e se le lei whengo whinsu enga luenga I le fo itu le vai nga ma le vai e fia yo company pe ai la tuma lau CV ai te lo tar no fa saina fa ya pani man tu o tele o customers nei ma tangata fo ia fa tau o tangata ni o tele o tato o loia mai saina mai ya pani te lo fo mele le fa isa mo o le ave tato walo tam fa la mai sa mo ya o mai saina ma ya pani ma o fo ngana ona la ele le fo mo sa mo yo atu lau saina fa atu tu me alai malama e fo tato walo fa na le malama me ngana so ta pena mau fa now that's the word for us today le la vatu na ia fautuanga ia mai heaven o kala mili matha yo ta pena ngo fautuanga ani alum fa now ia mo ta pena mo su e fa I won nei tau sanga Talafalava o lo ingoa Heaven Kava. Talafalava o lo ingoa Heaven Kava. When I leave school, I want to go to university to study medicine, to be a nurse, because I don't see many of my people in that profession. The subjects I need to take to be a nurse is chemistry, biology, health, English, math, and physics. The advice I want to give to students is that when you know that teachers have time and that they're available, is to use their time wisely. And don't be shy to ask questions to your teachers. I know it's been a hard year for all of us, but we're almost there. Keep going at it and don't give up. Do the mahi, get the treats. Talafalava, o lo ingoa o Kalameli, o le Samoa, o te aonga I Makura. It's important for me to take exams, set exams, to get my UE credits. My advice for all the sisters and brothers out there, if you want to achieve your goals for your future and you want to support your family, you need to take exams and do your best. You don't have to listen or do what other people say. You have to do your own stuff for your own sake and your family. Ia mana ia o nai au tuanga na tu fini ana mai heaven makalameli si uma watu matha ai e mana ia o nei au tuanga man vai ngana na poe na to do the mahi, get the treats. Whailinga luenga ia e sele e te toi sele lawa waile whapea e whai a ngan wenga e sele fua Mari. Mari. Whai Mari ngan wenga e sele lava ia le tuplanta lavo ia lan tam whai le tau sanga. Mari e ni siwa e ngana nai au mai nei ta pipa. Mana ia o le la tasi e atu matulang o suenga e tatu e fwoi mai e stemi. Ia ai la tasi e se matulang o suenga whai ula nei tau sanga ai ta pena whanau. That's the word for us today is get ready. Ai ole sima tau ole o mai le fiafi ta noi fo tu fini an. Langa o sima tau pule lena mai fo ila fionga ala wano. Ila la por kalami o lalangi o sonei. Tulanga yo ram raids po tulanga fo yo crime. O lo fatino ina e te telo tupulanga talvo ia pe o tupulanga talvo wa yo lo la walunga temi nei ile fatino ina o nisio ngayo inga e le tu sai matula fono po son nga tula fono. So youth crime in New Zealand o le fa ilo mai le so e tu sai masitasi o tu singa le al one news o la so nafile a so lo fulo
o ke topa. Pe silia male afe ia whaasalanga le ua ave inisi o talavou. Ile vao le liva masina. Inisi fo o whaalawelawe fo ia po o sonu ngā tula whono o whaatino ina ni talavou. I pisi inisi i tutono au kilani ia male tu malole o Waikato. Mo Waikato lava ia tu fine ana e silia male afe lua se lau lua sfruiva ia whaasalanga. O le ua ave tono le whamsinonga le atalavou inai Waikato. Ia mawha pia mai il matanga luanga o le Waikato e lua se lau male lima ia talavou ia offenders ia ua whaalpui po le arrest. Sai ina ile tolu se lau fitu o tupu taimi na sai mai ila tupe arrest. Ia ona tulanga ai o le ram raids ma le smash and grab. Rono winga atu fai se tulanga o se winga fu ile le whaleanga se mea maoi. Ia o to telo la tau de repeat offenders. Rono winga e fai nei malolo tae e tu e whale sa. Pe o le tuenga I Waikato lava lea Waikato lava ia. Sa o lele. Au ki lani le vai atu fo ia to ase lau fast furu lua ia tu pulanga talavou. Ia lea foi salo ka ina. Ia e afe ma le tolus fulu ono 1036. Ia tu ua inga po charges o lawa charge ai. Mai lava masino me. Se vai le. Te leo vai nga ia Maria te le lava o le ngaoi fale o loa. Burglary po le talipe fale ia o le robbery and unlawful taking ia o le tele lava pe o ngalaiwa ngā oi mai e te leo le whawhita o le o te lo le sa tata no mua i fo tupulanga talavou o le na mata i le news ana po le TV tasi na mai fo le TV tasi le avoi le tala lea o vai atu i video ia mo mai ia ta video ia mo security cameras mesi a camera ia tono fale o lo o le talavou na me so o talavou na o tenet tulo o talavou tini ala fai ofu lava o na la tu tonu fale sushi fo ile te tatu fie fale sushi ia ma tu la tu mai lumo fai tu o me o ngor sushi ia la tu ale liu mai fo le fatanga ia ngoi tamo atu la si fine sai na na te tu li wo le fai lo e pe vai pe na le o tato ai a fesili la mo tato te mi nei ai sia olo fai ta why are young people committing these crimes why ele omisia ile vai aso ma le vai aso tala fo ia ai me se fo yo tato tala ia mai lungole o le TV ia fiafi taitas ia o tala vo wale fa tino iner tu langa le art facility fine ana art facility na fo na ta te facility fo nefia ai sia olo o fai tala vo le tu langa why are you committing these crimes or these acts mana ia le tu singa leo pe le tali fo ile facility mari pe ai sia o fai e tu planta tala vo o fa tino ina pe o le moli maua leo ai o le to'atele o along whanau ia sa latou feola mai totono a hinga foile e tele le whewata wai pe le violence mai lava ia pe mai lava o la iti e tele na latou iai misa to sa lai pe mana e o le sa o le o te lo te lango ina foile talia leo o le siva enga o mea tau tupe ia taimi nei lo tele le vape fo i mari ia o te lo le siva enga whawhita o li tele lava na taimi nei o ia o atu planta la vole o vape to pe o le fitu tau sanga anga ilunga ia ele senga luenga e su e mele tupe whaatau ele vape le i ona ola ia whaitu langa whapena o le ngaoi o le siva anga le au mai o e ngata i tupe but there's also peer pressure o lo winga o le pressure e lato wo e pe o peer pressure is when someone else forces you to do something without your will but pe vole control mai fo isis mar to fo ila ia fainga wo kimi ni temi ni pe a ele fair me pe you're not a part of the group or the crew a fai e sa wo fainga wo ile to fa auto ia ala wo fai mai la le sia wo le ta le fai le melia ai fai e tele mana oi ia oi upu ia ma fa tsara tsala foi mai o you're weak i pe la te mo fai o no le o fai nga wo male mar tula pa pena o le si va ngo social media se va ai o me leva ai no social media o tu tele o challenges le wa ai tele TikTok mari le wa sawi lo male
I tu ai ngā TikTok. Ia, e pe e challenge fo ilea fa pe whaila o TikTok. Ai le la tu atu noa pe o te challenge i na mari e alo ngā oi. Se whale o loa. Pe o le wato sina i fo ilea ia mawa fo tu pulang talvo. Pe a le whaia pe wha pe o wala to whaia ina. They feel like they're losers. Ia, ai... They're not cool la ele o va pe oni tala vo ile le seki vo ile teni na wo o le sia me la to fai vo ile ia fia me ia la tu wo ia la tu mawa followers so that's some of the reasons le au mai ele tanga lu ngolo o le si va nga ta wo le au mai la lu tu fine ana ko to telo ni tala vo ele o a onga pe ele o wai a onga pe la ira ele a onga pe ele o te wag. They don't want to commit to school. If you let it to attendance, it's irregular and it's difficult to determine. Pulan mafu angai eleo mai. I'm more ulava you chilang ulang uinan maulia. It begins from the home. Ya tulanga la you chilo fa na uye fa tulanga le. La wova ai mai le tup tupuai. E me la vesi tonul ainga. Or they see uncles and aunties fighting mom and dad, and so there's that violence, all of those things at the time. It's a hua tele tatu matala i vanga ni ona ele te u fai tu pulanga tele vo ni mea e ya tala vo e fai ona o le fia o ta inga ma tulanga fo le fisio tatu va ngai la but there are some very real issues for ile tauna for ia tu fai ti tele ni tala vo o le te mini ana ua ua le fai titi a ua fa atuptele na faftai Wellington e mo i lava i leo wa le mai a reporti pe o Kilani Waikato a Wellington e leo a mata lava na va ai tu langa lea le na mata tau sanga le na va ai atu pulanga o faia winga nei paule le nau ta inga mari ai talo sia le o ai tatu alum fa na Samoa awa te loia o matoi o te au tātou mātua Samoa fo ilia ma le leo le tautala fo ilia ia fiafi whaale ainga e tautala lava ma tātou mātua Samoa nei tātou alum whanau o le tūlanga fo ilia o te loe ia o sawa au Kilani sawa Waikato sawa mai oisi sa o leia se asia nei au Wellington i lau mua ia me lei loa ile lei tasa leia tātou lau mua leia o le so se this can happen anywhere ai o le anga o le vanga le o mai tonu i tatu tima fo o le ale tali o nei fa fi tauli nei me ane o te isi te milu mana i utupu mai nei Wellington va vai atu o ni alom fana u Pacifica o alom fana u Samoa e tau o tele e initial groups fo ie tagata madu tu e la to wardens na i po kala mena Australia na mata i fo ile o to ina mlo matu Samoa e se tasu e Kalesia Australia Brisbane ia o le po las really e sa vali vo le fai la to vest sama e pe o United e ti tilo to loia tala vo i tagata matu ni o atu pe ni wardens lo ia pe o atu foi ta mam ti na ta loi fai loi po ala to me e fai pe ava ai mai tagata matu e le hafa mali ia e tau foi na mafau o pisinisi, these are the people's livelihoods. Ele fengo pisinisi matulanga ia o tātou fai tūlanga fa penei. So young people, tātou tau mamaua malmele ia ai foi nea uo fo ia e whaalonga tu sere tu ngā warnights war nights pi ia ima tu ngā whamtalanga nei fai mai a oi lo vinga ele e tauna suila uo e tu e fai ni mele lei mani me fia ia o ni fai ni me voi e whamata ngai oe e ala ngata ile o lo ai moni lei mari ia manai foi batu tatu alalo nei tatu matua le ai tatu tele fa atonu nei tatu matua ia ai o le tu alalo la vale por kalame tu planta lavo ia tatu nai fo nei tatu fa nau awani i moe ma awani i muta lau fo tua ai me se lava tu planta lavo mari matua i fainga tatu planta lavo taimi nei tatu tu planta lavo mai Samoa ia le e o mai nei wa lasi va ai le o langa nei ia no mai la ia pe wa suile le awala e o ai mana ia o mai pe su el manuia su ele lumanai na la yo no mai nei atu ole me ta o tele ana e va ai nei tala vo e tele o tangata o manuia ma tangata e to e tala no mai i tulango ainga e to mana tua le sacrifice
le sacrifice o upu nei tau tato mana tua. Te leo te mita tata noi vo ile mana tua o nai usulo tama, nai usulo tina ngā nuenga. Alu le po le malu, alu le tau le malu ulu, ia e tue sau le fale. Aisea, tutongi ino lau pili a onga, tutongi ino lau lava lava a onga, o mea umani lai fai e mātua. Ai pe atatu wola fai tūlanga nei, pe ua manatu māma, pe ua tātou tau whatau wa aina, ia le sacrifice a tātou mātua i e fai. E pe ila o lea se fua o le tau mawhainga le tau whetui mātua mo o e manu ia o le manu ia. Moni le. Ia leo atu tono la onga e se meo e fai. So think about that. I miss a neat time mari wa tanga tā soi fuanga. Wa alu lava nei vai aso tato tal no tanga tā soi fuanga. Le usu tamama tina so mele tu pet tongi de rent, pet tongi for mortgage. Ia ai a fa pera le sa le tu pe le tongi sala po ala wata vale tanga tai o tu planta vonga o ia o fai vai ga fa pe. Ia rusi ma tu na tu pe nei time. Ai tu planta vo ia tano sia le ai i dos fa tono ale mate fa fautua. Fa fautua, raise awareness. Ai me se lava nei tatu tu planta vo Samoa Pacific. O le tūlanga le matau pule o matau pule whaia sin te le o le matau pēa ona te tala vo i le whalau i tene. Ai o le laualunga o le whiau le mole atu te pula tala vo ia tauma whai e tātou te mawhau i mei e tātou te whaia. Before you do something, think about what you're going to do. Think about the consequences. Wa ai mua pele lei se outcome pe o na manuia le mena te whaia pe o se me o na a fia i oi se tūlanga leanga. Wai, e whenga tā vule le teimile te mawhau i tā, i ngā mai mana, i mele, it's cool, it's something fun. But think ahead, vule le, te whai mawhau pe ona manuia i pe ona awhia i oi se teimile lumanai. O me tatu whai le teimile. E awhia oi. E awhia oi tā hau ma lumanai. Your actions today will determine your future. So, a se ala matanga, e wha le tonu fo i ale, le tonu. Me se tu planta le vole te se fulu tasta sanga. Very young. Pe fulu lua ai maua le criminal record. Ia e te matua i fo fa pe lo fulu tasi I'm going to change into a better person. E te sui atu a la pipi I lava criminal records it will take you anywhere. E whaingata I lava na so ila ngan wenga lumana. Fautuanga ma le pokalame te pulanga talavo. Ia tarusia e whaonga le leitu ila wata pona. Mana ia, o le lau taulongo hata tauma. Tu longo fautuanga. Ia ai au ngā, o fautuanga au ngā mu tātou. Whaftai fwoi mātua le lātou fwoi ngā luenga whai. Tono tātou ainga. Me se au nā le tu. E le misi fwoi ele whaithi au nā le tu. Ala au ngā fwoi lau sa. E tauana mau mai tala mau fwoi le ini thi au e ti mai e tātou. Se vai le tele o fautuanga ma o lunga la takata e ile le whaalongo. Ma le talia Ia alela tātou pesen nei mai a paunga tau I longo I pule ia o tātou o tūruma lewa I mai ia paunga nei fo ia matiasi. Musa me tau dia ia potua. Vai o se suinga ua Samoa la a ole fina masa ili tuli polisi. Vai mapa a mano I le aliku. Betele fanya ta tele poki pupuna. Ai a etu lava tu ile tu le anganga. Fina uki malo awa o se rumana. Vai le loto mawa lalo mawa ole ono sa. Vai lo Sole, sole, se soia. Lima. Se papa sole me faia. Kata se pua tua, ule se kotua ua. Pili luba tawa. Vai lo lima. Sole, sole, se soia. Lima. Se papa sole me faia. Kata se pua tua, ule se
Paunga tai longa I pule ma la pisinga na go to luma ni vanga la fiafio le utolo minuto na afale uri lai fa tau tuara si fonga la mo mal pol klame mo tupulanga tala vou. Ai le to fine ana le uta se ese mai nei mea ho I fa no no a. Sao. Ai la tau ni mea ho I fia mani mea le lei fo. Tala lei o le wa tamo ina mai ile tata pol klame nes really. Mana ia te le si tamai tai lea pea I sona pito Samoa a Mari. Lea o le tamai tai I swafa ia Mari, Maya Marina. O ia le sful fitu tau sanga sa amata lia. Pe o ia le founder lea o le Lazy Snickers. Ia po le toinga se e vai a Mari. O se trust for ile tau fai le mafine le sful fitu tau sanga. Sful fitu lai titi. O tu atu le tape pale tu fine ana le ile. Fai mai o le sful lua o na tau sanga. Ia le tau sanga le lua sful fitu na sful lua tau sanga. Na ile ma fau pol idea le e fa tul por kalame le Lazy Sneakers. And what started off as a simple concept has grown to now provide sneakers for children, student athletes, families and social services all over New Zealand. Maya observed that some of her peers could not participate in sports because they didn't have the appropriate footwear. Olo winga ole mafinelia ya pol tasin le walo tanto tunule. Aina va ai vo ile yana wo. Marcelo tamiti tono latu ainga. Fai mai family ni latu se vai sa alo vo sneakers. Fai lo na poka la melia. Yeah. She started a sneaker bank for Ilya to reuse sneakers. To say vai vo alo vo ia wole te fa ngaina. Ala le leia. Wow mai vo Ilya. Wow mai. E wai vo la tanga tau tu fa tau ni sneakers fo ma ave. E ola tu fai ia lom fa na o tato tunu. Vai atu pe o Januari lua festival waru lea na launch ai lom fa ala wi lua ia lana ia foi ia pispo kalame a Lazy Snickers. O te loa mari toi te le ia afua toi sfulu lua tau sanga le na mata mai tai le lea sfulu lua tau sanga a mata mai le lua festival fitu. Ole fa fesili mai po le hal founder a tu finana o tangata na fa vai ina le trust. Le trust le lazy sneaker. Ia ole tamai tai le ia Maya Marina. Se fulfitu o tau sang. Ia ai le me le wo fai o se idea fo se ma fo ngana i. Ina ia tau fai fese swani ia lo fa na o lo mo ia tu lang sneakers. Ole le fe me fa matalanga le o si di mal se fulu wafe ia se vai sneaker wo fo Ia mana ia wa e tele fale o loa a ia ai vai la sneakers o te lo peta I lo sfutalanga I luma. Ia. Ole ia I lava nei alom fa na ile o mafaiona ia ile o mafaiona afford nei tato matua. Ai le mana ia po kalame le am ia foi ia Maya ia loa. Ole e tutonu she's still in her teen years. Yeah. Ai le o mafaiona o lana mission po lana vai mamau Mari ina ia participate ia alom fa na wi ta alonga. Ia se vai. Mana ia. O te lo ta alonga mo mia se vai ta alo to fine an. Ia ai lo to mo fai nei ma fine por nei vo ia lo tanto tunu. Ia silia mar se fulu wafe se vai. Ia sport shoes o le ufo ia le nei te mai tai. Ona le ao mai ia. Ia lo winga. Asi longo website na le Lazy Sneakers. Ai o ia dia sneaker vo ia. Ai ro ia. Te leo se vai le faul fale ai e leo fa ngai. Alai fa no le mo mia. Ia mana ia po kala mele e ao ma avei ni se vai alo. O lo fauina. E leo fa ngai. Ia ave fa ngai ni se alo fa no ta tunu. O lo mo mia ni se vai ta alo. O le lau val aulia ia mai e awaile. O conferenisi le fa ngoi no International Women's Group Conference or Global Conference o se conferenisi if lawi loa I laulang. Ale la speaker o te mo fo la speaker se tala vo. Ama se fulfito sanga la tala o lungai o kilani o le fa ir po kala me le to fine an. Moni le. O ia fo ile o le a veo se speaker po se tangata e failana tatalanga pito silio na la ititi. Ia I tutonu o le IWG World Conference. Mai lava le amatanga mai ngai I tutonu o
Brighton i le tasiva i wafa. Tasiva i wafa. O vaisina le vole. I IWG ole papapotonga le mo tinama tamai tai po sekulupu. Fatawai nei tinama tamai tai. Ai me se ala tulang o ta alonga ma. Ia ma le tupao tamai tai. Mana ele vaenga le mari le wo so le wo tatala fa la utile atu mai ale ava no mo na ia no fa na ia sa lim faiona peola na ia na ta polo na ia na ta inga le ia au wai la va lum fa na ia va ai o se vai le lim fa ta aro lista mititi Malaya so Malaya le pokala me se wolu fale tu fin an ele o se vai ta aro le fa oi ia so lo ta alo Asolena ia o so la capi ai ta hue ave vai le pokala me le lazy sneakers ele ngata o se vai tuai o se vai fo o ia tanga to fa tau mai se vai mo ho ave pokala me le ia mo avatu ia ala yo mai mala na vai nga mo moli I fa na o le mo mi o ni sho a o ta hue tel fa tai fo ni to fin o le Samoa e no foi ni Wellington ni Mai Marina se isu e mai mai fatalua mai fatalua tanto por kala me ste mo stasio talavo ia olo I se sao taua o se tala leile mo tanto iwe manela tala le fai I se vai fo e wole toi fa nga I fale o tele tato a inga ia e ave second hand be ave I fale fo ie le wa tele toi fa ata wele vai nga na ile si tau ia be ave fo I op shops a tu va tu fale na tu finana a tu kirini e tamana pe ia se me fo ai mare pokala mele ia pule a oi po fe ave ai iwe mare pokala mele la ia sialo la ia sialo Samoa e afamao ngai tai le iwi aus ale tu se I o Samoa ia Marina ia fa cheto fu le ma fine ono la na fu I a pokala meta wole ia mo alum fa na urta tu sino ole pona portu fine ana le sa ia ile fa nga tu fa fa ilonga le partners poridua mo le porido I awards mo le tu sanga lua fe lua yo le sa fa I pataka I atato I porua to tele foi na yalum fa na ia fa mani ai na for youth awards o le junior category ia por vai nga laiti ia le ai ia Aishan Pariani ia Tiniku Bailahi ia ma Page Lilo Malaya o la toia I lungo le senior highly commended category po le vanga le mo la toia le au matutua po seniors ia wa fa manuina ia kaita hemo Chikipi ia Sida Potius ma Manfred Sofara ia se tasi ni o tai ulu Samoa o lo o ngai Bishop Ian College le sa tato fatal no le tato ta no foi lunga tato le tio mo ana Ayoro ia o Maiden Lee Coe ia o Jack Chapman o Isabel Reese ma Oriana Ewans malo ia malvaenga lola ia ole au Excellence Awards ia po o Senior Excellence Awards vaenga le matutua e pe pitusidi ona monunga atu le stulanga ia o Samuel Lee and Hannah Grace ia basta ia popo te lo ni so ni ia lo fa lau ia o te lo fai la tu mo sui o fa na uma ia o porido I awards o se tu fa fa ilonga le mo porido la vai mo fa lau mata la voto no porido ia na se fulu tolu ia recipients la tu te mo ina ni award tau sanga te itas ia o tulanga o le arts culture education o tulanga o onga o tulanga o ta alonga tulanga o science technology engineering music o le sio manga sa o le ia mani nga luenga o fai tono community nei avale vai de ta world community work volenga wenga le fai tono o no fanga lau tele ata toi polua te lor vai ngale viat mari le wala folo wa no ngai tue le nga viat tele yo o ngal bengo mantonga wenga le pulenga no o porua le wat tipela lo sila au ai tele la vina ngalu e ai alom fa nau o kolisia viat ia pe volunteer lo taimi e o follow taimi et so an ia ile tapina ino la pisi se to lo on mana ia vai fo ile le lango fo io tupulanga talavo fo I tau atina ina fo io tatou la mai nei porua Malaya talavo ia a feo a way to langa na mania a tu sa por picking on la pisi e pe te la tu no paka vo le nei porua po lo hat o fela vete no foi you're doing something for the community
Mai foi nei taka tama tua fu ia le fa tau. Ale fa tau ale mo la vau. Ale ia vai tu le lo next door nei pona. That's service, that's community service without getting recognized. Ai ale te mi fa ai nei o ma tulanga fa manu nei oi. But you know, fa malo ia lo fa no tatu tu ia na mo la tu fa longa pona po. Ia pesen nei mo to ia la tatu siva mai oi na ia la siva sa moni. Ia mole ila to ia na manu malo ile. Tu fa fa longa le al partners por do mo li fo wo to nei tu sanga wa fe lo sul. Samoa eu si le fa a fofonga se io pese ma fa ailoa non te le fa tu fua o se tana ai ona na fonga la malama tanga tama si ona fa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu tama afio mai la ia o nga fa ua so o tino so o papa ai nga o tupu ai nga o papa ai nga o ta faifa ala mai la ia I matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata afio nga e mamala ai nga tawana se maia ai fa atapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa I amapana wailoa ai Samoa eu si le fa a fofonga se io pese ma fa ailoa non te le fa tu fua o se tana ai ona na fona la malama tanga tama si ona fa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu tama afio mai la ia o nga fa ua so o tino so o papa ai nga o tupu ai nga o papa ai nga o ta faifa ala mai la ia I matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata afio nga e mamala ai nga tawana se maia ai fa atapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa I amapana wailoa ai Samoa Veo fale la taila le vanga le tatu tu le uto e luas fulu minuto to ne tale li tu life lima tale tu lima tau lunga le tatu tu ma le tatu o unanga ia mole nei fo ia so for really me polo klame mo tu plan telvo le ngata fo le fai une fo yo ngal we ngal si fonga lo mo mai la vela so fo e pa ia mai le ia so for really le tu fide ana le fo long weekend o tatu nga tu wai ia la so fo e pa o la so malo lo le pede ia pe e tele ni si fa mo yo la nga tu ai fai on neva ia so pe la so ta au le la fa mana tu ina fo le lima se futu sanga talu ona fa vai mai le tato Wellington Samoa Rugby Union poli union pile tato atunu tonu ala vai lo mo Wellington poli uni ioi mana ele sa fa le tala no anga male so ya tu mo fono le asululu ya le fa fa la lo ai Mario te pasi me nei lo wa fa fele wa tosoli pine I le pakan a North Park ya aior fa mo moile a taiao ya I me pakai ta vale mai nga fa pena ya taiao le afoleva aso ato lava mana ya foi avela inga taiao le tele ia au e iva au mai fa foto New Zealand ya nena ta alom ta signoma ma tato manisi foi au ia tato New Zealand nei
o te vai atu le lisio au ia mai au kilani o le Hawke's Bay o la Waikato e o mai voi tamai e tu mai voi lu i tātou nei Wellington au te rola so tai au la ele tu mamai na fu e tātou lo mua le o mai foi tamai e mai lunga au te rola o tau no mai au o le no mata tu foi sau ninga na faile Kulisho Perseverance College talai foi le la tu foi fa moi ia lima sur tau sanga o ni tau sanga steli talun fa vai mai o le uni mo foi le la ka pia sa mo tonu au yo nei o nei Wellington i o se mita mitangan ma tau la mua Wellington ni tulango mele yo e mana ia au te lo foi mai fai lo va ve tu foi wale na fai lo la mai la solunu nei tato ai ngai nei te o fia fa nga mai man given ni wi mai ia la fa tau ia o te lo le a pisi foi lu ma tato ofisa fa lawi pa ka nga ta vale ia mana ia fa nga o te a fia o nga ila le center ia awale la poloka nei luma le i man given no o talo fa taia a fe le tela le polrua ia taia yo te lo fa nei so si wala pe wi mai tuole was by ia e fa nga mai tuina yo e sa o le ia o taia la fa ia sina tumu e lua malai e fa nga mo talo ngala so taia tawale tu lai onu la ia mo tu o le wa tatu il tela se tale tu lai onu lai lunga matola ia o le telefo ia ta vale mea ai ia ele gata vo le wa ma tu e tu mata e vo tawana i se mea vo le e tau mafa ia o te roi mo uma la so taia o lai uma vo inisio o tangata la wilo vo ia o tatu community tangata vo ia o ta alo la kapi ia ma nei lo wasa se la so taia ia ma po ene wata ia ma vai le po se ipu po la se mele ta al po be friendly game ma au ti lo se ta longa vo le friendly vai foi le ka Mariona o nei por rua ia wa tele la vaina mo tato tickets pe a paka se te lo mari po mo so ticket la ta mai nei a to atinga ina o le paka se oina oina I fole tu na paka to pata io awani e paka le na sama ma wani e paka te lo le si vai nga Mario te lo le la e tatif so ani fo ina tato tat paka le havi nome mal super cheap oi ia oina le wa tele na mawai tangata e watu paka I le super cheap ai sa vali anga I le pataka ia e te alo atu valus fu lima ta la I le ticket e te mawai nei mola ta vali me va pete paka ina e te le o alo te fa ta super cheap ma le havi nome la ta ua te lo tatu mata lai tulaga na me se tulonga paka ia ta ua te lele e se fe mai fu la tu pe mai mauna la lui tulanga o sala I tulanga o se o paka ino ta vale tu fine ana la tu lava no la iri ta tu fala wilona pa fa si silanga mole tulanga o tatu tanga polo tournament ia tamisanga na lo o tu fa ile tatu le chorsi fongolo mo male Wellington Samoa ko fa ker io e fa tai mari ia ole tai ona lila le sa fa si sila toi fo era fiong le ni pule afam sanga ia le tatu fa moi moena ile aso se fululu o November ile aso nai fa ia le Shandon Golf Club e ma fa ona e so tai mai ia na lato e handicaps ia pe numero fa pito fo ile e fa ona ristala mai limas futa la le ristala ia so tai mai I le numero le olu o fa o fa tasi vatolu fitutolu olu o fa o fa tasi vatolu fitutolu ale ona fa fiona if so tai mai le messenger o le tato Facebook page Samoa Capital Radio ia mana ia le stala mai le o le aso ia ai mawale me tamafa ai mana ia afas fulu lua ia tee off ia pe o pui ali fa ngai le wanga ia tapo afas fulu lua ia wo bal fana foi le wa amatali tato ta amirsanga tasil tato tournament ile aso ia onisi fa matalanga ia le mfaionto ai winatu foi vai aso fo ia ai mari ia nei tato vainga na ta wa le o le mato ipisi la vol mas no November tele o fa moi foi le tato alo twai te vai atu tele io tu la vo io o pa moi mata alonga mata mirisanga fa ngon ni fu tu sanga ia ta u yo tato awai ia matatu e foi tu langa foi yo le lango ia matatu e te loi ma ni aso yo le o aso malo lo yo ngai mai e le fai ngor tu sak e o le pate we lo mo tu sak o le pate ia por le weekend
ia o te na Christmasi Boxing Day tau sanga fo ia pe o ina tau te vai wa la na fai un nei tau sanga le tatu folonga o lo tatu le masina lo te fulu nei ia so smarta so de masina lo te fulu ia le nei tau sanga a ton tau sa mai alon fa no ia o onga a le o tatu kwata muli na le vanu vai so kwata nei fa vai so mo la to yesu tasi su lua su ton awade tu salawa ya na sa ua el malo lo wa pata ya malo lo ga si senga ia pero vea so fo ali ai e fava ya so fato a malo lo ya va singa su tasi su dua mar su tolu nei New Zealand mo tu langa su enga ele fa pelo malo lo leo na e fa ya la o malo lo mo tu enga e te saula ya so fato langa ino su enga iwe e fa lo su enga ya mai va ai ya ma o isi aso na te malo lo you study ta pen fato apa fanga fa ila so luo te sema ya ma telo fo yo so nga fa ma tu langa fo yo price giving o tu fanga fa ilonga telo o le temi fo le o la lole yo su la tupe o la tupe ya o telo o le temi ni wala tala mai tato il fa un on nei tau sang ala la vata por kala mi specie muli nei to fene ala tu telo mai ya ta fato fa fo nei tau ta fato fa por kala mi O mi te tonu lau o luau Baile pepe se ne ima imau A fi ima lu le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fa pito i te tonu Vai ima sai pa pe o se pomu Le la mai loa o le tama Se fa ala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami
Fasili fi mala malama, po fai sa wama. Shake it up, oi, lo ne fa moi moi. Oh, to feel fantasy moi, yeah, so more to toy. If I sit up for now, my to tell it now. Say it out, my best sound, low my phone. Sway ballet, lo feeling ay kugama. Pero ay malakukupe, adaw siya kabana. Fikawi ay foil la lele yo performa. Ela sino ba ay kayo oile wo mo lo ba ay lo faku le wa baku. Vai se me ke wai vai fo I mafu. Vei aku I love you I alo le kupula. Abaku so kupe vai le babe fiola. Awala sekila ma oi lo ne fa moi moi. Oh to feel fantasy moi. Yeah so more to toy. If I sit up for now, my to tell it now. Say it out my best sound, low my phone. This is a fine mind, oh I say pele ai. You only lo le sound, my low my sano. Tarantino my lo, oh I lo to. Ne yo fatali I uma was out to my palangi. Shake it up, oi lo ne fa moi. Oh, to feel fantasy moi, yeah, so more to toy. If I sit up for now, my to tell now. Say it out, my best sound, low my phone. Of it too, se malelangi e mama. E o so pele la, ilo no fopolonga le akala. Richard Parker seki lava oi I le riva e ngorta te por klame le uto no minuto to ne tale li tu lai lima ia le to fili ana le uto lu kai pe masta to mo le yes for really mo por klame to polanga talo a me se fo lu fa tini fo wa fo to tu ar si fo la mo le pe yes Io e mo le sla fa tai mari nei tato a fa fonga mai la vela songa fua se pa ia mai nei tu la fa tai le mafuta mai ia fa mahalo fo to ar si fonga la mo pe ia se le o sasi foi ni mato tau tua nei vai aso amonia tere la vele tu fa mo moenga mfufuanga o to nei aso ai mesen nei long weekend por fai unga nei vai aso fa manuele atua ia ai mai la fionga le li pule mala o fainga venga nei mato te fato fa so fo ato mo le nei time Fauli mai uma pea fa fua oni timunga. Loto le tutu sa wala yona le mau senga. Wai ele poi wana upue senga dia oe. Mana oi ale loto ai vai lo tinoe. So we tao eva nei o peta tino nofo il malio si o loto awane e toima salo funga e titali tonu beata so sola I maunga le babe leta fawata itai umo ilongata be afa solo wape oseata o polinga Italia Sao tamilo ilo ia o aonga Malo loto tumule alofa
Iava aia we fa ai loa lo fa amuli mai Samoa la upelewa e pole pole vale wa e tui le utale vale wa e leo na sai mai fa pale pale o so topita mai le langi awe ia fai we musu ia te